Lord, you make me believe that you are always there for me. Soon let me in your life. Temptations are everywhere, frustration in my life, but believing in you, Lord, you are always on my side. There are times I doubt my life, feeling down and lonely, not knowing what to do, but you never leave me, Lord. You lift me up, you encourage me, you gave me choices. You make me believe, you give me everything. So now I give my life to you, Lord, you make me believe that you are always there for me. So let me in your life. Temptations are everywhere, frustration in my life, but believing in you, Lord, you are always on my side. So now I give my life to you, Lord, you make me believe that you are always there for me. Soon let me in your life. Temptations are everywhere, frustration in my life, but believing in you, Lord,
O te whatalo whatu I le tunu I le nei tai au fau, ma anō le soifua manuia, tātou au dia le tai au le aso whareile, le aso luas fu mo le wha, o le masino me lua awhia luas fu le wha. O le waunanga ma le tautua le nei le simfonga le laumua, e alo mai loa o le tātou sanu ngā loto le nei tai au, o le ataita ia le sunga le whawhirenga, Reverend Lilo Maiava Maasangala, mai le kalesia le auso kirisiano na nai lo hat. Usmai al whafonga. O te whatalo pātou I le paia mawalunga o se tātou tunu I le nei tai au. Ai mai se lau ma le fua mai, whanunga le lei. Ia, malo le soi fua manuia. Ai mai se fo I tiute ma whaiba wa te tofi ma bala au inai tātou le lei aso. Ianga le lei le tua I loutou soi fua, ma so mātou wola. Whatalo pātou fo I le paia o leo whaingaru wenga te tofi le tua. Lea whatawhai taulanga, ma lea whatawhai taulanga. Ia mai se fo I le whatinoi no le te au mrangāru wenga lea tua. Ua wāla au inai tātou. Ianga le lei le tua I lo tau soi fuanga lue. Au aro tau malos. Ia wā fo I le tau singa o le ngāru wenga lea tua I tōnu. Si o tātou watuno. Ia mai se fo I nai tātou mātua tau si tōnu mauta malawa. Ianga le lei le tua. To wala fai mai le nei aso. Mo moe whalongolango I le tua. Mo wai lo to malos. O le nganga whaakai le nei tai au. To fisa whaata lalau e mai se e awa no mātongo fie wa tātou whaso ai. Se tātou o tunu o I lunga o le leitio. Ianga le lei le tua I tiute ma whaiba le nei aso. Wai le tua le poto ma le tamai. O wale whatinoi no. O kalame ese ia wa foi le fa fonga se tātou butino le le yaso Sāmoa o mai tātou wo le tua le tātou saminga I le tai au le fa peo nanga le tua I lo so form so mato wola ia lama nga fa tai le tai au la tātou tapo yatu vi inga o le tua mo tātou.
mawal tātou tu si whaitau le nei tai ao. Tu si mamua na apostolo Petelu. Petelu, ao lona mata upu e lima. Ke whaitauina le whai upu e lima, whangata mai le whai upu e iwa. Whaponga maia. Whaitauina le ationg pai a le tua o tātou. Ia whapea tau tau le lea. Ia usiu sitai toe ina. Ia usiu sitai o tau umalava o le tasi. Ia o ofu o tau le loto maulalo. A wai te atu le tua i e wha maulunga. Ai fo ina mai le lofa tu noa i e wha maulalo. O le mele ia wha maulalo ai o tau i lalo le ao malosi o le tua. Ia wha maulunga ina o tau. Ia i ona po i te tau ai. Tuina atu ia te ia me uma tau te popole ai. A wāolo manatu mai o ia ia te o tau. Tau whau tauta. Tau mātāla. Ona o le ua whai o tau mōna whili. O le ti apolo lea. O lo whialua wai o ia e tei o se le ona tangi. O sa ili se tasi e aina e ia. E o tau te atu ia te ia. Ia mausavi o tau le wha tua. Ina wau tau i loa o tau wha ato ina ia lava mea ti ngā ilo o tau a uso o i le lalolangi. Pamia le whaitawina o lanafio pa ia i le nei tai ao. O le whaiupu o te fia wha mawhaina a wapo i se soani mo si o tātou wotunu o le nei tai ao. O le whaiupu fitu. O le whaiupu fitu o te fia wha mawhaina. E tuina atu ia te ia mea uma tau te popole ai. A wāolo manatu mai o ia ia te o tau. Salo tāla whiangai lea. Poi upu. Ia ai mai se poi fuanga mwha moe moenga o le nei aso wāo te talitonu. O le te le i o mea o lo bebesi e lo mafau fau. I le nei tai au. Ai atonu o le amoa se soswani mo oe. I le nei tai au e ala i le nei bau tau roto. O le tusi le nei te telu sa o nisi suenga po nisi skola fai mai sa tusi mai i Roma. Ia o le nei tusi ta tusi i le vai taimi o le 80 o le onus furu malfa. E ni ia sa tusi ai e le apostolo o le nei tusi. Tusi o lo fatu tau whainga tā mati ngā sa whengai ma le apostolo ai maise leo Kirsiano i le whasiotia ma le lamatia ia ma le te lavo whawhitauli sa whengai ma ia ai maise le tala lelei na ia whapeo na mausali le tala lelei e Jesu ke riso i loto o le au whaatuatua mai lato uma e fia e talitonu i le tua malana whaau le tanga. Tele la sili ai le apostolo e winga i nei me te tupu ma vai ai. O i foi la o te mana o te tai ai lo mafo fau mau lo ngona i le nei tai au. Mai o le matua la mo ta ua i le nei tai au. To o le tua me e te popole ai. Au stanton. Ia o le te le i o le mano mau ano i o me o le popole ai tātou i oi. O le pesili la na pesili ai le apostolo Petelu i lana tusi le nei. Whamata e mawhai o na whaasa loto mai oi mea o e popole ai. Tā ua le nei pesili mo si o tātou wutinu. O nisi taini tātou te le mautonu ai, ono o puapua ngā mawhaingata o lo o whapolonga ina ai tātou i le aso, ma le aso. Moni mawhamaun. O le te le i o mea e te tuleni mai le tae ao, ma le aso, ma le avai aso, le tau sanga. O whaingata ma puapua ngā tātou te le tau whamatala ina ai, o nā ue e si la fia lama,
mea nai ke whale tonu ai. A le tusi le nei le apostolo Petelu. E a o mai ai ia i tātou. E whao ngā ina i le tua pua ngā ma mea i tutupu. E tofo ina ai lo tātou walofa atu ia te ia. E ala i lana whao le tanga ua tātou mawaina. Le ngā i o le tusi le i whaitau i ai. Maua so wāba noa o lai whaitau le i ai. Wai te ngofia o na uma o whaitau nei asu. O pua ngā ma whaingata na ba ai ai le apostol. I le whasi o tia, ma le whao mo tia o le tōtele o le au keusian. O atu ngā runga nā sa o i a Petelu. I tātou mauti no foi, o le tū mau o lo tātou wha, tua i le tua. A wā ua nā o ia lava nā te whoa i mai ia i tātou le ora e whapagau. Moni ma wha maoni nā o le tua lava. Tātou te mauai se whasosoani o mea o lo tātou popole. Ia tu mau pēr lo tātou wha, tua i le tua. Ia ia manino le le ai lo tātou wa ai atu i le tua, ma ana wha manu ianga. Ale mautonu te viso i ki tonu o le langa le tangata. E maa salo fo'i se mea i te maua mai i le aso ma le aso. Na manino le va ai le apostolo Petelu i le tua. Na i tatalo ai na ia wha umatia. Na tatalo ai na ia wha umatia i la tou. Wha sau waino le au keusiano i pono makaratia, makapatokia, asia, mapitunia. Ona o le tala le leia Yesu ke viso e ia fola ina. O lana tatalo le na tu mau le u fa tua i le tua. A wā o aso uma o taimi uma e te taia i ei ma pua ngā ma whaina tā o le aso ma le aso. Sāmoa e. Pau lava se fusoa soani mo oe le nei tai au. E manatu mai le tua ia i tātou lana whanau. Moni ma whamaoni. E le aise mea e le mawhai ona tū rāpua ina i tātou e le tua. E a whai tātou te tuina atu, ia te a whai tātou te tuina atu, ia te ia mea o loo e popole i oe. O ala mea e popole i le nei tai. A whai o e popole i le nei tai au, o tau ma lua mawhitanga malitina. Ia e ia in mawhua anga e tupu wa ba ya tu tina wa tau te fua le ba ai mo tau foi ona yesu swinga o so fanga ia wa o le natula na so fanga nei o me tu a ba ya tu le mo mosi ona tosina le ya o le loto e fatena a vai o la ngar wenga mo tau mo lue la ngar wenga ma wa le mo tonu o lo ngono me ia te popole ai le aso ma le aso. E o atu ai i ate oe le fia. Ma fawhawa whema wai se soswani o wale a inga i le aso ma le aso. Ngā ruenga o e ma fawhawa iai. A pai e leo lea, tonu o le a inga. E leo le mau whala milawe tupu o mea i e popole ai. A leo lea. Mau mai ese o wafetuleni mai tangata. Wa whaina ai, e rono pēa i le fatu. Ia ma umai le manaba. Ia tātou te popole i aso ma le aso. Pa leo, o le whanau. Maua se tala whanau noa i le tupu le whanau. A le mala au lea le apostolo le o pau o Petelu. E nei a mawhaiona mala malamba le au keu siano. Polo i e tāla i ai le filangalo le tua. E lei lava seise maua i le kadi. Ta le tua ai mali e o mana onga. O a whasi tauli, o a meo e popole i le nei tae au, i la walu i lau tabale, i lau ngāru wengo, e popole i le nei tae au, o ki tono nai te popole. A o nā mea uma e te mawhati ai. Nā le tua e mawailo sosoani. I o atu runga fo i nā na o i le apostolo Petelu, o le ba aia lofa, i le lanti. Ina ia
tu mau le talitonu le au fa tua po le au ke usiano i le tala le leia Yesu ke viso na ia tala ina Sāmoa o le finangalo le nao le tua mo tātou o mea te popole ai o mea o te popole ai o mea tātou te popole ai na o le tua e mau ai le fisosoani wa le tātou mau le nei tai au e se le mātongo fia i e tuina atu ia te ia mea malaba tātou te popole ai a wā o lo o manatu mai o ia ia te oi ia whai ele o la talata lo soi pua ma lo wola i le tua mana ia li nei tai au e whala talata iai wa o le wai whaponga mo mori mawina e manatu mai le tua i lana whanau e tāpua i atu ia te ia ma le whanau soi fua na ia manuia le whai ungo le nei vai aso amen tātou staff pasai le tua lo mātou to mai le whiau le nei tai au no wanga le nei ma lo alofa i si o mātou utunu o wa la usu i whiau mangaru wenga o le nei aso le li ero mātou utua te le yo whainga tā ma pua ngā ai mai se mea mātou te popole e wau ina umai lo mātou whātou tua i ate oi mātou wala au matu i nātu si o mātou utunu anga le lei lau tiro ia lau suatu le whātino ino tiute ma whaiva o le nei aso pui ma leo e lau whai le barosi le tino wāre whātino ino ngāru wenga o le nei aso e whapeo na manuia pua ngauma mātou whāpitai ai oe lo mātou utua tālo matu i nātu tai a mātou whanau le alau suatu le a onga i staimi o le nei tai au le li iero mātou utua te le papita uli ma whala me labe onu tupu ai manutia nai a mātou whanau i lau utio anga le lei oelo mātou utua pui ma leo le uru whale i tonu o potua onga ya wa foi le awa oina i le nei aso e whapeo na maua manuia ni se lumanai manuia o ainga i le ngata i lea o tonu o e kare sia o ngāru kue. O e lo whātau tulia i tonu o whale mai le li e. Ia whapeo na anga le leila o kia i lo lato iai ti ngā ma whaingatā o le nei as. Iai lau whamaro longa i o lato ti. Pui ma le leo e oe lo mātou utua. Lo whangiari ma ta mai ta i fo mai e mai se le whātino ino lo lato tiute le nei as. Mai le poto ma le ta mai. Wa le fatino ino fe au mangaro wenga le talo matu inato si o mato wotunu nei la o fio anga le la o fio i puanga fa mo ngo si o mato wotunu ya wa le nuia la tele o si o mato no o le yas no fo si o mato wotunu o Sāmoa le ni koina tama puanga o mato fa longo ya i le aso ma le aso le la se tali na o la o fio lava e mawai le file mo ma le sao le tonga o na i o mātou tangata. Anga le lei la o fio ye o ta ita mai se o le whātinoi no o le ami o tonu le i whapeo na moni ma wha maoni me uma mātou te whaia. Wa o lo se sila la o fio i tiute mga wenga o lo mātou whātinoi na. Ia le tua lo mātou te mai. O li le nganga whātai le nei tai au. E ia ba no mo mātou pao ngā ina e ala le tautua le siu whaponga le lau mua. Ia whamanuia ngā wakio ia li ma ta mai tai. Ai maisi le whātino ino tiute i le aso ma le aso. Pui ma leo e la wakio. Mātou talo le nei tai au. Ia iailo wanga le iailo file mo ia i mātou. Ia whapeo na manuia fuanga umalama si o mātou o tunu. Ono lau suafa Yesu. O mātou wole mabala autuan. Amen. Ua whafonga le tunu i tātou saununga loto le nei tai au na taita ia le sunga i le whawhiringa Reverend Lilo Maiava Maasangala mai le kalesia le uso kerisiano nai lo hat. Ia o le nei tai au ma le nei vai aso atoa sa whenga iela na wauna o tātou saununga loto. Ia mātou talo i anga le leile tua ma whamanuia atu i lau sunga. Whaftai tele mō tāpenanga o le nei vai aso tonu
Maulunga le vi inga o le tua, fa manuia le tua le sunga ma fa tua ma no foalo. Ia manuia fo ia le kalesia, manuia ta penanga o le fa unga o le nei vai aso o le alo tua i mta po inga no nas pa ia mua. Fa fta i tele lava. O le taimi le walusu fa minuti wa te ene le fitu, o le pese ia mai sunga ia le malu peni anai, e ona fanga solo leo le tatou programe. Ta alofa lava, o le tautua le nei, a le si ufonga le lau mua Wellington, ia manana programe wa amtalia o le nei fo itai fo ta alofa lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tato por kala mene o le ata o le tae au nei fo am talia le tautua le nei taimi se pa ia foi staimi o le tae au nei lava po le afo le iva por kala mene o le ata o le tae au le waunanga ia si ufonga lau moe o atu na nei le lima le fiafi nei fo tato toi fei loai I lungo pe au le ea malo so I fo malo fo lau mai o le tae aftai te le lava le mafuta mai aftai le talia ina o le tautua I mauta malawa tonu ta vale mfalfe ngā luenga ia ona o le fia mo fo yo tato pe senga fa Sāmoa ia mes fo yo tato programa il tato lava ngana mes yo talo melo tupu la langi mtal fo nei fo vai time ia pole nei fo ia talo fa lava malo so I fo o mai oi ia ole tato tautua nei o lo manuia me uma aftai fo le lo fo le mo malo si tautua fo nei aso ia pe fo yo mai mo mai o fo ina fo le tual malo si o ia wa fo ia ngalo mtiu te o nei fo ia so ia me fa solo tu fa yung le yaso si fonga no lo mo Wellington wa mteli len tu fa tal fa tu sunga I fa fenga nga ma fa le tua tu pu mai ole tunu u fa le tua matau si sawa mo le wulu mo malo se le tunu mo nai fa nau fa tal fo ye malanga mai malanga atu ni fo o le taimi mo mo le u fa fonga le tatu tua ia le unanga si fonga lo mo fa va ina ta si va I lua ia le manu lo ti li mate te na yo fa fi fa I lo la te ia ma o ina ta tu po kala me tau wa onga Fata ua tatou tu manga ma le tatou teletonunga fa ke usiano. Ya. Fata lo fa foi tatou paanga umoro mo me tau le YouTube, Facebook, fa pe foi tatou app. Me se lava le tatou frequency la le o tasi ono tesi ma le tasi fa mo malo fo la muia. Ta o le Australia, ta ulunga fo le tele nga luenga le tunu, me se foi wa onga le fa nau. Malo tsunga Ellen ya lo fatu mu nga lo le yaso fa pe fo video to le fo mal tafa ma fo ya fo le sunga ya fa lua
Se ni nangol vau whawhawini tāna nelu, alo whātu proklame, se silia tu mala, ngā isila, a taile mafuta mai, sina leo, ia mesifo ia suli vai timu, tina ia Epi Merida, Anita Savage, ia nalo, o whātu proklame whaftai tele lava tau mafuta mai, ia tātou paanga umolo mo mele tau tua i tono New Zealand nei, hape Australia, Amerika, Hawaii, Samoa, Amerika Samoa, ia mesifo o Wellington e atom New Zealand. So foi a Felicia lo fatu lo so Felicia fa tai tele ma futa mai manu tele ina nei aso po fuanga ya la tatu sia atu lo ile pese ala fio anga o sangone ya o le fu ana foi America Samoa ele pese tu o ne la fio anga sangone la tatu a matai si o fonga ne lo mua lo fatu foi ya fa le potofa manu ia tele le tai au ya manu fo ne ya oli auto ya America. Come
Ia usi me whaafonga le tātou tala o le tau mo le tai au. Pe ven whaalia le ofisi o le vai tau ma whailo mai. O le aso nei e langi le lei le tau e o tu lava i le aso lua o le vai aso fou. Swinga na o le tau lewa iai. Na o le asa lea e valo ia e paolo. Ka piti ma manua tu e langi le lei le tau whapia foi. Marpoa tau poho kspei ma wei rapa e langi le lei le tau le so. Whanganui mtau naki e nei teimi e vai iai le mata le la ia i whina i timu nisi o teimi. O le manu lua le ea o lo whamawina i nu nei o lo iai i le va o le wha o le tolu wha solo atu i lunga i le lima. Tolu wha lima. Mawai le motu i saute i le asoro nei e to uru nei timu pe timunga i a Queenstown taninen ma Invercargill i e whapena fo i kala i stete i teimi e timu va i le mata le lai nisi o teimi. O le pito i lunga le motu i saute le iei motu eka ne le soni Blenheim Picton e langi le lei le tau i le so. O le manu uru le ea le motu i saute o lo i le oanga i lunga le valu e a mawhanwhana e a o lo iei le iwa se fulu wha solo se fulu tolu. O leo te lenga lau lea tunu le iaso e matele ina langi le lei le tau le motu i matu nei wha pere pito i lunga le motu i saute. Ia o le pito e le lo le motu i saute le tau iei nei timu i le so. O pia e au oa, tauru sifuru ni fo le vele lufu fitu le mawhanwhana. O le angoto i fo le tau le la i le so, i Wellington e fitu minute te e le lima na le fiafi, e o soa e le la tai au, lua sifuru iwa minute te e fitu le tai wa tai au. Fua le manuru i Wellington manu tua o yolo i le val fitu anga i lunga ni se fulu, e a mawhanwhana o le sifuru lua fa solo i lunga le sifuru lima. O le tala o le tai mo la toi whaangota Wellington e pe le tai te o sfultasi le tai au nei sua le tai, toi lua sfululua minute i leono i le fiafi, toi pe le tai le valu minute te e sfululua na nei po tai au le vaviao. O poli rua, sua le tai toi fitu minute le se fulu le tai au nei, pe le tai i le fai le fiafi, toi sua le tai le te o le se fulu na nei. Ia, o tūlanga na le tau le nei aso mfuafuanga le aturo, ia wafuafuanga mo le anga i atu. I le whai unga o le vai aso. E mo le swinga le tupe i la tau o lo lafo tupe i le aso nei tasi tala New Zealand. Mo le tupe Australia iwa se furu sene o le tupe Amerika lima iwa sene i le so. Tasi tala New Zealand mo le tala fiti tala tolu se furu fa sene. O le tupe Sāmoa le ua tala lima sifuru valu sene i le aso nei. Tala lima valu sene ma le pā angatonga tasi tesi ma le tolu lua le pā angatonga i le so. E a tasi le tala New Zealand. Tasi le tala New Zealand, maua lau tupe Sāmoa e tala lima sifuru valu sene. Malo le alofa, malo le anga le lei. E ala tatu atu le avano o whamiri anga o aso i fua i le nei aso. Maruia tele lo was whanau pe whapeo nei lo was soifua o tātua ulia. Le aso luas fulwha le masino me. Maruia lo was soifua. O le tusi whaitau o le nei aso. Ia o lo maua lea. Tusi le momor Samuelu. Tā momor wheo pa sifuru fitu. O na tali mai ai leo eli ua whapea mai alu ia oe male manuia. Ia foa i mai fo ia lea tua o Israelu le mea na e whatonga tua ia te ia. O le tala lea eli na whai si whawhine fo leo hana na alu le whalesa e te talo. Ia, matautia tele fo ia le nei tala u tātou iloa uma. E nau hana ia maua se tamai titi. Alu le whalesa e te talo. Ia ele malama e whaiwhi au eli. A peo lai o nasi whine. Ia ele ai o latu ina atulo na noto i le. Ri, ia lako i se me te whina ngalo e nei aso ua. O e whiu te alu i sae sifo. Ia o tonga matu ele ai lava. Alu i le atua le tatalo i uti li vai. Ia ma e nau atu pio le mena whai hana. Iau tato i lor tala whana umel tama i ngā Samuelu. E nā tausi la vai hana latu ngā tala pola na whianga inga na whai leri. Pola na upu na whai leri. Le tama e te amoyoto e watu i ate oe. Ia o le tasi lea po leo staulanga. Tauta ua nei o le nuu o le atua. Tama o Samuelu. Ia na mafua mai le talo hana. Lea la e fo i tau le so. Tali atu lo e ni whape atu alu ia oe male manuia. Ia foa i mai fo i le tua Israelu le mea na e whatonga atu ai. Ia te ia. Manuia lo waso i fua. Pese le mo oe.
soifua o I ole viinga I lena whaia me uma ele ngalo I loto aso o leo langa o taimi fia fia ma taimi po I wha ano anoa taimi e te tangi ai ma taimi po I ua e ata ata mai awe ea o le mua I le atua lo tato matai wha a petai ua ulia mai o le nei aso sa tau poina a petai le toma wa ulia loa so soifua o I ole viinga I lena whaia me uma a petai mātua I le la tausinga ia so a o uititi ma a o ngata alawa nawa ai talo sia ia umi bea o sia uola o te tau sia ai o lua ia so uma wha a petai ua ulia mai o le nei aso sa tau poina a petai le toma wa ulia loa so soifua o I ole viinga I lena whaia me uma o I ole viinga I lena whaia me uma o I ole viinga I lena whaia me uma Tala whātu le tino mālo so I fua usi meil whaafonga le wawai fo I lea I le tala whaasolo pito laulangi nei tala fo I o mea na tupu I le asole nei lua sifun mo le whaa le māsina le nei o me I tausanga ua mawai. O le asole nei I le tausanga tasi ono valu sifun mo le tolu na whai ai ma whawaina le museum a le Universite le Oxford University to tonu Englani. Ma o le ulua I Universite nei wa yeise la tau fale mata anga I le lalolangi ni whaavaina I le asole nei I le tausanga tasiono valu tolu. O le sol tausanga e tasiono valu iwa na pasi ai le tula fono le Parlemene Peritania e tau le Act of Toleration po I le winga o le nei tula fono ina iawe sea ai le whatutuanga katoliko. O le sol tausanga tasi fitu tolu sifuru mo le valu ia na amatalia I le tangata leo sione Wesley po John Wesley le movement e tau le Methodist movement ia e whaamaratuina le kālesia me tutisi I le asosa e so ai ia o lo whaafonga mai le kālesia I whaamamunga nei o tausanga e tasi fitu tolu valu I le soda amatalia I sione Wesley ia le mau ale metotisi. O le asolo nei tausanga e tasi valu tolu sifulu o le tamaita I tu stala Amerika e suafa ia Sarah Josepha Halley na ia tu sia ia le tauloto po e se poem e tau o le Mary Had a Little Lamb ia le masani fo inu fatu e impese o le vatele la o tausanga tasi valu tolu sifulu I le asolo nei na tu sia ai le tauloto ia po le tala po le pese fo ile na. O le sol tausanga tasi valu tolu sifuru mo le lua fatu a whaalau iloa I le nuu leo e leni ua taua I la tau le kingdom po le kingdom of Greece na whaailoa I te tonu se kona whenisi na whaia I lone tona. O le sol tausanga e tasi iwa tolu sifuru mo le lima na ulua I whaia I se taalonga pe I spol ua whaia le po. Masani lava taalonga I whai le ao le taimo mua le ua whai se taalonga pe I spol na whaia le po I whaangamo li.
Ia na ta alo ai ia le au lea Cincinnati, Ohio. Ia e ta o le Cincinnati Reds na ta alo ma le au a Philadelphia Phillies. Le unga ta longa lea manu malo Cincinnati e lua le tasi a Philadelphia. Na whaia ta longa i Crossley Field. Le solta usanga tasi iwa 5 miliona na urua i whātau tai ai mo le taimi mo mua tau wanga pese le ta o le Eurovision na whaia i Switzerland. O le solta usanga e tasi iwa 7 miliona na whaia ai e le whaalinga tele lea o waina i te tonu o Paris e ta o le Judgment of Paris i whalani. Ia na whaailoa mo le taimi mua i le whaalinga lea waina o waina peto sili na le lei i le whaalinga lea o waina mai le nuu o California i Amerika. O le solta usanga e tasi iwa 7 maritasi o le uruai senatoa lea o le palemene Australia o se tangata o politi po se tangata anu moni Australia o lon swafa o Neville Puna. O le solta usanga e tasi iwa tasi na amata inga luenga ale malo Israelu e lau ese mai o na tangata mai tutonu o le nuu leo Ethiopia. E tau le Operation Solomon. Ia e amata le selufu fa e uma le selufu 5 ile aise malo lo valele na lau ese mai tangata e lata ile se fulu ma le 5 afe tangata Israelu sai tutonu o Ethiopia. Mai tolu sfulu ono i tula na whai e ngā luenga. O le solta usanga e tasi iwa fitu na urua i tatala i mo le taimi mua le whala inga le McDonald i tutonu le nuu leo Ukraine. O le asole nei i le tausanga e luafe na o ese mai fita a Israelu e mai le tu isaute o le panona na la tono foia ma le luas fulu ma le lua tausanga. I ni usila nei tausanga e tasi valu 5 ma le whae le so na ulua i no foia i le palemene e ni usila au kilani e luas fulu tasi whanua na whapapa a matai i le palemene e ni usila i to tono au kilani le asole nei tausanga tasi valu 5 ma le whae. Fatasi ai ma le tausanga tasi iwa ono sfuluvalu na lulu se mafui e fitu tasi ma le tasi le malosi ni usila nei. E lata i le nuu leo Westport. Tolu soifua na afi ai le so na lulu le 2 minute te ele 5 le vaveao. Femele mau. To tele tangata na paa u ese mai o lato moenga i le vaveao lea ina ua lulu le mafui. O le so e wha amenatu ele tuto tasi o le nuu lea Eritrea. Ia mai pulenga sa pulea le nuu leo Ethiopia. Tausanga tasi iwa tolu ia e whamanatu e latu tuto tasi le aso luas fumal whaal masino me. Te maua le whapoponga o tātou tala le te masani whaftai lava. Si whone lo mui Wellington malana tautua le nei aso whareile a malo whaftai nau mai atu tātou tala nā toi maua le amino whafonga le vas fau. Ai, o le temi nei le ua toi 5 minute o na tāle o le valu. Tale valu na whafonga le tātou tal fau pe vera masini ai. Ia e pēr vai te mine o lo pise foia tama mataine o le kolisi o avele la tau fuanga lo whātou tau sken o leile la tātou pese al kolisi. Ia manuel le yaso wha malo atu le sunga tali vui alo whātou Erika whaftai foi mafuta mai a Seiuli whātou toa le mafuta mai Australia. Lo maawa pesau lo whātou porkalame si walau vi manuel ngalunga le yaso whape foi lori Ariel lo mafuta mai au kilani ia o pesela nei tama mataina le noftu mau e po tama tua ia tama lau maali li whawhiwhia atu nei teina le tai au o si ufonga neo lau mua toi 5 minute o na tāle le wālu. Good morning tālo whalawa mālo sa ifua luia ngā luenga le yaso ma o ngā whanau. Oh
Toi whaatalo whātu ilo tātua tinu ule whaai ungo nei fo i waiaso, e le tautua wha wau I tala I mea lo te tupu I sio tātua tinu I Sāmoa. E se tasi o mata au polifontanga o le ato Sāmoa le na tali malo I Amerika Sāmoa, na ioi na ia whainga malo e lua, leo da toi wha au popo leo le tolu aso I lungo le pēmita fitu aso, e whai malanga tuai o tātua tangata mai Sāmoa nei, anga I le territory. E whai ane le fontanga le ato Sāmoa, o whaamawina le awhe tolu se lau fitu se fulmalitasi tangata mailo tātua tunu, wa ulu whale I Amerika Sāmoa le pēmita fitu aso. E wi ina ioe to e whaia lea wha au pōponga I le pēmita, o le atu maulava o nā ia inga, o le le mana o mia leo se reporti manitanga luengo leo. Wha pia foi I se reporti wha ala soi fua malolo ina, a to ai, ma le to e mo o mia leo se tangata I Amerika Sāmoa langolango ina, se tasi e malangatu I Sāmoa neighbor le sponsor, e pei o nā ia I lalo le tau sango le pēmita tolu se fulu waso. O le soe wha I waile fontanga a suyo malo le Pasifika o lo whātou teia, e le Universitea wa o Sāmoa I papa I ngala, o lo whāta I moai pe tu whātasia I le Universitea Victoria I Wellingtone, ma le whainga pa anga al tātou Universitea I Sāmoa, ma le whaala potputonga le SPREP, e le aso na nafi sa whaasoe nei vai ngā se leni, o lo fiso swani ma ye le malo New Zealand, le malo Australia, whapena foi le whale tupe o atina e Asia.
Lea o loo wha amatu mai mo polo keti tāno sanga mai atunu o le Pasifika, I lano lava o pōkala me o pui ngā mosui ngau le tau. E le telo fina ngalo na wha lia e sui awai. Whaitau 4 miliona ma o atu fo I le biliona nisi o foa e fola e atunu te telo lalangi. E vai mo atunu o le Pasifika e au fiai ma Sāmoa. Au nisi o ia seleni e o mai lava le timinei. E le ai ma se seleni wa maua mai. Na whaalia se tasi o sui awai o le fontanga, e whaitau miliona tā la fo I nisi o seleni na fola fo I a malo te tele, e ofo ina mai mo le fausi eina lo no whanga pu eile e le tise fianga, e o mai le so, e le whaata unuina fo I a folanga. E le saunuanga autu a le whionga le pāna mi o le malo tonga, le whionga hua kawe mei liku si osi so valeni, o ia leo lo fina wina fiso swani tau tupe mai malo te tele lalangi, mo le li o atunu o le Pasifika, na ia whaai loai e le o se whaafitau li fau le whaafitau li nei, mai I le tele o whaatala noa ngā taitai o malo te tele lalangi, ma taitai mai atunu o le Pasifika, o le lea wau leo se le ni o lo whaamatu mai, ai o lo te tele le fisoa swani atunu uma o le Pasifika, I le puinga o le siusio manga. Wa whaamaunia mai el suiso o pole ofisa o ngā ruenga whaawai teimi ni usila, e le o nisi mai le li o tangata o lo malanga tu ngā ruenga whaawai teimi mai Sāmoa nei, le wasala lau solo la ata I lunga o pengata wha I lange, na la ngā o ia ni pusa pia I te tono se tasi o whale o loi au ki lane, ai o lo whewa I tangata mo whaatau ngele vai aso nei, whai loa le suiso upo o ngā ruenga whaawai teimi ni usila, o loo pūlea le leia mio a sui uma o le tātua te nuu na malangatu, mai leo iei fo ini winga whaapea wāria ni mai, e pei o na fetustu si a iei tangata I lunga o pengta wha I langi, ma masalo mi ai o ni sui mai I le au whai ngā ruenga o loo malangatu lo tātua te nuu. Muli ane na toi maua I nisi o ata I lunga o pengta wha I langi, wai lima o leo se tasi o le au ngā oi ie to onua, mai o se tama Sāmoa. Wa manatu le komiti o le maulo fina wina le sitiseni mo Sāmoa o loo I le atunu I le teminei, e momoli se talo sanga I le komiti o loo ilo ina le tula fono tau whaofi, e toe whaafo I mai ai le sitiseni Sāmoa na ave e se lalo le tula fono a whiwa se lau valu se fulma le lua. O lea finaunga o le atalo sanga I nai le komiti, e mawhai o na malanga atoa mai I Sāmoa, e whaafofonga I fina ngalo mawhola sanga tangata o le atunuu, mai wafōringa mai wa te lele mawhuli o le atunuu, I lo lato langulango ina o le maule o tau whaafi nei se tula fono. E o mai I le aswana nafi, wa silia ma le tolu a pepa whaatumu, wa mai o na whaatumuina, mai o lo whaawau pea le whaamau popoi no isi pepa, ono o loo ngā solo atu lava le atu nuu. Na whaai loe anai, e mawalunga le malosi o le whinau ma whola sanga na whaalia I le atu nuu. Mai o loo mo o mie fu o le komiti o le mau, se lango mai lo tātou malo. O le alea whaina le malango se to tele o tātou tangata Sāmoa, e au mau I New Zealand. A na whaai loe anai, e na o le paule tūlanga e wha manino, a whai ai pāsia loa le tūlafono tau whaawhile nei, e na o I lātou I lunga ato le ono se fulutau sanga le māte tua, e anga vaai malanga, a o le tupulanga ma le malosi o le nuu, o le ama whai lava o nanonofo I Sāmoa ngā lue ina, le tele o le ati na e o lo mo mia. Na lango ina e le sa avea mo mapāne mi o Sāmoa, le fionga tui le epalupe soli aisa lele malia le ngoi, o le malanga atu o tātou tangata e tunu e whafo, e le ngata ele o se whaafita auli le mo Sāmoa, ai ele o se mea fau, mai o ia hawa noa, e sa ili manui ai mō lona ainga, ma sona lava lumanai. O tala fauia mai lo tātou o tunu, ele nei whaai unga le vaiaso, whaasoi foia.
Talo falava o talafo mai le siufofonga o le laumua mo le nei tai au, aso lua sifulufao me lua fe lua faa. E silia ma le fitu se lau le au whainga o tangata whaingaluenga a le matangaluenga o atina inga o anga feso o tai mamanuia lau tele le MSD ua whaatulanga e whaamutangaluenga e peona whaailoa mai le aso ananafi le toe whaupopua o le numera o tangata e whaamalolo. O lona winga ua tusanei ma le 5 a whaingaluenga i matangaluenga le malo ua whaamuta pe fuafua e ave ese ua mai au natalia le MSD talosanga e lua se lau sifuluvalu mai i tangata e fia vaea ia perila o ana nafina whaamaonia ai o loo fuafua ai ave ese le iwa sifulufitu o avanoa whaingaluenga i le ifa au ngā ina. O le isi 5 sifuluono o tangata whaingaluenga tū mau o le amai a ile whai ungo yuni. A whai e whaatau no usuinga e peona fuafuaina o le a whai titia le fitu se lau se fululua o avanoa e peona whaalia e le suipule sili o le matangaluenga Nadine Kelmstar. I le whai ungo te sema na whaawhaingaluenga ai e le matangaluenga le iwa fe whaase lau valulua o tangata whaingaluenga tū mau. O lona winga e tusa ma le fitu te sima le 5% o le au whaingaluenga ua sauni e whaamalolo. O lo suesue le ofiso fela ua inga New Zealand se mata upu na asia ai whaasolitu la fono whaamatalanga patino tangata e au fia ai whaamatalanga o lo tau fia le ofisa e iailai sene ave taavale, resitala o taavale afi e au fia ai ngoa a toa matuatusi whaapea ia inga ma whaamaoninga o laisene ave taavale. O lo whaafso tae ele ofiso fela ua inga le afe whaase lauvalu se fulo tangata e whaailoa ia ile tatalaina whaasolitu la fono o lato whaamaumaunga. Ua valo ia ele au whaito whao le soifua maloloina le ono si itia i lunga o numera o tangata e maua i le COVID i le tau malolo o le tau sanga nei. O isi fōlinga wa aia o le COVID ua whaingoa ina o le flirt ma ua wa aia le toa tele o tangata i New Zealand e whaamaoni ai. E tusai mali poti a Professor Michael Blank mai le University a Canterbury e ono a fese lau whaono tangata fōwha a maonia le COVID le vai aso taluai. Ma toi titi lava whaaluaina le numera sali potia i le vai aso atuitua. O yuni mai ulai o lo valo ia e si iti ai le numera o tangata e maua le COVID ona o le taimi fo ilea e pepesi ai le fulu i le tau malulu. Ua toi fautuaina tangata ia whaia tui pui pui. Whaapea boosters e whaamalosia atili ai puipuinga mai i whaamai. O le ala aso le whale au kilani na amatai le mū leana malili wai kiwa Ropitini Fairburn 5 tausanga ma Tony Masters 4 tausanga i le aso sfulutolo le masina nei. O le lona tolo talavona manu o tinga aina na whaailoa i li poti o le mū i Freshney Place i Hill Park betu so le fitu i le tae au ma na whaamaonia e le i aini whaailoa supo alarms o le whale. Ua mai aso esu enga i le mafuanga o le mū ma li poti au se a fitu tono le whale le mafua anga. Ua tola patai mai le ofisa o tinei mū ina ia mauti noa o whaamama la asu po o chimneys ai le itafuina le afi i le tafunga mua tulou o le nei tau malulu ma ia mauti noa o lo o le lei whaailo asu. E te taona no fosau ni New Zealand mo le whaama imanu po le bird flu, lea e pepesi i whafo ato New Zealand, pe ona whaailoa ele au whaito whao le soifua maloloina. E toa tasile tangata ua a fia i le bird flu i Ausitalia, pe ona lipotia le teo New Zealand i le tae au nei, o le whaamai o le fulua manulele, ua pepesi i manu fele leima moa, i le lalolangi a toa mo le silia ma le lua tausanga. Ai o mataitu e scientisi suinga, lea e mawhai ona whaalia i siama, o lo pepesi mawhaingofi ai ona pesi ai tangata soifua. Ua lipotia fo ile whaasolo mamai o manu papalangi i le United States mai le fulua manulele. Whaalia le WHO o le virusial H5N1 o lo malosi pia i sinu o le lalolangi mai ono whaingofi ona whiawea ai mai le vao tangata. A whai ai pepesi tele i tangata lau tele, a tono le amatanga leo se isi whaama i fau o le fulu. E whaatusa i le whaama i o tina iai i le afe iwa se lau se fulu valu, ma le H1N1 i le luafe ma le iwa.
E tailua feta la e totongi e le te pukenga, mō faufautua whaapitoa e pe whapewhea na suile whaala putuputonga tele ale atunu umoa o onga o matata ese ma le te konolosi, na whaalia e le te pukenga, e lua se lausfulu ono a feta la na whaaluina mō tutongi o malanga, whale e no nofo ai, ma isi fesosoani mō faufautua e to afitu i le nei tausanga, na filifili e le whaala putuputonga ia faufautua mai seau whainga e to alua se fulu, sa tau wā mō ia wanoa ini whanotanga se lua ia Februari, e ui o ala tau kone karate na amatai le whaai ungo Januari. Na whisilingia pe ai se ana amatai kone karate ai le i whirifilia faufautua, ma na tali le te pukenga, talu ai ina ia o ngā tasi ma wha moenga o minista, e amatai se whaatulanga ngā whau mō ia o onga, sa filifili ai si faufautua whaapitoa e tusai mani fautuanga, ma inisio la le malo, o e sa whaiani whono mō mua manisio komiti ale te pukenga, whaapea ai ma le pulesili le tō mau. Aena aloa ia le filifilingo le to atele o ila tau i le aso valo o Februari, o isi faufautua whaupopona filifilia i le aso lua se furufitu o Februari. I ta alonga, o le ale mawhaiona ta alo le li o Aiden Fonua Blake o le Warriors, i le la ta alonga i le aso sa nei ma le awa le Dolphins, o na olono solio tuunga mai a inga alikalapu. Whaalia le whaia o le Warriors Andrew Webster, na alu ese mai Blake mai le poto e sui ai le au, ina ua mai ale ta alonga na manu malo ai i le awa le Penrith i Brisbane, i le vai aso talu ai, e le e ai Blake i le poto mo le whaatasinga mulimuli ale au, ma le usuina o la lato pese, pe ona whaamaonia e le whaia onga. Ua whaato e sele whaia o ngā ale Crusaders Rob Penny o no sana whaupunga le tala whea ngai na whaia e whaatatau i se tusitala ina ua mai a se wheloa inga matusitala i kalai estete i le aso lulu. Na whisilingi e Thomas Mead o le TVNZ le whaia o ngā e winga i se matati au whaia ina i se fulu ma manuma lo e lua ale Crusaders i le taamilosanga o le neitausanga o le Supalakapi Pasifika. Ina ua mai a le tala noanga matusitala sa ola lava masini pueata ma masini whaale o tele leo, masalango nā tuai le whaupunga le whaia o ngā e winga i le tala noanga ma le tusitala. Na whaato ese peni i le pulesili o le Crusaders Colin Mansbridge, ma sa tala noa fo i le pulesili i le tusitala, ma ua ia talia ina le whaato esenga. Tala fo ia mai le sifofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. O le iwa le isteimi o tātou telefou te ane le 20 minute sifunu le lima le tautua le sifofonga le laumua Wellington. Tālo whalawa maloso i fua, a whai le toaki mai lau liti o whanau longo i le nei tae au malulu. Ia upisi foi le wala. Tā pena atu foi nei whanau ia onga o le nei aso, me si foi to tele lau whainga ruenga. Le la walo o saula vai tātou telefou, ia so uma maa so uma le tele o tangata vai mai ngā ruenga le malo. Ia o le tūlanga nā le tūlai mai nei taimi. Tātou sia lava i lātou lo a whaina ngā ruenga uane i a whaina i o lātou whina ngalo. E leu tātou i lo le whisui inga o le lalulangi le tele o le a whaina o mawhau tangata. Ia e mō tātou o lo a whaina ngā ruenga. E leo le unga nā lalulangi i to iei fo irisi au ala sauni e le li paua le mea o lo maua lo on sai. Ia e le ma whainata whaamalusi au atu fo ile le tala stele ia te oe o nei whaing tātou langa wo oe ule o vaya oe mani ngā ruenga. E u tātou loa lava le atua tele ana au ala e fsosoni whātou atua ma tālo le li e fsosoni atu. Sifunu ora minute u te ai nele valu, la tātou whaalongolongo i spese, e mwhanga solo to e por kalamelo nei tai au. E iei fesu ia inga o por kalamelo nei aso, ale la whaafonga iei, pia umal tātou pese lea, ia e wha, wala me pese lea. Eva, mani mo tele sala whai. Pese la Sāmoa, pese tu si ali o tonai. Solela, susulumai, ma o mana tuai. La Sāmoa, lolu o tino foai. Te wha pepea, na halo tu oele mai. Sāmoa, o le penina, o ti fia iai. O solela, susulumai, ma o mana tuai. La Sāmoa,
Lono o te nofo ai E whaapete Langa loa tu o ele maai Sāmoa o le menina O te fia fia iai Angi mai se tangi E mamari atu ai Alo whaira i Sāmoa Matalasi Angi mai se tangi E mamari atu ai Alo whaira i Sāmoa Matalasi Solo solo la foia non ha paolo le sani I ila le sulungia e le masina le fa a pepea la ngalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le vasa pacifica o ao le lea ma solo solo la foia non ha paolo le sami I ila le sulungia e le masina e fa a pepea la ngalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le vasa pacifica Angi mai se tangi E mamoli atu ai Alo whaira i Sāmoa Matalasi Angi mai se tangi E mamoli atu ai Alo whaira i Sāmoa Matalasi Tangofie, le afi afi, le asava le vali, le la le, volinga e te lanua I. Le pa a pepea, la ngalo tu o loi goa. Sāmoa, o le penina, o yo le vasa loloa. Wama tangofie, le afi afi, le asava le vali, le la le, volinga e te lanua I. Te pa a pepea, la ngalo atu o loi goa. Sāmoa, o le penina, o yo le vasa loloa. Angi mai se matangi E mamali atu ai Alo whaira u Sāmoa Matalasi Angi mai se matangi E mamali atu ai Alo whaira u Sāmoa Matalasi
le tawal mamau e sa ili se fale o loa e whaatawai sau top apal Digicel. Ma waso se Dairy Pump and Sini Warehouse Countdown. Whaapele tele o isi fale o loa e tono New Zealand. Pa whaifuyona e anga i le digiceltopup.com. Resitala ma whaatawa e loa sau top up. La fo yu a inga i Sāmoa. Pe top up bailo SIM card Digicel. O loo whaonga i New Zealand hei. Mala au loa le ono valu 5 fitu lua o. Sakia Digicel. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo whaftai nisi o tautua e whalau loa, na teime nei nisi o tātou whaasela silanga mo le nei tae au. O le whaasela silanga mua, o le whaamanatu atu lea i mātua umalava, o tamaiti a onga korisi poli lua man tuol fa mo nei na lau atu va so atol nei o tai ao le fa mo fia mo se felo inga mo to matua i le ono i le fiafi o le mafu anga le felo inga ina i to sila le fa tinonga le fa na o le avol felo inga ia pula so to fa tuanga o le fa mo le va so fo le talino ngana sa mo korisi poli lua la so fu lu fu fitu o me o le iva le tai ao a matai se furu te ele iwa le tai au le son fua le vaso fau. O le sisi na o le fua. Afa le iwa le afa le feilo inga lea lai mo mia i o tau tai au. Se e watu sau tau fau tuanga. Ia o le aso tofi. Le ua whailo mai. O le awhai i le umu. I na i le mauta o to e lau. Afa le ono le tai au le stofi. Afa o le se fulu o le tau mafutanga. Ma tau te walau o toi ma le whaaloalo. I lau tau lango. Ia so i fua mai manuia ia leanga le leo tatou tama o langi te fono mfa ya ongo ko disi polua e ile tamaita i Sāmoa o le fomai o ia po o le tamaita i o lo ngolu le universite a Aukilani o lo suafa o Dr. Sarah Kapeli le la il fase di silanga nei mo tatou Pasifika ta u tele vanga nei tatou mai tau wina nei taimi le afa ina ma fau tangata ia di tele o feso ia ina o le nei o langa o lo tātou iai e whafonga me le whase di silanga. E ele so enga po le sa ili linga o le research o le awha a talo sanga inai o lea e talo sanga inai le mamalo le tātou tino ina ia so soane whaatumu ia matali ia nei fesili na iai e tau o le Exploring Pacifica Mental Health in Aotearoa. O le nei sa ili linga o lo o whaululu e tai mua le tamaitai o Dr. Sarah Kapeli, mai le Universite au Kilani. O le taiminei o lo whaia la tau sa ili ilinga po osu enga, i whaafita auli po le ngase o le mawhauwhau o tangata Pasifika i tono New Zealand. O lo sa ili atili i tali tonunga o lo iai e winga i le soifua maloloina o le mawhauwhau, mental health. Po le ale si le fia o lo iai, o ani winga whaalia, whaatasia i mangaio inga e whaia, pe ao ina sa ili se soani mo tātou tangata Pasifika. Mo whawhita auri o a fia ele mawhauwhau po le mental health. O le nei sa ili linga po le suenga o le soani tele lea ia i tātou. E wha amala mala mai pe wha pe feo na whaatino sa tātou tali. E sili atu le lei. E wha amali e nai mana onga mo le soifua malolo ina o le mawhauwhau o tangata Pasifika. O le talo sanga la Dr. Kapeli o tātou tangata Pasifika o e mai le taisfuru ono tau sanga le mātutua anga ia tu ilunga o lo alala ni usila nei ina ia whaatumu se pepa o fesili lea o tu ina mai. O le unga po o ni vaenga o le a maua mai le nei su enga o le a soani e maua ai whaamatalanga po o fea o le a ngai iai se isi polo keti e matua mo o miaina lava e whaautu lava i le ola manoloina o le mawhauwhau mo tangata Pasifika i te tonu Aotearoa. O le awalala nei te mauai ia le fesili matali. I lunga o le upenga leo le Google po le Chrome leo le Google. E te tango i tai lalo le ingo Dr. Sarah Kapeli.
Ia e lana profile po le nata na la o so mai lunga pe atai la lingo Dr. Sarah. Ia le utanga tau tu sawa as SARAH. Ia kapeli. Ia ona omi leo le vaanga lea eli o. Ia ona whaatumu no leo le survey na po le fisili matali na. Pe ole tāu o le vaanga nei. Ae tato mai tauina nei le te leo vaanga o so i fuanga nei. E ala na maua mai se solution po se taunu unga o se whaamoi moi le o se whapea yo le tali. Na mafua mai na maua lea manatu ma lea tali. Na mafua mai fina ngalo tangata sa whaali atu. Tato mai tauina le teimi nei tu lou le ngangana o le pai atu le tala ina i ainga o la tau na whaina o la tu tangata le pule le olo no le mafau. E matuale i loa e la tau o wō mai masan. E matuale i loa te i alfate i le tala whanua no. O le toenga vaenga lava pena. Lea la mo mia le tātou fisosoni. E mese tātou e ni usila sifolono tau sanga ngai lunga. Ia mawhai ona whaatumu, ona hao umale o whaamitalanga i Dr. Sarah Kapeli. Ona wawa aile o iei o le latou vaenga. Ma latou tau maua i se ata po a tonu mafua anga i a whaina i mafau Tangata Pasifika. O ina fua i se latou tali e ala i tu inato finangalo o le tātou. Tunu! Nea foi la a tau whai fo i whaatumu le susu enga lea ia o ngā tele mo leanga i luma. Lele, o le bird flu leo tātou whaalongolongo tu nei leo a matau na lata mai a tātou. Pe na e mai foi le siwa i taimi le fulu leo manu lele le fo utoi whaalongo tu fo. Ia, e leo o scientist. Ia, le tate whaalongolongo i tala e umai le uata mai le nei whawhitauri. Ia e mafua mai. Ko siama e whiawea ia e manu lele. E pipisi atu le isi fo i mea ola. Ai a whaina i le tangata pe ala talata ia i le mea ola le wa a fia i le bird flu po le wai tele o na strains po o na laulu fo i eo. O le whama ilo le bird flu. Ai whalongolongo mai pele tautua le tātou li te o. Ia. Whai ana whamtalatala pe atu tele ina ia lapta. Ia le tātou tunu. E matua i tutu malo si fo i la tō lo whaia ni atu no tūlanga tau so i fua malo lo ina. Ina i lapta ia mwhai loa mai a tātou ina i aua nei. Ia, aua nei i na whaina le tātou tino o i tūlanga nei a i lapta ia. O le swinga o le tātou porkalame le so. O le afa le iwa le tāo nei o le porkalame o tana le urungo le vahasa tū mau pea. O le asi singa i le afa le sifulu. Tū mau fo i le taimi na le tāpina ina le sunga le whawhenga inga Reverend Whapepele taitu avi o le Kalesia na Sareta, Sāmoa, Gracefield i Low Hat. O le sifultasi le wele swinga o le porkalame na. O lo ia i le konfernisi o lo whaia i Sāmoa, le swinga o le tau. Pio le tau la mo le Universite a Sāmoa ma le Victoria University Wellington. Le la sa awele fionga le lipule manisi o le whenga luenga. Whaia la le porkalame whapitoa na le sifultasi le tau nei. Ma nei fui tatu whalongolongo po an men tala noi. Tau whalongo toi telefone nei. Pe fōringa mai o le maua i tele tupe a malo e fola mai ta i 4 miliona ele ia ni me au mai a. E o foi lai malo tele lo langi i ele muli ala fola. Ya mele mana i ele to anga tola au mo. Au te tipia la au le tofta vai tafe fa mala vai. Pe pa ila tu la pisi. Ya nai me masani ana e so sani swinga tau tatu yai. O le se furuma le lua tatu talfou whawhiwhianga o le au li whatasi melu se a tasi mani se lau whenga aluenga. O le tasi el porkalame le tūla whono whatautai le manu le malo ya sua pe te lo sangato. O le whatalenga whamaulalo. O le tau le lua le use el porkalame le lalo langi o aso nei. Whatautai le whionga le wano ati i lawa. E o nei whawhiwhianga i lawa uli. Tā le whatalafou mo le porkalame o le pwoi whatini. O le tatou whatatianga na le porkalame le si whonga lau mua nei aso. E whamalo whaftai. Te lopo nau manino atu nisi o vaenga na vai le tātou survey lea whamale mole. Le ngatau le survey o le Citizen. Na fo ia i lungo le Facebook al Sāmoa Capital Radio. Ia mo submissions ia po lo finangalo tusia whaalia. Tau po langolango le Citizen. Ia ma le survey la lea o le mental health. E au i tātou whamatalanga so soani le vaenga le nei. Mo le anga i luma.
ua toi lua sefulu vale minuti ona tale o le iva ma le foi la u faitau atu nei le il tae e se tangata na lue whangota i na whene ngole wafu. O le ngole wafu le na uwa ia toi ni il tae. O le wafu i na i Kaipara Hapa. O Kaipara Hapa i runga le region po le whaitu ma lole o Aukilani ma Northland. O le tangata la na lue whangota. Ai o ia mauai ia. O ia nei whametala tangata lea e mamai. Ia, o tele i loa peisi so tātou ale whangota e maua sei au mai. Whametala tangata e se ala na wa ia pe mamai ia. Ia, ta ilo ia. Ta tele fia ita se ia mai. O mamai manulele. Mamai mea ora mamai mai. Sorry hae. O le lola pole al mea la whai. Ia, o le mole maula na tangata whamea mau mai ia se ia pe tauleni a ano. Pe fole mata. E mo tātou ia e whangota i Wellington e ia. Siaki le ia na e maua pe le o mamai te o mai e toi misesi. Ia whai le o mai ia o te pole na e o ke ia. Iwi inga o le fi anga o iwa mali mo tele i sala whai. Te whatalo whai te pole kala me ia a inga. Te tele ulo tonu le winga lo whina ngalo a inga. Si whonga lau mua o tulan tautua i nai. Kara e stete so se vai ngalo langi ala Facebook, mo YouTube, o le frequency nei Wellington. O le app foi au tu ina ya o toi kala stete, alo fa tu por kala me alo mamano fa pe foi sunga vidiamu, yone vidiamu, le na va tu tala le Sāmoa. Sunga foi a saulo, lo fa saulo mo yonga lo le yaso tala sa lu fa tai. Fa fi fianga le tai au tu ne si fonga le mua vi inga le fianga iva mo le moteli sala fai.
O le tautua le siufonga le mua, whawhiawhianga su whiwhiloi le tae au to e lua sifuru, nei to e sifuru iwa minute on tāne le iwa. Whawhonga le i tātou telefou. Se tala mana ia, e se ti nā na le i ula nā o ngai to tono Amerika. Ia, ona ua, taimi le tau alona lua laulangi, u whi me a i tangata u le lopo le alme la whai. La vela si teine telefou lea. Le umaila la nā onga high school, ele o le college po o le university. Ai, wale uma. Ai te ilo ala le tala fia. Tausanga nei na wha ua le tina. Ua iwa sifuru iwa o na tausanga e toi maualang diploma. Vai lai. O le aonga ingoa o le Macomb High School i te tono Illinois. Tasi iwa wha lua. Na vevesi e taimina o vevesi li taua tolu. Tasi iwa tolu iwa. Wha sifuru wha tasi wha lua. Pefitoa umare taualo na lua. Tasi iwa wha lima. Ia. Le hanoi nisi tangata ia onga nā taimi. Le la vei lama lom tua le ia le umane iau wha usi lom tua. Iwa sifuru iwa tausanga ai sa vali lo leina leo wha u. Oi, ia we. Māneia. Ole, ele afu. Wha lau loa le company le 2 degree, company telefoni nei sa whaia. E wha pe miliona tā la le wha lau loa. O le awha tau ai ia mea lofa po prices po whai longa. Mo la tau o le au tono le sei. O la tau la anga wha. Pe a whai te seini i le lato wha lau loa i le taimina na. I le vao November le astolu ia Februari le asfitu. E i le wha lau loa na whai company lea. E te seini ai mo le se funu lua maasine le lato broadband plan. No inga fa pe le isa internet i fa te inga po la fo iai. A we fai tau lo fa la lo va ngale. Ai sai ni la fa lo tu le internet i le to fa le ala le broadband plan de al va ngale pe fa nga fo le telefone. I le vala o November la sto no February a sofitu. Tau sang le te ni ya ngai tau sang le ya November ya February. Ti nga va ala o le se. O le se ila po le lulu. E o le fai longa le Tesla o ta vale le Tesla man malo ma isi mau fai longa o televise mo me o tau tava pena te lola e o ma termine le mau fai longa ista ia e o mai ne ya le asu e tanga po fela to fai longa so ta ia tu ia le 2 degree sa u tali mai se isi yaki
te vini atu i emto si aki. E lo po ise si o whaafonga me tato tunu sa saini i le sana kono kalate i le broadband le 2 degree. Ia i o e fiu whaatali sau price. Ia te vini e. Pe i meli e. Po fea lau price, po fea lau whailonga na lato fola mai. Ia tangata, ele fiu o li kompani, nei ele iso le tele o lato. Whalau loa le sa o li, wa e sa mala i el whaamasilonga. Ona na file no whalongolongo i le si tatou telefone na mai sa velina. Ta ua i se tasi o company la tau te penga o sia pesu ia ofu ta mai tipea. Le fa pe le itu ua se fa ilo i lungo ofu nei lapta ia i tangata. Vai o ia i le amana ia le ia tunu o mea uma. Se lo le fa la ulo al company po le o nanga por ngā luenga. Ia maua susuenga fa sala. Te mana tua fo ile sta usanga ia o le tele o tau fa pe. O le o le tu o fa la ulo le free range eggs. Ia po mo ia ta aloa e mo fu amo. Ai o mai. Ele ia mo ia loka tono el pale mo fu amo e fa sala fo na o na. Pe yo le e tau no fa tasi ia fa la ulo a o nanga ma company. Ia te tau fo na monia la to fa la ulo. Ina ia ole fa sei na tatu tu. New Zealand. Im so sa tu no langi wa ia tu la fono li mate te ina me ne yo. Fa sa la ngo mo me wa no mo me nga ruenga ia o fa sa la ngo loa. La si na va ngai. Fa ilo tu. Ole ia le no ta one la mo mo stasi o li fa ngota na le fa ngota. Ole snapper. Ta pe wi po le ali al snapper ole ia fia tau mafa o mai tangata. Me mau mas snapper pe e tau leini a ano snapper e fole fo linga e se ala no ai ia nana ia loi pe e mama ia ya tele lo la ia wa mo lo atu sa o tono fala ia to a te alga se gaseri ha te ala ma ia pe o i le fala mo fali talo ya mo morir ko Sāmoa talo fatu pasta anora mo ia fi am ga lo le yaso ma se fo ia le uta tu sino au sala le mafuta mai le taimi le tae au mai siero i Amerika, Rachel. Si o mai la uli a festo tala ia alu ftele atu mo el tina matua. Ma alo lava le fato toa le yaso. Le lava tu nei ana i tatu telefou le tupu pe i lungo le numela o i lato. Wa faina lato ngā luenga, mai se lava le matanga luenga le o le Ministry of Social Development. Pe mtanga luenga nei le fia ngai ma le benefiti ma ua mnanga whapena. Ya, na sa. Le o mata watua. Te le anga luenga o le e talo whai auto. Ki mai pela ule te oti whonga lo mua vas fau le whata ua ene ngana Sāmoa New Zealand ta ua tu le asa whareile. Na mata le asa ngufua. Ya ifo in mātua o la wata meiti watu le tusi a le aonga pe whamnatu atu ya. Ale ini me fai alava no ai o lango por kala me nei fa nau e vai meiti la tau te watu ya e le vai meiti la tau te watu e tau fai vai me la lango atu e matua ai wa le sile fa fita u le fi fa na tu foi fi ngai pe ma onga o le fiu o le pule a on fai a onga so tai mai matua o ta meiti le watu e le fa pela familia onga te la te votse tu pe fa mai o la fi lo i mai a o fi lo ia te ina ia mo ti no o ia fa ta si lu ngol va ale ia o e malau fa na ule ia o ta u mai le la onga fa ia onga ia te o e ma me tonu nga ia le ola o ino ta metiti ve da fa no so te mi le va yaso ma tua ia e fa ta si to i fo fuanga a onga le famla tu ino le tato ngana fa ta ile tu le tu no ni si la wa mana ia le tato ngana le amana ia le peo na o fai atu o le fafifianga ya mai le sunga ya pesta fale mai ava matango fiel se mena ia le tatu fafifianga alo fatu fole sunga ya Yeremia semi manu ia tele le tai au Oh, no.
Alofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa whafonga mai pēr I le si ufonga o le lau mua I Wellington. Ma lo ha tai tama o le tia maa yo o le te mile o to iwa minuti ona tāne o le iwa. Tai ane o le aso whareile le aso e fie o mali to tele ma le tu aso I o lo ta tuputupu ai foi Sāmoa. Pe e ila le fato anga le ste tausi le matou nu iso foi. Te mai tawina ya so o masa o mata te alu le aonga. E watu ta valele mo moni tanga te whainga alua. A o foi le fiafi. Ya watu e sau ta valele mai tanga te whainga alua. O le mena ta mai tawina le nātai. E le fo ringa fia o matanga tai o le ta valele o yuta. Te wea tu alfa no tangata. E fo ista valele o anga ili tua sau e whainga alua le ili. E te vai tangata le fa pe te wea tu e ini la tu fo ringa fia. Mai tawina sa vali mai te alu le aonga. Matua mai. Pe ise mea e ava toa tuputupu ai a matano tailo. E le whaingo fia ngā luenga I whiangai mana I tangatane. Whainga luenga I le itua sau le ili, ma le este tausi ngō pōwi mwhamai no whanua. Ai olola I le taimi wā tutongi la le whainga luenga. E ta amile o tulu ta avale tutongi fo ilea. E la isi aso e tu atula o ngā e whetau ma le ta avale este tausi la wasau. O tu umanawa. Ya tu fisili la e plan no van mana vai sa ulta ni me wo fiu fa tali ta va fa tong. Ya o si temio mai wa tales funu po. La me tu ai mai sa fa tali ta vale. O ile fa tu tong e ta milo tu la ta vale. E te vai la fa no le tangata pe o le so tong ai le wa tu ta vale pe o tu ai ya tu pe se me o tu. Ai va ila fia pe fa pe o nei le so tongi. E tars fururua po le tasi tu wala onga wa fo I tavale tongi o muna fai tu tongi te vai le fia o fo ringo tangata I te vai e nana to fa longo le tala le o le aso for radio le aso tupu tangata ia e o le aso for radio na le aso tongi le este tausi o le fato anga tele na isa I ta o le olongo ya talo na ino edisi te fa longo le fo I taule la matua o le aso for nei o le aso tupu wa foi lai lo la foi la tutong ya ale utatu o mai le swinga le vai te mu se nga luenga tutong ila sfoile e yenga luenga o le tele o nga luenga ma lo lang tutong ia so lulu ta ilu vai so ya o le aso la ne le aso le masio fo o ma la sol tupu la lulu la sol masio fo la sol nei mo e o mal tu pe ya fo le la se le ni ya so pe a fai wa tongi Tau ta la so ifuanga ya o ifo le swinga whaingo le so ifuanga o tatu iai tatu poto tau te ola I tono le swinga ma fau ale tala ia Josefa tala masani tau mai titi sa uau I to ino Jakopo ya te uanga le ngai no so na whatau le o mwhai mapolonga na onga mai ale tono me whaingtana o iai na ia le aso na ven pale mia tama saola na fufu ina le leil malo ai kupito pe fa fena ola I tonu o leonge fitu tau sanga o leonge na fia ai umatu di tele on utua o I matangata ia ai kupito o le ala val mafu anga wa mau ai pea saito ai kupito ya le no fo mai le tameti pori duana Josefa na ai fa foi mal mea ya o le to mai na se ya Josefa tau foi na ia ta tou vai te milne ave mertala tusi sa ia I fo ile tua ia Josefa ia le tua il finangalo e ta ia e kalesia ta ia a inga no ufala mutong lau te ilo a fa foi le ia so fa pene bio aso matangi pe o upu foi tau le tuno a fo lau ia tau tai a matangia lo le aso yo fa tu lo le la afa wa vala a wa fa tu la fala te mio fo lau nga e matangi ngotol wa
o foi le matua Itali sa vili lava le lale fatu a angi fi sanga mangi mari sa video fatu le la fala se tau pu e mai sa vili mo moli ele fa al mela fi ari apena foi as apena ya mnu ia lo tai ingo la lava tu langa tai o ai ia fu ala tai ingo tu langa lo i so fuanga le pangati o tangata e mana ia le foi tau sa o foi tau le quote ta si ori ata mai ana o fi o tai lelei la tau te pulea tangata e la tau te whaafoi ina le awala. Au tai matau tia la tau te le pulea tangata, la tau te lango ina tangata e la tau te pulea le system po le awala le whaafoi e le whainga o nganoenga. Tau tai matau tia la na teimi whapene e whika lelei te vai atu i tangata o le kālesia, te vai atu tangata o le wainga, e te vai atu i lau whanau, fua i winga o le tau, fua i le soifuanga ma le tau, ia na e fua lo le ina o le taitainga. Ia e vai atu o tangata soifuanga vai tangata e sa mala tangata o le fie feola nei tangata. E tata noa e foi, tata oi mea whai anu uma a inga. Ia, e o mawhau whau taita ata matua foi a taita ia se a inga. Whapea na foi lo ta mawhau whau. A ta vai atu ai se atu whanau. Ia, ele se mela sa malaita miti. Vai mele. Te fua ele tu langala e se e ia sa langi. Ia mau e tātou le ata maina ia yo se wha. Wha foi ai. Ia i loa fo lau i te tonu o teimi whainga tā. Lui tau foi le. Au te le wha tonu o taita i o le tunu. Nā se wha manatu vai a lofane i le lalo langi i le teimi nei. O matua mawhatia tangata uma. Ia fua i lau tau taita inga. Tabi nei la tata to pese alo fatu i se o ya nai malo alo fatu nai mo duanga lungo leso le uta tu tasi alo fatu a le uta tu si so nga keni mulpola na le fiafi le ta alo ile au le Chiefs ma le au le Hurricanes fenta alo ngai kato i Hamilton e le tama le Raymond so sia ke tule ngol tama te o tupu fai o tama o le tama lea e ta alo ile Raymond tupu le huka Hurricanes o le luafe lua na vala au le Hurricanes ile ina wala veve o man huka spe fa na so mal ta longa mal helen ta le fa le Westpac Stadium e tau no le tamana i Wellington e pe to e tu la a matal ta longa as furu valu tau sangal taimina sawa Raymond tupu sawa spea o po lo la veve hukas. Ia, ale tau sanga nei la, le la pe fallinga mai wa la velo au mua, pe o numele tasi na le wei le Hurricanes, Raymond tupu na onga i Palmerston North Boys High School. Ia lai huka na ne le fiafi. Wa luas fu tasi on tau sanga, o le taimina, ia fato a se fulu valu on tau sanga le fa mtala tuelta. A wei le la ta leiva. Tata to pese. No fato por clave si fone lo mua. Toi whatalo whatu ilo tātua tinu ule whaai ungo nei fo i waiaso, e le tautua wha wau i tala i mea lo te tupu i sio tātua tinu i Sāmoa. E se tasi o mata o polifontanga o le ato o Sāmoa le na tali malo i Amerika Sāmoa, na ioi na ia whainga malo e lua, leo da toi wha au popo leo le tolu aso i lungo le pe mita fitu aso, e whai malanga tuai o tātua tangata mai Sāmoa nei, anga i le territory. E whai ane le fontanga le ato Sāmoa,
o whaamawina le awhe tolu se lau fitu se fulmalitasi tangata mai lo tātua tunu. Wa ulu whale Amerika Sāmoa le pēmita fitu aso. E wi ina ioe to e whaia lea wha au pōponga il pēmita. O le atu maulava o nā ia inga, o le mana o mia leo se reporti manitanga luengo leo. Wha pia foi i se reporti wha ala soi fua maloloina, a toa ai, ma le leto e mo o mia leo se tangata i Amerika Samoa langolangoina, se tasi e malangatu i Samoa Neighbor le sponsor, e pei o nā ia i lalo le tau sango le pēmita tolu se fulu waso. O le soe wha i wailifon tanga a suyo malo le Pasifika o lo whātou teia, e le Universitea o Samoa i pampa i ngala, o lo whāta i moai pe tu whātasia i le Universitea Victoria i Wellingtone, ma le whainga pa anga al tātou Universitea i Samoa, ma le whaala potputonga le SPREP. E le aso na nafi sa whaasoa i nei vai ngā se leni, o lo fiso swani ma yele malo New Zealand, le malo au se tālia. Whapena foi le whale tupe o atina e Asia. Lea o lo whaamatu mai mo polo keti tālo sanga mai atunu o le Pasifika, i lano lava o pōkala me o pui ngā mosui ngongongo le tau. E le telo fina ngalo na whaalia e sui awai. Whaitau 4 miliona ma o atu fo i le biliona nisi o foa i e fola e atunu te telo lalangi. E vai mo atunu o le Pasifika e au fiai ma Samoa. Au nisi o ia seleni, e o mai lava le timinei, e le ai ma se seleni wa maua mai. Na whaalia se tasi o sui awai o le fontanga, e whaitau miliona tā la fo i nisi o seleni na fola fo i a malo te tele, e ofu ina mai mo le fausi eina lo no whanga e pu eile e le tise fianga, e o mai le so, e le whaata unuina fo i a folanga. E le saunuanga autu a le whionga le pānami o le malo tonga, le whionga hua kawe mei liku si osi so valeni. O ia leo lo fina wina fiso swani tau tupe mai malo te tele o lalangi, mo le li o atunu o le Pasifika, na ia whaai loai e le o se whaafita au li fau le whaafita au li nei, mai i le tele o whaatala noa ngā taitai o malo te tele o lalangi, ma taitai mai atunu o le Pasifika, o le lea wau leo se le ni o lo whaamatu mai, ai o lo te tele le fisoa swani atunu uma o le Pasifika, i le puinga o le siusio manga. Wa whaamaunia mai el suiso o opo le ofisa o ngā ruenga whaawai teimi ni usila, e le o nisi mai le li o tangata o lo malanga tu ngā ruenga whaawai teimi mai Samoa nei, le wasala lau solo la ata i lunga o pengata wha i lange, na la ngā o ia ni pusa pia i te tono se tasi o whale o loi au ki lane, ai o lo whewa i tangata mo whaatau ngele vai aso nei. Whai loa le suiso opo o ngā ruenga whaawai teimi ni usila, o loo pūlea le leia mio a sui uma o tātou tinu na malangatu, mai leo iei fo ini winga whaapea wāria ni mai, e pei o na whetustu si ai tangata i lunga o pengta wha i langi, ma masalo mi ai o ni sui mai le au whai ngā ruenga o loo malangatu lo tātou tinu. Muli ane na toi maua nisi o ata i lunga o pengta wha i langi, wai lima o leo se tasi o le au ngā oi ie to onua, mai o se tamasa moa. Wa manatu le komiti o le maulo fina wina le sitiseni mo Samoa o loo i le atunu i le teminei, e momoli se talo sanga i le komiti o loo ilo ina le tula fono tau whaaofi, e toe whaafo i mai ei le sitiseni Samoa na ave e se lalo le tula fono a whiu se lau valu se fulmale lua. O lea finaunga o le atalo sanga i nei le komiti, e mawhai o na malanga atoa mai i Samoa, e whaafofonga i fina ngalo mawhona sanga tangata o le atunu, mai wa fōringa mai wa te lele mawhuli o le atunu, i lo lato langolango ina o le maule o tau whaafi nei se tula fono. E o mai i le aswana nafi, wa silia ma le tolu wafe pepa whaatumu, wa mai o na whaatumuina, mai o lo whaawau pea le whaamau popoi no isi pepa, ono o loo ngā solo atu lava le atunu. Na whaai loe anai, e mawalunga le malosi o le finau ma fola sanga na whaalia i le atunu. Mai o loo mo o mie fu i le komiti o le mau, se lango mai lo tātou malo. O le alea whaina le malango se toa tele o tātou tangata Samoa,
e au mau I New Zealand, a na whaai loe anai, e na o le pau le tūlanga e wha manino, a whai ai pāsia loa le tūla whono tau whaofi le nei, e na o I lātou I lunga ato le ono se fulutau sanga le maa te tua, e anga vaai malanga, a o le tupulanga ma le maa losi o le nuu, o le ama whai lava o nanonofo I Sāmoa e ngalue ina, le tele o le ati na e o lo mo mia. Na lango ina e le sa avea mua mua mapare mi o Sāmoa, le awhionga tui le epalu pesoli aisa lele malia le ngoi, o le malanga atu o tātou tangata e tunu e fafo, e le ngata ele o se whaafita uli le mo Sāmoa, ai ele o se mea fau, mai o ia hawa noa, e sa ili manui ai mō lona ainga, ma sona lava lumanai. O tala fauia mai lo tātou o tunu, ele nei whaai unga le vaiaso, whaasoi foia. Talo falava o tala fo mai le sifofonga le lau mua mo le nei tai ao, aso lua sifulufao me lua fe lua faa. E silia ma le fitu se lau le au whainga o tangata whaingaluenga, a le matangaluenga o atina e ngawanga feso o tai mamanuia lau tele, le MSD, ua whaatulanga e whaamutangaluenga, e peona whailo mai le aso ananafi, le toi whaupopua o le numera o tangata e whaamalolo. O lona winga, ua tusanei ma le 5 a whaingaluenga I matangaluenga le malo, ua whaamuta, pe fuafua e ave ese, ua mai au natalia le MSD talosanga e lua se lau sifuluvalu, mai I tangata e fia vaea ia perila. O ana na fina wha maonia ai o lo o fuafua ai ave ese le iwa sifulufitua wanoa whaingaluenga e le I whaonga aina. O le isi 5 sifuluono o tangata whaingaluenga tū mau, o le amai a ile whai ungo yuni. A whai e whaatau no usuinga e peo na fuafuaina, o le a whai titia le fitu se lau se fululua wa wanoa, e peo na whaalia e le suipule sili o le matanga luenga Nadine Kelmstar. I le whai ungo te sema, na whaawhenga luenga ai e le matanga luenga le iwa fe whaase lau walulua o tangata whainga luenga tū mau. O lona winga e tusa ma le fitu te sima le 5% o le au whainga luenga ua sauni e wha malolo. O lo suesue le ofiso fela wa inga New Zealand se mata upu, na asia ai whaasolitu la fono wha amatalanga patino tangata e au fia ai wha amatalanga o lo tau fia le ofisa e iailai sene ave taavale, resitala o taavale afi e au fia ai ngoa a toa matuatusi, whaapea ia inga ma whaamaoninga o laisene ave taavale. O lo whaafso tae le ofiso fela ua inga, le afe whaase lau walu se fulo tangata e whaailoa ia ile tatalaina whaasolitu la fono o lato whaamaumaunga. Ua walo ia leo whaito whao le soifua maloloina, le ono si itia I lunga o numera o tangata e maua le COVID I le tau malolua le tau sanga nei. O isi fōlinga wa aia o le COVID ua whaingoa ina o le flirt, ma ua wa aia le toa tele o tangata I New Zealand e whaamaoni ai. E tusai malipoti a Professor Michael Blank mai le University a Canterbury e ono a fese lau whaono tangata fōwha a maonia le COVID le vaiaso taluai, ma toi titi lava whaaluaina le numera sali potia I le vaiaso atuitua. O Iuni mai ulai o lo valo ia e si iti ai le numera o tangata e maua le COVID, ona o le taimi fo ilea e pepesi ai le fulu I le tau malulu, ua toi fautuaina tangata ia whaia tui pui pui, whaapea boosters e whaamalosia atili ai puipuinga mai I whaamai. O le ala aso le whale au kilani na amatai le mū leana malili wai kiwa Ropitini Fairburn 2 tausanga ma Tony Masters 2 tausanga I le aso sfulutolo le masina nei. O le lona tolo talavona manu o tinga aina na whaailoa I li poti o le mū I Freshney Place I Hill Park betu so le fitu I le tae au ma na whaamaonia e le I aini whaailoa supo alarms o le whale. Ua mai aso esuenga I le mafuanga o le mū ma li poti au se a fitu tono le whale le mafua anga. Ua toela patai mai le ofisa o tinei mū ina ia mauti noa o whaamama la asu po o chimneys ai le itafuina le afi I le tafunga mua tulou o le nei tau malulu ma ia mauti noa o lo o le lei whaailo asu.
E te taona no fosau ni New Zealand mo le wha manu po le bird flu, lea e pepesi I fafo ato New Zealand, pe ona wha ailoa le au whaito whao le soifua malolo ina. E toa tasile tangata ua a fia le bird flu I Ausitalia, pe ona lipotia le teo New Zealand le tai au nei, o le wha mai o le fulua manulele, ua pepesi I manu fele leima moa, I le lalolangi a toa mo le silia ma le lua tausanga. Ai o matai tue scientisi suinga lea e mawhai ona wha alia I siama, o lo o pepesi mawhaingofi ai ona pesi ai tangata soifua. Ua lipotia fo ile whaasolo mamai o manu papalangi I le United States mai le fulua manulele. Whaalia le WHO o le virusial H5N1 o lo o malosi pia I sinu o le lalolangi. Mai ono whaingofi ona wheawea ai mai le vao tangata. A whai ai pepesi tele I tangata lau tele, a tono le amatanga leo se isi wha ama I fau o le fulu. E whaatusa I le wha ama I oti na iai I le afe iwa se lau se fuluvalu, ma le H1N1 I le luafe ma le iwa. E tailua afe tala e tutongi e le te pukenga, mo faufautua whaapitua e pe whapewhea na suile whaala putuputonga tele ale atunu umoa o onga o matata ese ma le te konolosi, na whaalia e le te pukenga, e lua se laus fuluono afe tala na whaaluina mo tutongi o malanga, whale e nonofo ai, ma isi fesosoani mo faufautua e to afitu I le neitausanga, na filifili e le whaala putuputonga ia faufautua mai seau whainga e to alua se fulu, sa tau wā mō ia wanoa I ni whanotanga se lua ia Februari, e ui o ala tau kone karate na amatai le whaai ungo Januari. Na whisilingi ape ai se ana amatai kone karate ai le I whidifilia faufautua, mana tali le te pukenga, taluai ina ia o ngatasi ma wha moe o minista, e amatai se whaatulanga ngā whau mō ia o onga, sa filifili ai si faufautua whaapitoa e tusai mani fautuanga, ma inisio la le malo, o e sa whaiani whono mō mua manisio komiti ale te pukenga, whaapea ai ma le pulesili le tō mau. Aena aloa I ale filifilinga o le to atele o I la tau I le aso valo o Februari, o isi faufautua whaupopona filifilia I le aso lua se furufitu o Februari. I alonga, o le ale mawhaiona alo le li o Aiden Fonua Blake o le Warriors, I le la alonga I le aso sa nei ma le awa le Dolphins, o na olono solio tuunga mai a inga alikalapu. Whaalia le whaiaonga le Warriors Andrew Webster, na alu ese mai Blake mai le potu sui ai le au, ina ua mai ale alonga na manu malo ai I le awa le Penrith I Brisbane, I le vai aso talu ai, ele ai Blake I le potu mo le whaatasinga mulimuli ale au, ma le usuina o la lato pese, pe ona whaamaonia ele whaiaonga. Ua whaato e sele whaia o ngā ale Crusaders Rob Penny o no sana whaupunga le tala whea ngai na whaia e whaatatau I se tusitala ina ua mai a se whailoa inga matusitala I kalai estete I le aso lulu. Na whisilingi e Thomas Mead o le TVNZ le whaia o ngā e winga I se matati au whaia ina I se fulu ma manuma lo e lua ale Crusaders I le taamilosanga o le neitausanga o le Supalakapi Pasifika. Ina ua mai ale tala noanga matusitala sa ola lava masini poeata ma masini whaale o tele leo, masalango nā tuai le whaupunga le whaia o ngā e winga I le tala noanga ma le tusitala. Na whaato ese peni I le pulesili o le Crusaders Colin Mansbridge, ma sa tala noa fo I le pulesili I le tusitala, ma ua ia talia ina le whaato esenga. Tala fo ia mai le sifofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo vaftai ya tatou telefone nei vai aso tapene na foi vai telefone tatou office nei so nga ta se salem se mai Sāmoa le fionga la wana ti lawa sa velina Kasiano ma ana fa solo lo tapene na tatou tala ni usina nei mo dia tu fa malo fa foranga le tudo le na ta wani tatou telefone tayo nei tala vo wala wali il fa la fina tupu le vaso lente nei le na mai fo tatou telefone e to lua le mali le wa mai ni telefone tala vo wala uri tai lus fu mo tu tau sa ya I wa tafu le afia la uri ile mo mo ile na fa sao ai se tasi o li Sāmoa tanga tala le ola ele la mel fo tuanga a li tafu ina le afia to fale tau sanga le nei la to le vanga le tafu e vi fa fia tafu le afia to no to fale fu fulu ia ma le ala asu ia mauti no o kilia le ala asu ni te wa mu o se me le ma wo yo la uri tala vo wi to lua ala tau te lom te telefone la fa inolis
Pia nei vaingana fa mana tōtoi ma vai smoke ala mo le fale. Ua malulu ne te ua isi afi ai le langona la moe le tangata. O isi taimi au tangata ta whao le wha ingo le vai aso. Saulo leo le tangata leo whasua ava mtua fia tau mawha. Saulo toi whaisana whalai, posana whalai moa pe whavela se mea ai. Nā lau ki longa umu ai moe lo. Ia. Le sina vaanga tupu el whaavelawe. Le wa tele whale ainga ia tala i po wha ingo vai aso. Awhia ia i whale ainga wha tau sau mea ia aua lo kea le on aua le lo teina le o ngā umu pe a e sau umalau ta whaonga o whia sa e ta whaua i le po mpa whasua ava. O le tele fo i o whaavelawe tupu il wha ingo le vai aso. E whaila ta tala o le tangata e le o tango le ava. A wala vea ma whaina ona o le tangata le o nā malu tāwale. A whasua ava, a ua tango le tāwale, vili sa uo polo wa inga piki oe. Pea na mata noa tumutasi le vaso ne. O le wha ea masina talu ai, o le tausanga lente nintu po le mele o tano tua. Na maua ili si eri o avi tāwale o nā. E vai le wha masina to e malu foi tāwale o nā foi le no te ilo le tama lufu le wha tausa. E ana wha pea na mauasana le sona ina o maua leo le tāwale o nā. Se manue le to e tango le tāwale. E lane o maua leo la stama lea. E maliu nei e maua le isi aso po le vaso analo na nofo mau la wala foto le immigration o manuia lan tau applications. Ai o si ainga lea na o mai New Zealand no foi tolu le whana ulua teine tasi le tam. Tolu sifuru wafe le ita ala fo le ainga lea na mafua mai o le whaingo le maliu o le atali ile o maliu. Ai o no se o la utawale o nā lea na mafua na maliu le tamale. Pe o whiri ngai whai istangata ai a whaina istangata o le whea ia ma le tau i soi fuanga lo tātou ia. Le lau alu leo la ai o mane whamsinonga pe lima tau sanga whai pui wha toi moi mai. Al matua le fitau ia le vai tangata o le ainga. Mena e whautua ina fo ile tino o, mai se le tupulanga talevou. Tau tua nā ma tātou. Ina ia, o le tango le tāwale pia whasua wā. O le, o atu no ia le wala tau amana ia, i fo ile ngoa, Palestina e ve mastete. Ia, o atu no ia la ve ai, ia Norway. Oi mai se atu no. Ai e lani, ia oisi nā tunu, o Norway, ai e lani, o Spain, wala tau amana ia Palestina o se stete, te foi o Israelu o le stete. E o iei piale me vesi le teminei, e me tau ina le file mua nupa ia o iei malanga o lo anga i tu le teminei, e le o mawhaiona tau fia ele me vesi o lo tula i mai, alo whae nei tangata lau tele, o le matamataita o i tu e lua mataita i ala tau pūlenga le wawhai nei ni tangata lau tele me se lava nei tangata i Palestina e tātou manatu fwoi nei tangata i talo whamalo fia nā nei ta alo ai le Chiefs ma le Hurricanes o le tau sa ili mai se avano le Chiefs i lunga e ai le tūlanga lua ai a wha pia lai whai ina le Blues Style Crusaders ia wei fori suinga o le taipo. Lo winga uno toi me Hurricanes i lunga pe a malo mas ponesi. Au. E ia le pamu penisini le i polilua. Si o ngale tau le ngoa le pamu penisini. E tau ngofie ese a ia le tau o ana suau po ana penisini matiso. E tau o le NPT, o le ngona o le pampensini le i taftafa o le Burger King. Awa pe te malanga i le isi tū lea o porilua en mena i le warehouse. E awhi na utu e lau ta avale, o le pamupito sili le antau ngō fie i porilua atoa, ma le Wellington e atoa. Ta te fiu ta amilo e o le pamuale e ta te alatua e tau ngō fie ia. So sani atu fo ile tino upe au mai porirua vai le pamu na o le NPD e utu e lau ta avale. Tau ngō fie so sani mo na i tātu tangata. Al pese marisunga vili le iru yeru, tātou ngā lulu e whaatasi. A tātu nei pese. E ua lofa tua i silulu Bolton, manu i le aso.
Ia, mesi foi walesi malo, wada walesi, so la winda mangele, lo fatu la winda, lo iva, lo yele aso Aaron Sila, na ia whenga uiai. Ma lo lava le mafuta mai, ia, wili eru tatou ngā lufatasi. Talofa, Sunny here from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington.
angai pala ai I le moa Tamali I le tu whanua ai loa I ona fua E wha pena satani I lona fia poto I le lalolangi A o mai lei unga wasusunu I le afi Talalala olia papa olia mama olia papa olia mama Talalala olia papa olia mama olia papa olia mama ai le tualoa ai le angai pala ai I le moa Tamali I le tu whanua ai loa I ona fua E wha pena satani I lona fie poto I le lalalangi Au o mai lei unga wasasunu I le afi Talalala olia papa olia mama olia papa olia mama Talalala olia papa olia mama olia papa olia mama olia mama olia papa olia mama Talalala olia papa olia mama olia papa olia Especially Samoa, Pearl of the Pacific, taununga tuai por kalame le atal tae lo fat pasta edi manuia le aso fo fuanga o fenga yai le sunga ele atunu ma losi o Australia. Toi lua a le ulus fu 20 minuti u te nei le iva le minuti on fa fon lo le por kalame tala ulunga le vayaso fa tai tele la vale atunu por kalame fa una le atal tae le fu vayaso se ulira son fua pe am moli tu so fu mo le ola ai o tato litio ma por kalame so filo ne ya so tau tu lava ile limana le fiafi ya wala te va vealo se tato e va eva fatasi after tele vai panga umal tato litio ma futa mai se foi o fata mali I o lo to fa soa after foi ate oi na e share ina pe fa soa tu tato Facebook ilunga o lo page po lunga lo Facebook ya mai moi foi na Instagram fa manu le to ya te oi ya a fai se tango fa soa tato Facebook ya malo le lo fa ya ai o le uta pena Malaysia tato por kala me fa te lava tato ma futa pe tau ai le fia na ne tato ma futa ya ute va fa ma vai mai peni no te fa tari el por kala me uta pena mai tala la unungo vai so
fielo utaulanga Avea oe no mitanga Se le swinga le fainga o wala Ai me se zavali kale tonunga o tangata E mana o ia pule le mua o le awala Ai o le tagale e mana lava I patapa O mene yasa o tangata o le saifuanga O le te maua e se tala se tau talamata Vamos se po I sana o le sponsene O yasala ne o te tawa tu e te pepe Tangata o le koko Tali mai o le pima le soko Se pano noa o le loto Se o peo lolo po e soko mai a komoro Se o po le loto ai te toa so le pale o Whakaponga se o whamatala Le maketi fo I le taulanga La si lewa ai I le tele o tau mapa Ngaluenga tau lima e nesi fo I o mea mata Ai te soi whafo o malingi o loi mata Pisa wasi tele o I te tonu e ni tangata Ona nei aso o tangata o le toi fuanga Ua le tau maua I se tala se tau talamata Pang se pa'i sana o le se posene O ia salane o te tawa tu e te pepe Tangata o le koko Tali mai e le pima le soko Se whanoa noa o le loto Se o feo lolo po e soko mai a komoro Se o po le loto a te toso le pale o Sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sina o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua ele kea Tuai pea sia mea e ta fea La upua tau no Ya, tala falava lau whaafonga nei tae au le tautua le si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio ma lo lava le soifua whaaftai le atua mo whaion tātou toi au lia mai le nei tae au fau tātou toi whtapa i lungo le ea le tautua maasani le tātou le teo ai mai sel po kalamel nei o tala la walungo le vai aso pe ona maasani e asfrai le taitasi tatano atu ai male fionga le li pula masanga te alu moresi falau tele ni som ta upu tala fo o le vai aso
ia mani se waenga ngā luenga a le si ufonga lau mua. Suinga alpo kalame o tala la walunga nei vai aso, ia le peo no tau tanga i mai, wa yese tasi o sui mai le waenga leo faltusi a luta a New Zealand nei taltanoa tuai, ma le fionga masanga i whaalau tele ni se waenga o wala walwa i aso ngana Samoa, e tala falava. Malo se folo fionga masanga. Talofa Savanina. Yeah, good morning, Tapu, and welcome to Samoan Capital Radio. Yeah, and over to you, Masanga now. Malola, whaftai fo le tue wheloa I nei tatou whalwhasala lau. Whatalofa tapa I maulunga le tatou whafonga nei tai au. O le swing o tatou polkalame I vaenga I se I whalau loa atu. O no, ne fo I vai taumi o meo lo titopo mga loi whata se tatou ma le National Library. Mo tō mai mōma sisira mai fo I lunga o hata I lunga o le tatou whasala launga. Ia o le sunga le tamai tai po le stasi o vaenga o le whalitusi Wellingtoni nei o tapu Tupukura Raya o ia o le Program Manager Pacific Virtual Museum a le National Library nei le Laumua. E se por kalamere le vatsamato taltanoa I le samato asiasi e tō ia o ia len tali maloia I mātou wawa ai fo I teleo o ngā luenga o ata matustusinga ma whamomonga e whatatau Sāmoa o loo vaia e la tōia ia o tapu la lewa e vaia le vaenga lea. Le la ua maua lewa no e talo mai le aso na o lea wanga lue whatasil tato le tio ia ma le National Library le la tō fo I sao po le sao lefso soani ma tato mōnenga ngana Sāmoa le vai aso fau ia o vaenga la na le fitala noa le taimi nei. Whaelo atu fo I tupu nisi o lato au onanga. I se vaenga o le teimo molpoka me ia o na vaeleo foi I na tu mulilo ia ai whaua watu tanoanga msabalina. Kia ora, sorry, and welcome again, Tapu. It's nice to host you here in Samoa Capital Radio. We had a lovely time when we came and sort of taken a guided tour at the National Library, and we spoke about that when we came back. Since then, we've been working together trying to get these silent movies as part of your contribution to the Ngana Samoa Week. And I guess that's why it's important for you to come here and then tell the audience what we're trying to put together. Yeah, so we have an event to celebrate Samoan Language Week at the National Library, and I think it's just a chance for the community to come into our space and see what treasures we have at our institution. And so we'll be sharing some silent footage of Samoa as part of Ngā Taonga Sound and Visions collections. And these videos are from 1919, 1925, and 1965, sharing daily life in Samoa. We saw some of those movies, we say silent movies, because there's no There sound. wasn't any technology to, so it's silent because there was no technology to record sound back then. A tono o le talanoa le lato sa o le tu whaata sei o ata na pue Samoa. I le tasi iwa, tausanga tasi iwa lua lima, ma le tasi iwa ono lima. O nei o ata o le fo e tau wawaai ma tau malamalama le tū langa ma waainga na iei Samoa I nā tausanga. A wae le ini leo. Ia o lea laua ngā lue tau mwhai e wha leo nisi o waainga ia a o wha ngā solo fo le mai moa ngā nisi o la mwhai o na awai. Ia ma tau tu whata zi ei ne tu ai ngā whamtalanga o waainga sa iei nā o na pō. Ia o le wainga nā lea ngā lue whata zi ei. I think what we saw and now discovered, there's all these treasures sitting in the archive, and unless people like you take them out and then bring it to the attention of our audience, you'll be there, sitting there, hidden away. Well, even the people in the films would have never seen it before, so this is an opportunity for our generation to connect back with it and see how our people used to live back home. And that 1965 wedding. Yeah. Because I look at and I couldn't even recognize any of the faces there, but I think it'll be good if we can put a snippet out there and then invite people to have a look.
And if anybody knows or recognize or in that, it would be good for them to contact you or us so that we can work together and make sure we get the story right when we show it to the people. Yes, and I think letting it out to the community, so the people that look after these records don't know any information about it, so we need to share it with our communities so that those people in those films can be recognised and identified. E hele atale matalta noi nei mo meo va ingo le tele o le ole sa fa I tono le National Library. Ma o le tampo I fa ali ma fa I lo I tangata. E hele le fa poi ponga le na po le tasivo no lima. A tonu ye ni se o to a mai mo se va ingo le atale. Ia si lo fia ni se tangata ne pena e yai foi. A wa te lo le vai tau sanga le vals fu tau sanga le ma to la to na ye le taimilia. A mania foi pe so ta I mai ia tapu tupu I se taimi a se watu numero ia pol tato ofisa foi a fa so ta mai tato numero e neo le tolu valu lima lo o fa tasi I Wellington e ona mato fa I lo le ia a tonu le ngau na ina ia sa o I fa mtalanga I tu ulunga wai le ai ma se talo fa ia ta nei na o ata ama tangata la sa body ia ai le lo lipo I mo tangata la ia a tonu o le teimo mo fo le la to mata I se ato to a ia manisi o tau a ingo lo ia tonu wata nei le lai I stemi o na tau atula ia le vaenga te anga ia po lunga fo le upenga so ta inga mato te mata ia na fai loa mela ia o ingo la to so I just put it out there a little plea for people to try and contact if they see and we better give them the link so that they know where to go and have a look. All right, so Tapu, obviously now you've done your research and discovered these gems, you know, it'd be good to show it to the people. I'm quite sure there's a few others in there that you need to go through and unearth and then bring it to the attention of our audience, you know, over the next few opportunity to come every now and again when you have enough. Feel free to contact, then come, we'll talk, and then we'll let the people know about these things. Otherwise, it's just going to be lost for another 100 years or, so people won't be able to see it. I had a quick Google search on how many records we have tagged in for Samoa. So Ngā Tonga Sound and Vision. So there are video and audio archive, and they have 4,112 records tagged Samoa. The National Library have over 200,000 records that are tagged Samoa, and Archives New Zealand has 168,000 records that have Samoa content in it. That's massive. And this is all in Wellington. O vaenga ia lena fai susu enga I ata po wha maunga tau Samoa lo iai I le e tu se tolu vaenga lo iai e resi vaenga na tau o le ngā taonga pe o me sina ia le tunu o New Zealand le iai ai te wai manisi o wha maunga ma le Pasifika po si vaenga le laulang o mata upo ala tau Samoa lo iai e whaafe se laus fulua pe unta ua e tap o le National Library vaenga le iai ia e sili atu ma le lua se lau wafe I ata po nwata po ie silent movie po ata wha solo ia ma wha mongo lo iai over le lua se lau wafe a le Archives New Zealand o le si vaenga le pe o le teo o mai mea o me sina le atunu o leva e se lau onu su valu wafe le a wha I o wha mongo mea ia patino tau Samoa. Tapu, you visited Samoa recently, and you went and had a look at the museum. I've just been to Samoa, and I went and had a look. How many things did you find in the street museum when you went? Not as many as 200,000. No. And I think because of the space and the limited resources in Samoa, we're so happy that we have the facilities here in Wellington or New Zealand to hold these records and keep them safe. In Samoa they've only got small amount of resources to help look after them, and especially around climate change and cyclones, it's good to have it in a safe place for people to visit. Yeah, I think over time with the cyclones and the weather and the climate in Samoa, it's not easy to maintain things because of the humidity and the temperature, and it's good that you. So I'm glad for me. I'm very
glad that you have the facilities in countries like here. I'm quite sure in UK, Germany, America, US, and Australia. Yeah. And probably preserve some of the likes of what we'll be seeing in this year. Because it's only when you gave me the footage, it's the first time I've seen this. I've never known that these things existed. Yeah. But so thank you for working and having the foresight to bring this to the fore as part of your contribution to the Samoan Language Week next week. And even with our website, Digital Pacific, so we share collections that are held around the world. And I'm just so amazed to see that there's things that tag Samoa in Budapest, San Diego, and places where you don't think that Samoan collections have travelled. So our treasures have travelled around the world. We just need to know where they are. All right. So your contribution to Samoa Language Week. You got to tell the audience what's happening. And so next week on Wednesday from 12:30 to 1:30, we'll be sharing these silent movies, and we're going to be hosting. Yes. Because they're silent. It'll be good to have some context to the movie, so that's what me and Afumasanga will be doing next week. And so we'll be held at the National Library. If you don't know where it is, it's across the road from Parliament. That big white building that you probably walk past all the time. So it's a chance to open our doors to the Samoan community and share what we have and more things that they can discover. I ole nā, o leo whai loa atu, i le la tau wha moe le o mana fōfua mo le aso lulu le asau. I le afos fululu o atu le afo le tasi. O la i le awa noi tono auditorium e awa tua i lalo le vainga le lalo le whale. E le mamawa ma le pale mene, tu titia wha sangai. E ona e se whai loina i loa i o i le whai le la tau wha moe lea. Ia e se lau lima sifuru tangata me whai o na ofi le auditorium po le vaenga le pea se whainga fo se whalti whanga pa e mawa whau whapena. E o le la wha ali e la atai e tolu. Ia e le aimani leo ata ia. A tapu ma o le la tamu whai e wha leo atu ni se o vainga. Ina ia tau maua ima manino malamalama i fo i la tau o la awai le vaenga lea. E o le fo i tau so e ni musika. We discussed the music, the importance of having some Samoan music, so we're going to try and put together some sound so that we can have some live to it. Because all we see are people moving without any... so that's part of the plan. And I think what we want to get out of this movie is for Samoans to be proud of where they come from. Like what I found from all those movies is that Samoan culture has stayed strong since 1919. You're still doing the same practices and those traditions from even when I went back to Samoa last year. Those practices are still strong. So I want people to come out feeling proud to be Samoan. Sa atono leo of taptino fo e tapu wa o yele sa lu fo matamata le museum tatou Samoa le te fo mesina le tunu. O le mele na te matau dia, matau mai le tasi iwa I tonu wata ia. O tū maanga ma whawhiwhianga lo ia ina, o lo tau awela vai o mal te mine. O lo tū maulama tātou ma losi le whaingo, o tātou tū maanga ia, me mita e fo ia pia vai tū langa ia o tātou Pasifika. E le pe o isi motu o tau mau watu fo ila tū maanga ma masani e pe o na iai. A tonu mena mana i tātou, ia o le alala tau mai mo i ata ia. Mai atonu o ye nisi o tō la tō wa ai tangata ia ma o tangata o tau ainga o tō. Ia mane fo e amole se kopi muli ia o le mesidina e muli nei fo I tau sanga. Wha manatu ele Samoa Language Week ia po le paiaso le ngan Samoa. So on a day people will turn up and then they arrive at the ground floor, then they'll be ushered up to where the auditorium is. And they will try and have some music there. Samoan music. So there'll be some entertainment as well. And some Samoan, maybe a band. Yes. O le tau tu whaatasi musika le band le maala fo le lomo band. E whawhiwhia e tātai nei pese le amtanga a whatalia fo le teimi tālia le teimi amatai le ataia. Ia malwhai unga. Ia pe o le sauvo ina le siufonga la mua le ngana Samoa
wala wa aini musika ma upu ma pese tai fitau I fu I taimi o tausanga I e whatau ele ata. So what we'll do with our Lamu band, we're going to work at some music and trying to find the songs that can sort go of with the relate. movie, Yeah, go with the movie to put some action into it. And actually, because we saw people dancing, but there's no music. Yes. So we thought, we better provide some music, some noise behind that. They probably have a party in those days, but we will see, and that will provide the context. And then we were talking about we might have some prizes. Yes, I'll be some prizes. So I've got some prints from some of our collection that I could give away at the event. So please come with your knowledge, your memories, and if you share it with us during the event, I might get a prize. For registration for those people who want to come, can they register now or where do they go? Register now. So we've got an event page on Digital Pacific. We can share it with you and share it on your page. Yeah. Just click going, or you can email the email that's on that event page. Okay. Yeah, se taimi o le sona whaelo atu la I ele vaenga leo la tau penga whatota inga. Te whailangi me whai ona le stala I tangata fiado. Ia o le vave ona le stala na mautino e te mwhai ona I o. Ia mwhai fo ina a tau mai longo I mwhai mato pasi atu o e tato so soane I fo ngā ruenga ina tau. Tapu, thank you. So is there any other thing you want to share? Also, there's a Zoom link, so also you can share it live on your page. And the film is also going to Sāmoa, so at Samoa Museum they're going to be playing it throughout Samoa Independence Week. Oh, very good. So we're going to share it as worldwide as we can. Well, we've got 25,000 followers, so they will be watching. Ole tōlanga na rewa o le whamoemoe o le National Library pēne whaali e tapu. O ata ia o la amawhai o na ave fo le museum Sāmoa. E whai loa, whalau loa lai tau I le taimi o le vaiaso leo le ngan Sāmoa. A le fo ila amai le fsota inga le tātou penga o te whailang. Ina I mawhai o na mai moa e fo I tātou au whaalongo le au whaafonga siu fonga longoa. Ia mo tō mo manpo kalame le tai o ni. Ia o le tūlanga na le tāpenanga o la whailoa tūlawa steimi o le so. Ia vaenga I e whaifsota inga tātou. Ia o lo le vaiaso lea. Ia mo o lole I o le kopi tō te mai mua iai. Ia ma amata lona fsisiri po anisi me sina a tōnu e o le efu intala anga o tō ainga. A whaifa masinonga po afu ni me o lo tau malamana mai alum whanau. Ia o la mawa uma in the National Library. Tapu, thank you very much for coming in this morning and sharing this with our listeners. And hope to see them there. Yeah, o leo whamai mānei pā tau wheloa I advance of all our lulu. Yeah, mānei fo I, we better remind you, there's a lot of roadworks happening around National Library. We're close to the train station, so if you've got a gold card, perfect time to use it, and then just walk up to National Library. Yeah, o leo whaelo atu o tanga, o le awala o mai e talangi o Palemene ma le National Library, o lo o poloka tele o Combs, o ta avale o lai fai o loli o lai fai ngā ruenga I awala mga mala iei. Le lai foto I nel malo le atinu ato fio tonu I mane ele po o le train, po le pasi I ana sa walivali ele I lunga, wa alu mal ta avale. Me walu mal ta avale anafi. E maola o paka I o le Featherstone Street, e no sa wali mai le I lima le fitu minuten sa wali mai alu lunga le melea. Eu te leto alo sta wale si le vai si awale pe alo si taxi e fai go fia tu na wai al tulanga nei. So all the best, looking forward to working with you Tapu on this project, and then we can do a bit more going forward. Ya o tato vaing mo mona po kala me se vai I foi ya na toi tata no to le msablina di sum ta upule te pena mai fo I mo tato po kala me. Sāmoa watunu pele ina no toe. E mita la uanga ya te oe. O vai takale mu malasami e ina. Pe asunu ia mai ale masina. O atu manga pa asolo solo.
Ma foi ona paulo I vai tu noto Olo fulau lau ai ma ulangi langi pese Mau whalonga I leto sangi o manu le Sāmoa o te alofa te leia te E mita mita na uanganga I a te A whai te tia te whao to solo pao pao E o se seila mai se nuku mamau Ele ti o moni mau mai le tasi li I waa O Sāmoa te gata polau le vasa Sāmoa o te alofa te leia te o E mita mita na uanganga I a te o Tigana o malanga I a tunu o papalangi Le ngalo mai Samoa I lana masai E maua fua tala maha I una nau ki mapalo sami Masina I e hina I ai O tangata uma e te alofani E alofa fua e so o se tasi Ele ti o amoli mau mai le tasi tusi tala O Sāmoa lo penina o le nei vasa Sāmoa o te alofa te le ia te o Ia, ma lo lava le whaafonga mai o lau sa o tau whaafonga mai pe mai mo mai fo'i I le vaenga mo mol tatou po kala me tala lau lunga le mai aso. Ia tau tō nana vaenga mātango whitele masanga se lau li masfultanga tai o whitono le. O le potu le la awhai e le whaamoe moe le aso lulu ia e tau ana le stala mo mua. O tō langa na ia I lewa e stemi na whai lotu le tatou officer dei le pengo sota inga mwhai ona sota i ai o le tūlanga nei mana ia mō tātou wa Sāmoa ia o te leo fo i lai i a onga lai fi i tamai te whianga i ai ia me se la tō whainga luenga I tonu o Wellingtoni o wale whai le taimi o le lunch ia mana I fo I o e mai mō aima matamata mana whalongo pe whai e se puti pa mai ale ti fanga wa pe ti fanga foi le Tawana I se puti tato me Pasifika tawana I puti na tūlanga na ia malo le foi sa to ato e tali mai ale e le fionga masanga mai Sāmoa ato no le foi sa I fono ia na mato mata watu sa to o wai manisio suyo tato mo istemi to fala tele le o le vaenga ia o mele le tato official le o ele tato office fasal lau Sāmoa a alu Sāmoa fai an fasal lau mai foi tempena elas falile le ia na malanga foi tūlanga o le maliu le na ma o to mal mato ainga Sāmoa ia o me foi tupu Sāmoa e se le ason to fai a fisu ia no I wale na fa tau no uma mani le foi le foi tūlanga sai ai ana mo wala ma le avano na to foi mai le astona ma tau le tata no le sfoli le uta no mai o Sāmoa ai o le astona I matu fitau I malua manu wao tei mwini leipen fa mai sanga mana ia pa e no foi e te ni putia le avo le fono climate change swing all tau le foi Sāmoa e va lu ai la le Victoria University ia ma le University of Sāmoa fatasi ma le SPRIP le vaenga le o lo Sāmoa le foi susu enga fa sai nisi ma me fa pena yo la tola na e o se lau ia tangata na awai to tele ni tangata mai University ese o isi mai fa lo tonga foi susu enga tau le swingo le tau ia malo na faile o fono talu na matalia I Wellington e tau la mo waila ia lo man va le Victoria University media o le fono mo musa o awai sa fai e tono la mo le te mantua le fono le te mina sa ia fa fenga nga ia au fanga fa fia ia male tato fai la fai le unga le o matafa le te mantua o ia nana sa unoa ia
e tali fai mali tala maoli ai tu otu ia mta fa fai vol tala tatou Samoa matango fia fo na fa singa lau ai o le fono mo na ina wa mai lole o si fono e tala noa ma fa sore la to i mata upu ma so suenga ma baba ai tu la fono fa va ma lo tu la fono i tono ma lo tasi ia ma baba ai po ani ni me tau ona fai e fiso soani mo tu laiti e ita to tu valu o kiripati o tokelau o tonga mo tu me wa fia le swing o le tau Pol mana ena ia ona la to no foi lola ia tau saula ale sulu saula e tala no ma tapu le wal polo ke tu video tu ne tau pole pole me tu pole e fa mo le sulu pole te lo tu tatano ai e fetaulo ia yo a sa malanga foi mari fa ngalwenga fo fanga le ainga ia nana mo la no matala no fa tasi lo le tato studio e ina isi ta penanga la lai fai o le lai tu e fa tino taiao e nisi ele tanga tele sa umanga lu tu ia nga lu mai mari ma tasi se Sāmoa ia o fa mo ina ia ma fai el tato studio Sāmoa ai te wo pe ini e ma fai ana sa usa award access radio fai e tato fa sa longa pe o vainga na le tau fai fa tino taiao ina ia mo e so ta inga na e mau tu o tato ai se fa la fa se tupu nei na e fai ngo fia la lo fa sa longa ia pela o vainga na ia mo lo mo no ma to mo lo fono le ale fo le climate change le conference e mana ia le so o le vaso mo le so fono fo ia la to ia fa ia la to pepa ma university a le so lo ia nana ia tangata i la ma to ia na tala lo ia le panemia sa ia le panemia Sāmoa fia me ia o ia nana sa no fa pitoa le auto fa mo ia ma fo fanga fo il va ia ma lo Sāmoa i lu itau le tulango le vainga le ia na fa so lo le mai si o nei o la ona na fi la stofi ia o le panemia tonga a o le aso lulu a te di sa sa walu ia fa longo o le professor mai le University Victoria ma nei ia vainga na avela to le modia inicio o fai swinga fo yo me tu ile ia tino ia tu la fono tau fa va malo e ave ia fa se ama ave mo dianga ia ela lai fa ila na paper tai ona mata mai ona po na mo to le breaking news wata dia le la to fa se ale na ave yo mimita ia si professor mata mai le mana ia yo la to su enga ma to fa longo fo o le ana na mono tala no le ia o ma fa o tato na tato tano le swing o le tau ai le o mana malama le tato i me tu pusu enga me fa pena ala o mona matala no mo dia mai foi se foi mai no walo lo le tano e ma fai fo lo homo ia na mai le matala no tu tato le to e mal professor ia manisi foi o la to ia wala ia matato tangata o professor pe foi doctors la isi university Sāmoa sa fai fo la to pepa o le se fulu tasi tai au nei o la a ma wale tato tanoanga il mta upu nei e talano mai ia fo ia mari ta sesa ia malo ta sesa ia o teine nei o le si le fa mo sa well University Victoria tau sanga fo ia lai fai ona pepa te mine na o la to mo le no fa sa tato fa longo se mai fo le va inga ma le fa longo le tupulanga telefo le youth ia o le aso na so ai ava no Malaysia na fine na e le foi na uma male NU Sāmoa ia o fa Sāmoa ta to mana ia to no le team na sa mana ia fo le wai o le taimo mo fo le wa wai la o se fono fa pe fa no longo to ngam ta pu le te no o me e a fie ia o so fuanga o la to ia ai le hotel au professor mo le au ai si lo fa no longo ia e pe lo tu langa la na o tele va ngela fa mtala tu po kala mele e lo tala no tu ni ta to office ia tala no mela tu Sāmoa ai ma to fa so ai po le la to va inga fa fonga fo i fa fonga anga men tan no i ma fa so mele la to fo si lo fia ia ngai fa ma ma ti le ta to po kala mena nei la sfultasi msanga sfultasi ta sfulua la wa mtano fo male fionga la wano o le pokalame ala wano e tele na tu mai e whaile lua o so whareili.
ai ava noa tai au sful tasi o sfari ia na whaielo lana pu kalami. E la umari mai fu ia fionga ia la wano la toi watu e le lua i la uli nei. Ia ai tala noa tu mātou i taimine o sful tasi sful lua. I se i maua i fu si wha mama anga mai Sāmoa la tau wa ai male wha fonga. Ai manei tele le ava noa e le ngata i tala noa manisi o tangata ia sa ia i. Ia ai maua fu i fuso ta inga. La tule sa ye male iwi media. Ova una ova e tu poka la me ola e fai male presentation le media la fa sa la wa mauti. Fa bia. Le pitang on mere male climate change. Mal fisu to wingo tau. Ya mane vole mau la maori not malato. E te tau ona mala malamba leile ngana matu manga pe afia faise fisu ya inga o me e si o manga o tangate male afia I fola to le velo tau a. Ola la e fai la mama la to app le technology fo le pe tato ngana Sāmoa app o tangolo fa ali tato ngana Sāmoa e fa mai o le si o te fai ngal vengal company na fa ye mena ala na company le sa fa ile tato a kiwa ya ala wa e tu la to technology in fa ali tai tu sa umam le tato mele ya va pia ya le fo fa so ala Pacifica mo la mauri on me tas ai la isi vai ngana la to technology la ya la matala no mana I fo ya fa popol tato ai e malisi mele o ma fo o no fo fono le tau nei se vai ngol tato apidia e tu e me tau the climate change swing o le tau e mala mai tato mani e fa popo ina ia o fo ile alu tupulanga tala vo mo mala mai upu ngana fa nga I ia ma fa mtalanga amisia ia tu mau ia ni tonu fo ile me tonu fa vai oni me mulanga I ruma ina ia fa mo fia fo tupulanga ona mala ia matato ia wana tato tala noa e tele ai o mala ato to mta ia pe ole ngana o to no fo ile fo no le ia ma fia lo e fo ina inisi Sāmoa fia lo fo ile tai fo no o le vaenga le tai tu sa mal NCQA nei I o Sāmoa. Ia o ia na e mane fo I se avele tato apio fatu ele mato apio ngan Sāmoa. Mai ia ato ngā riam wha lau loa fo yo. Ia manisi fo yo tangata tamali o le atunu. Na whai ala tō pepa. Ia mane o le vaenga nana iei. A le si mani o le siri in whai lana pepa a mai. O vaenga I o le misi ele a fuafuangan malo Sāmoa mo ta iala mo lana. Whai o lana fo I mo le malo si fole le tise me tu lang fa pena fa lo fasili lo le yo fat oi na tala no e me ye lo so engale fa mai o le mis na tala no se si nei Sāmoa ai fa mai I oi fat o la le tali fa mai ia fa ali ato tole ia pe le wingo lo fasili ai le fa isa pepa ata o me la mis e te tau la tala no le malo po tanga to le tu no le fa ye ai o talo tusi ya mai o ma fo fongo na lule ave to inga fono fa pe wai ye ma fo anga le ngale a to I lo vai ai tau la na talo no inu mal tu langa fo ina pe no mo tu fam talanga fono ni e tau ona fa longo le au so e mama vai nga ye fa ye tala fo ye mo tu I motu ye a fie me fa pe wala to la no fo vai ole e ale man si o manga le ia pe o isi me na mane fo le awai fo no fa pe ne e te mala ma ti limu so ni fo tato por kalame alo la ola la fa nga solo wale fa pe fo mo sa fa nei e la se si fa mo ni si fa nga tu fa wala lo na fa le lo ngol lo lima te le lo tanonga ale over tu ne le avele ava no le mio tonga tana no le solo na ya anafi te le lope na fa ali tonga o la to le la host le si wa pe fa pe na lo mai ta o ti fono nei e tu lo se pale mia por ta ia va pe ia a mai da no se ma tu e lopo le awala na mai mana ia ti tonu la ai le Pacific Forum a ta to Pacific Island Forum ta pulenga le Pacifica ona wa wai ona fa idea tu no a velisia tu no e watu fo tangata ma va ai le afiango la to si o manga ya le angal tala nota to New Zealand le o tonga pele o Sāmoa e va fela nei lo le fa e so si o manga te le ia luete tale pe o le ngana o le fe pasia I fa pena o me fa pe
Malo, ya, Chelina vainga ai whalau te lenga le am whaena maua to le to les full tasi. O le fo isa mo le vanua to e ngā lue tato api a leo ngana. Ma nei alo i o fo isa mo le tato ofisa isa mo. Ina ua uma o na whalau iloa ma whaiel tato le masino uni taluai. Ne tato tano le tato api le mo le ngan Samoa. E na watu fo le le avano le malu le atinu. E tala noa mai pa i eini me tau ona toi whaale lei po ni vaenga. Ai misi ala tūlanga le teknolosi. Ma tau lia fo le whatulanga ngol tato api le iei. E ma whai ona e tango vaselo lima pe salolo lima le tū tamatau. Ia ona tautala mai le o upuna iei wa umana whai le teknolosi e tau mai ia o ia meia ia upu ia te vai iei. Ai tango omi se upu ia e whaaleo mai ai tango omi whaalua, tab whaalua. Ia ona saulo le vaenga le tau whapiritani o phonetics. Le vaenga o le whaaleonga o le upu. Ia pe o vaenga na, o le mela le o mato i loa nei. Ina ua avele le awa noi i le alo leo ta sese le tu e sau e aonga nei. Wana e te lelon temi. E alu e whanongolongo me umana mata uma ia pa ieni vaenga e tau ona toi whaale. Le la ua maua e lana ia sa ini linga. Ia isi vaenga e se ia foi. E leo se o le tato whainga. A se o le vaenga le piki e le company matu i lunga. Ia wala e sa o malfa leongo mena vatu. E ola le taimine e vasa i lo lima. Ola e sa o le tautala mai. A e olo na e tango omi isi e sau e leo tusa. Ia pe o vaenga mane ia la ngalwenga ke sila lai fai le alo leo tasisa. O le la ua maua le tatala no whaatasi maua isi vaenga. Whaingo fia ngalwenga o Roma Mari. So ati le alfa mama. A leo ngā nao tato ngalwenga whape. Ia mele le ito e ngā nei fo i ono po whaingo fia na whai ngalwenga whape nei. Ma ua maua e fo i maleava no o le alo leo tasisa le ingo ia ke sila. E fiso ni le tato poka la me mo tūlanga o le tūpulanga talavou. Ala umon mata no asau ni. Ia na whaamalusi mai le sau whaatau avel poka la me le tūpulanga talavou. Ia matala tanoa ni so vaenga le tato api e fiso ni. Awa ia onga le ofisili mai pe mwhaina watu le kopi a to tu singa mwha o le poka la me le lunga le api. Se whai e ilanga masenga. Ia o le mena lawa umana tu ulunga e e fole o penga whailangi le umana whau. Whaapitoa mo meo a onga. Ia mwhai whono iei o nae mwhaina lolomi mai tūlau ia. Pea fi whao ngā le vaenga lea. Ia pe o nisina mea tapinanga te mire nei Sāmoa i. Malo, na wina o tō malanga atu i tō whalavilavi whale a inga ia sa le mwhaiona tu ua inga ngā luenga tato le tio malo al ngā lui. Mana ia nao le eo le studio whaingo whian whainga luenga ia mai. Ti le ale awa noi whaane le ia ti le isi meo whaasalonga tato. Ia, malo lava. Ia mantua le tu la sfurtasi o na te whaawau le tanoanga nai vaenga o le fono po le konferenisi nai le swing o tau le sa whai Sāmoa. Ai, ia, o mata upu te tele ne o loo langalangal ne fo iwa yaso i tono o mata upu i upu whai o le malo. O na o iaile le ua whaamuta mai lava le whainga malo nei ia le pokala me fo ile o le first home grants scheme. Ia o tupe fo ie avel malo e whaatupe fsosani tangata e fi whaatau lato whale mua fua ile tele o le po le value o le whale o lo lato whaatau in. Ia lena whai al whaasisilanga le malo i le asolulo ma whaamuta ia. Ai o iei nisen tu e fia whaatope tau sang. Ia au ma na mai al fo le sanga. Whaamuta ia po le si lua i tu la mua ea na e. Ia ne foi la o vava o ele tunu. Ai o fasili ku se official se at whainga lu. O a fia la lau tungo le whingol minister. Whai lo nei. Toi ngā tali tu la fo. Ai la whapela. Ia lo inga tele ne fo ngulu le tunu. Le ai vai. Ia isu inga leo te vai iei. Ia esi a tau fim tal tunu ngā whainga malo. Antono me mumona. Malisia me leilua o le tau su el malo tu pe tau whapalini le la tau foi paketi le fotanga le wha moi whai ngol masina nei. Longo inga so se mea la e ona iloa la tau ma whaina ta hofi le te minei ai se fele tu pe whapalini ai. Ia o le whai ia malisi me o leo te mau a tonu whapea.
tato ono sa ia I tangata la whaitio. Ia tonu atu lista usanga whiololo. Ia toi amai tonu wa si taimi wha penas pisui ina. Ai pawale me sa o ta lofa nei a inga ia le na tamu whai nei whaia whatonga se whale. Ai wha moe. I pe wha pe na te fo I te mwhai ona mawal so swani lea. Ia leo ta whina malo. So, o le vainga le ta o le First Home Grant Scheme. So, pa pela o le fta whataulo whale mōmua. Sa ai ta whapete anga waa ia inga matutu o ngā fo I o te tausanga I. O le sam whai ona mō le tope mai so ni whai lau ti posi. Pe le tau ato o lo whale. Ai, le la o ese le malo. Ia, te lea la le afianga o nei tangata I le nei. Umana whaamutai le asolulu. Sa oe o le asolulu na le na whaamutai. Ia lona winga wale moa le si la wanoi whaata wale whale. Pea whaapea o le vaenga tupe lea. Sa atoa ila na ia tūsanga. Ia tūsanga mo whaingo le. Ia aon sa ia tonua isi si awale taltanoa fo ima whai. Ai le wawa I atu. E tele ai si tupe ia le la ave imo meo o social housing. Ese male kainga ora. Le si mena na mo wale ele li poti le malo le na ngalua ia peol English. E mai ele li poti na le o talafia ngai le ngaluenga o ngafa nei male housing le kainga ora le sa housing New Zealand. A le la ma vai la mo me o vai ngai o community housing. Ya matau le la ata lo community avela I o le Salvation Army. E ai vai nga maudi la fa ia la to fale. O le si maule mai li potina. Le an me tango fia ia fale ia fai e vaenga ia ai tango tate le fale ia fai le kaingora. Ia o le vaenga tele ana ma tau lia fo le tatu ta noma fa mtuainu tino Peru. Ia fo fale ia fai la to mo tangata Pasifika. Ia o tele ilo fai te o se mai ni si fale tau ave fai kaingora e mai na le fa popo pe ali le fai ngor polo kitina. Le fo te loa Silvia fo ni se o le tino ia John Fiso o le fo I fai ana ia fale nei porua. Ia to inga fa pena a mai le la to ngai o inga fa tinongo nga luenga e tau ngo fie to e vavi. Io te loa fi te le malo e vatu I tupe ia. O mai e fau fale se I mo e fale no foi tanga. I lo le AVPI pa wala le fale velave. O le suinga le malo ni se o la tofu fanga ia. Ai malai e mana I tangata ia na whalango le First Home Grant Scheme. Ia, on sai, e o le whainga leo le mau ia na usawa ne atinu u te le I maua whaatasi soani ma le maro se mea te mna e whai. Manga nā mo saulo ne ia o talo sanga mai me wha lele le tio nana mo se soani. A mea tau ia tau. Mo oe lawai. E o le whaatau ngol whale e reanga wha. E re se mea wha pe soani mai. E paua. Paua, e laki ai se le laki si. Na. Ia, me sa mana I tangata e pia wha pe o sifulu awhina e mwhai ona mo mai e. Mai ele tupe wha amau pole deposit. E o le whale I ale wa misi ele manua ele vai. E se ale mau tangata wha mai e. Marisi vai ngata o le Mertau te roa. Ia ma le court CORHTT. O vai ngana le e lato ingoa. Ia, atonu e, tato wawa ia, atonu e sao fo malo, ai o vai atua pe, e lai titi ala to le manuia le mele. Ia. Ai siri le mai tupe ave fai le mele. Ia, se I tato wawa I pe pola le, suinga o le ai. O le ai wha atu maua I le whale tupe wha leo leo le pasene tului o tupe pole o OCR, nei 5.5 nei ai. Ai pe o whalongolongo atu ina toi si fo. Yo o la eta mo fai na ia a mai la lole si tanga o le tau o soi fuanga tono mena la nfa mai ala to a ma fo fa o le taimi le na ma o la lo ia I pasene tulu yo le tupe ma mo kisi o le ana mai fa tuanga le tunu a wol so na fa ta wo fa le tangu ta ma fa lango lango I pasene tulu ia le taimi al wo lu ia ato ale to pe fa ta usanga na ia ma se o maulalo amatalona si ia le la utinga ina na tangata oisi la ole nga fatiel to fa tu pengo la to ngingol mo kesi e o to fa ta o to fale ia ole la mai ele o te lesi swinga lo inga la e tu maua I wa isile na talo sia la palasi la lo se so nia la to mala to no nga tupe e lo inga isila de mfai ona afatia ia pe ia na
tal no fo a wo te no fo I pe fa pe wa e mo stu lang finta a e lu tal no lo fal tupe fa I ma dio o le wo le a fa pe to wo o to le wo va e le si man ngal venga po o fo fa o le wo va e ai te tonu mo wa singa venga ste mo ai tu a no atia o ai o le lusi de fale te o fa tau a fa malosia ia atu no vai ngana finta to ngalu ai Paul mena fafta ye onol vasta lo ele sa fasi sila isi fal tu pelo tau pa uola to pasene tu lu yo mo kesi a e tau falong longa tu le stina na mai o le ua o umale tau sanga le sa fixed ai le rate o le ala mai ala lo pe u fitau il vava ai tu le tau o tilo po tau sanga po lua tau sanga tu e fai e fo ile si pasene le ai ona ola pa uma ilan na yo pe o tu sanga ta lai fo sana ita la fo po mo kesi te vava ai solo po ava no em fai o le tu na em fai o na mo so ava no e tala fia ngai mal tu langa mo ye lo lo foi fale tu pe wai tu fo nga mo la ngai bank sa o leia yo cha tole tau te va ai I sui al malo po fai pole la tau te fa pe o tanga cha ya wa to fu ma tanga cha mo la to fale o fa tau ma ai pe te I fu il va va tu mo li ma o le si te ta il va nga fa fai ale ali green ele iso na fale o la sa renta ele I o lai no fo mauttongi fale ia ato noi o le manatu na o tātou ia vava ai lo tangata ia e o la fo I fia ngai la to mai si tūlanga ato no I le wa mai I na le tūlanga mondia ia I tanga soi fu New Zealand ele tutusa o mo tama o ai ngo o tangata ma ai mai ese fo ia priorities po vai ngai fa mo ele soi fu ngo tangata o si le no mai mana o ia fa tau fale ia olis ele o popole social mea a mo me no foi tongi mo tongi ia la mela ni ia mau ele nga fatia la tu te mina ia mai tau sanga mo vai no foi se ai tau foi ai nga ia ma pawal mea a mo fale tongi le rent a tau ta foi na ia si fisi se me nga fatia ia no le ia mo tongi ai sa ia ole si ta ile ole party ole green ai mo tu langa na ia ale ova ia tu le si mele na ova ia tu ai tai ova ta si male se dinga fo na fai ai mo wa e fo na istanga tai tono pale mene le fo ni la to kiwi saiva pele fo ni la to sa fanga i tono kiwi saiva ai sa wa male no le ngol ta to ministale ina io o io ta to fai pule le io o io pa pro edmis ai mane ia lan fam talanga pa pro edmis me ala ina le fai na yesang kiwi saiva ta umelo na inga to tili to tasi tanga te whainga ruenga e rea ngafta ia wa tuli tupe te o a le mo mia a e ala wo te mini e lau fiolo la la mwhai o na whai le vaenga lea au te mi uma ia na o ngai ma tau tau si whana o mwhai ia o lali tupe la tu o lali tupe la whai isi mea ia o tūlanga fwoi na te tonu la ia ia istangata ana le wha amalo sia ne le malo talua nei e te whainga ruenga lo tipi lo mlau kiwi sefu ele ye mutanga te tu almena ye sa tu o to alfa te dia ya oi ya laki fo ta to mal dia le ste mine ta to me tonu le ta to ye tonu kiwi se yo fonu o me nei la ne ya na pa ta yo ta ye nei tu pe e teu ai sa o le pe mai tu lango o me o te mau ai ngo nei ai ya la ye ma fo ang tal fia ngai tu langa na ya yo le si vaenga le o le fo ima o nei vai aso a o le te pukenga e man so ni te mo le te le ina fa malo lo tanga te fainga luenga al malo e tau vai mai o lo vai tanga te fainga luenga al malo e pu foi le te le o tupe fa alu isi fa la tonga yo lo fa tuina al malo e fa ye mo mi o nga luenga yo tanga te la vai o pe o fo tua ma tu langa fa pena nia le tau mo faile malo e fa i titi e tupe fa alu ia va ai e pena to fia tanga ta e lua se la mon tu po afel tupe fa alu nei ma sina pe fia e o sa a tonu ai fai tau tu inga li put fa pele la le mele vai ai tanga ta ale o mai tanga te o mai fai fau tu anga vai ai tanga ia e pele pa le ni e tawana fai e tanga ta e tonu a pe
Wa ai tonu po le swinga na ye en so fa pere okay o me ye o le avanole le to mo me avanole ye na fa ye la to le va nga tal fe nga ai vole mai voice nga ta fa pe al vole tu pe mo ta mo le me ele mala malamba le stanga ta mai fa fo le me le tu pu na ta nga te fa nga lo nga mala malamba ai ata to vai fo le officer o nga le ta no ya o le tele no va eis ale la mai contract mai tu si ta ya lo me mana on tanga be o le lan sa lo metal o le tele o tanga te la va ya o le la to yo company e mai wa la to na yel to mai e lo le me le tu po on fa ngo fine tu si ya ta ya la ya o fa na o su inga ya ne na fa pe o bu singa be nga tanga ta le la to mo le no fa nga nga fa pe na ya alo o va ver tu fa fosse ile fa ngole o le vala au le ale pa le mio per tani ai po le se fa nga pa lo cha la cha mai ya ko no winga o tau tu lang fa le tu no fo la tu na tu fa nga ma lo ma la tu va fa fa o conservative sa le va nga le ale na yo sone kle fo le pa le mia visita ma intia a se di no la pito intia le te ia ne malo ya eu la o yelta tu nunga pe vai fo i valo anga ina to muli mene o politiki ele awo lo ie uma to i mal parti le to malo la o te le lango le lipa ya to no to langa na la ila to ko na isi swing te le ya pe o le valo anga na la o lo to le me o te le maulungo le o le lango tanga spiritani le parti le lipa ata vai fo i america o la e tau vai je vo tolo tau vai Biden ma Donald Trump tinga ne fa yo fa msinonga ala au si tai me siri luma siri a ma wa mene tupu America ia langa ta to ina no fo ne le ma ta to tanga ta lai no fo mto ma le me la tu ia o fisu ia inga na le la lo langi le ngata i ai eva ia to fo i talwa nei va solente le na tu pol fa la na mani we fo le Palestino Iran o te te fo na tala ia o le helicopter na le na va pe na pa ia la o mai ma fa sia al fa la mo me sanctions po sa fo ia le na mai America e o nei to so ni sia tu no e mai mo me o to tonga po me so ni to fa le va le ma ia la o to ai fa sia mo le mena le o tu po le ngola to helicopter vo le ni me to a fa le ai ma maintain ai ia tu langa na ale vo te va tu i vai nga ye le vesi so le la lang io i van matu ia le na sa we Macron ia le Palestine e sa o tala no i mata fo ia fa le tonu le ye ia la vo te va tu langa so no mona ye si ona vai ia ma pa po New Guinea te le ale fa le tonu le vesi io la e fa ia le tawa Rusia ia ma ai va e tu la mela tu pe Lucia e to fa e ala to a baenga le si ni le military la mo fa malo lo pe wa e se mo la to tofi yo le lo pola mena to kuna pe la u full swing ya tala to te Sāmoa yo la e to fi le mo ya te le ala se ale sa e na felo ai fo ya fi me le palmia e mo tu le pa o la tu ma felo e mo sto in live fo ile to i tan no ma sa voi le sul fondo na na ye e mo to telefone na tanga tana ye malo ia tono vainga na talno ni tau sanga no tau fu mal taimi ia man tuol verso fole ngana Sāmoa ia telefone pats patinga lo tapena ia vainga ese a onga fa laptonga i kalesia nia fa pe fol tato le tiopenel po kala mena la so ia tato va ia so ngan Sāmoa ele ngatel tato fa tasi mal National Library ai tam fa tato tau tala mai po ngana le matatan no tuai tato really mal tato le tio ia pe tusi foi fa ngale tato ngana ina ia mana ia foi mo ngan Sāmoa ia malo mo tato po kala mena ta msa ia ai o le tato po kala mena mo le ta tala la volunga te mo fo ile fa poponga le vers fol te minei fa sai foi ia fa sai foi
porkalame na o tala laulunga le vai aso, ia whaftai lava le whafonga mai, o le porkalame o le se singa le tau nei, fi whailo atu, tapina ina sunga le whawhingainga, Reverend Whapepele taitu ave, mai le kalesia Nazareta, Sāmoa, Gracefield i Low Hat, ia usi mai lo le whafonga. Sua whamanu malo Yesu ke wiso o te atalo whātua i le nei tai au lau whafonga anga Sāmoa o le porkalame masani fo i nei o le asi singa o le porkalame e pai atua i le mafutanga vai fe au i e o loo te ngai ma ngase o le tino e mase fo i o nato o na yo tato mātua e o loo maua i ngase o le tino e mai se fo i o le a purpurusia i tō whanga o le uanga ngau ma le whalaefu e tātou te o whaatasia i luma o le atua e ale nei porkalame o wā tātou te taritonu whaatasi i lo tātou whaatua tua. Wana o ia lava tātou te tō manga i ai i o tātou puapua ngā wa mawhitianga. Te wala o atu ai ma le anganga maulalo o maia o le a o tātou tāpua i atu i le atua i le nei tai au. Ua whetala i atu Yesu i a te ia. Pēna o le whai atu ea i a te oe. A whai e te talitonu, ona e iloa lea o le mamalu o le atua. Se o tātou te talo. A whio maia oe anganga pa ia. Whio maia ma le mana e anga tonu ai a mātou tāpua inga i a te oe. Whapa ia i o mātou loto ma mawhau. Ia mawalunga ai lo lava vi inga. Ameni. O le au tātou vivi i atu i le pese, vivi i lo loto i le aso nei.
faitauina o le afionga paia le tua o le amaua se tusi filifilia mo i tātou mai le whenga inga fau e vangalia Iesu ke wisa ona tusia e mareko lona mata upu e ono o te faitauina le fai upu e fast forma le lima e whaapau mai le fai upu e lima spurma le ono mareko e ono fast furu lima whaapau mai le lima spurma le ono whaapau mai o nisi nei o afionga tusia o tātou oli ona una i loa lea o ia i ona soo ina ia lātou o wae le waa ma mua atu i le tasi tu i pe saita ina se ia tu ina atu e ia le motu o tangata ia o wha mawai o ia i atu i lātou ona ma liwa tu le o ia i le maunga i tatalo o le afiafi o i to tonu o le vasa le waa a ua to atasi o ia i uta o sila fia ia i lātou o tinga ina i tau walo a waangi mai luma le matangi. Ona maliwa tu leo ia ia te ila tau le leo leonga e wha o le po. O sa vali i lunga le vai, o le a maliu loa. A o ila tau i loa o ia, o sa vali i lunga le vai. Wha ila tau, se aitu, o na la tau i o ai lea. A wa i loa o ia e ila tau uma, wa atu vale ai. O na fetala i atu lea, o ia ia te ila tau o whape atu. I au tau loto tele, o a ule nei. A ua tau te maa te tau. O na maliwa e lea o ia i lunga o le waa. Ia te ila tau, o na malu o i lea o le matangi. O na matu asengi ai lea. O la tau mauli, o la tau wofo ai. A wa o le maa malama i la tau. E winga i a reto. Ina ua maa o la tau loto. Walato o atu i le tasitu o i le nuu o kenu sa reta. Walato tutu atu i ai. Walato tuta atu i ai. Walato o atu na i le waa. O na lato i loa lea o ia. O na tau fetuli mai ai lea o i la tau i le naitu uma. O mea uma na whaalongo i ai i la tau o i ai o ia. O au mai ai i lunga o moena e ua mamai. Ia tauina ia malama e le nganga pa ia o le atua le winga o ana fionga tustusia o tātou whaitawina i le nei fo i tae au. Ai o le la unga i le suafa mamalu o le atua tolu tasi pa ia, le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le nganga pa ia. Fatoa uma ona fafanga i Iesu tangata e ova atu ma le lima afi le au fai. Ai na o le lima falawa mai ai lua na fafanga i Iesu. Ai le i uma na totoe ato i se furu ma le lua ua tu tumu i fasi ia ma fasi falawa. Ina ua uma le na ona toe faa mao popo le lei e le au so o Iesu o mea na titoe. E so o mai la le wha matalanga ma reko. Ina ua uma le na fo iwa venga mata utia na whaia e le atua le utino tangata o Iesu. Na mai le wha matalanga ma reko. Sa vave o na tuu o Iesu lona au so. E o ilunga o lo lato wa. Mao ese atua i loa ngai i pete saita. E le i alu a Iesu i le wa. Na o ana o lona au so. Ai sa nofo Iesu fai mai le mautos to sia. Ole whaase e tua ngalu e se ai o Iesu. Mai le nā taimi. Ai o na o lona au so. Wa unai na o lona au so. Au so o. E mua atu le wa. Se ita ape uma le moto tangata. O le whailonga. O le ame o le wha mua. A le atua li utino tangata, malana whaata ua i tangata. A leo o uma ona whaamalie lo lato fia ai. A leo fo ua toe whaatalitali Iesu. Se i whaiso na taimi na tangata. O le atalau telele nā male lo loto
o le alofa le whaatua o ia o tātou tua mo i tātou lana whanau. O loo manatu mai lava le atua ia i tātou. Whaafeilo ai i o tātou mana. Ina ua ta ape umalane motu o tangata i le naaso. O na alu loa leo Iesu i lunga le maunga e te talo. O le hoi lawa o tātou mauti noa mamala malama. E le na o mai o Iesu ia i tātou ia o tātou tu talo. Ai o loo whaatino fo i Iesu le ka talo i taimi uma o lana misiona a o iai le lalo langi. Awa fo i o le lalo langi le sa iai Iesu i lona i tū tangata. Sa whetai ia i fo i ia malu i tau o onga o leo langa i le tino nei. A o ta talo la Iesu na o ia i uta i le ele ele. A o le taimile na ua i le onga ta tonu o le vaitu loto le vaa o le au so. A ua pongi sa fo i ua po. Na sila fia le leie Iesu le mea lai tupu i lona au so. Ua tau wivi ma le matangi ma alosi a ua angi mai uma. O le taimi pe tusa o le tolu i le wha i le vave au. Ua taalingo li ngoa le vave au. Ai sa vali lo Iesu i lunga o le vai, a ngai i le vaa o lona au so. To i titi a pasi Iesu ma le vaa o le au so. Ai loa atu loa e le au so. Alu loa ma le whaata i o a le au ali i ua fefefe, fai mai o le eitu. Se sole, ia a itu o Iesu. O Iesu le ua aluatu. A itu o Iesu le ua tope atu lana savali i lunga le vai. Ona o i lātou. O le ata leo le tangata e ti ngao na wa ai mata i vāwenga ma mea mata ukitia e whai e Iesu. Ai matua le ai lava ma se whaatua tua e tasi. Lea la ua o a ia Iesu. E alu atu Iesu e avatu le ola. Ai whai mai o Iesu o le aitu. E te iloa Sāmoa. E iei tangata e tāla sua whapea nā i a lātou whaiwhi au o le aitu. Pol ti a polo. Ia mā tili e lava le mā laia. Ma whau lai malala ola i o lātou mua au. E mei sau noanga Iesu i lona au so. I au tau loto tele o a ule nei. Aua tau te mātata. O le ala lea o le nanati atu o Iesu, masa vali atu i runga o le vai. Ia vave o na o atu i lona au so. Se i avatu le fe au o le ola. Se i avatu le upu e toe su o ili ma toe maua ai le whaasiri ngā mālosi o lona au so. O whea o iai nei le matangi. Na oso lo Iesu i te tonu o le waa whaatasi mano na au so. Pē loa ma le matangi. E le aise mea e whaingatai i a Iesu. Whātua nei matali tonu i lona suafa. A wā o lona suafa. E o mai ai le whaamalo longa moni i o tātou tino. A toa ma o tātou wanganga. Amen. Se o tātou whai u le pese. Ona o tātou whai u lea i le tataru.
tau whai ui le talo. E moni lava upu o le pese ua o mātou whaalongo mo whaafonga aitama e matau tia lo ua lofa tū noa mo lau whanau. Talo whaapitoa tama i le nei tae au pa i atu lo ua lofa ma lau whaamalo longa i e o lo maua o lātou tino i mai. A mai se poi o nai o mātou mātua o lo whaata o tolia i tutonu o lātou maota. A mai se poi o le aia ngase po le maota o tangata mātua. Po whea lava o iai lātou e o whea ngai ma ngase tū mau o le tino. Mātou te talo i le nei tae au tama pa i atu lau whaamalo longa. Mātou te manatua e o lo whea ngai ma pua ngā. A mai se poi o e o lo mana o bia lau whesoa soani whaapitoa i le nei tae. Mātou te talo i lau o fio. Se ia e whaafeiloa i o lātou mana onga. Whaafetaita mā mo lau upu sao mātou whaalongo ma whaafafonga ai. Ia vea pea ma whaamalo si au i o mātou loto. Soani i taimi e lo fia ai mātou i pua ngāonga o le nei o langa tama. Pāmanuia i le ti o whaasalalau nei tama i o lātou ti ute whaatino i le aso ma le aso. E ai lau whaamanuia nga whaapitoa mo i lātou. Tū mau mai alo alofa tū noa tama. Mai se lau whesoa soani e suke wiso o lo walu. Le mafutanga whaiwhai pea ma le anganga pa ia. A mata atu nei se ia o lava, ia so uma o lo mātou wola. Whaavavau lava. Amene, ma amene. Ua whaafonga le tunu i tātou porkalame o le asisinga i le nei fo i vai aso tāpina ina i le nau auna sunga whaawhingainga Reverend Whapepele taitu ave mai le kālesia na Sareta Sāmoa Gracefield i lo hata le ngā whaafitai muri atu whaamalo tāpena te tonu foi o le afionga pa ia le tua utou laulawina so tele whaamalo si au i whinangano le tunu mai se la tau o lo whiangai mamai o le tino i anga le atu le tua mwhaamnuia le songa man whalitua mni o no whaalo pe fulta po inga le kalesia mluia nei aso fuanga mluia foi le ngatu le fa ingole vai aso ma tapo inga lo nas pa ia mua tafta lava to 5 minute ile se fulu mo le tasi pe fa ilo ato il tato por kala fa tol fulu tasi ile tayo nei fa forma le vinga le tua ma le kalesia na sareta au no mai au se me fa fo Oh, no,
tunu upele ina motoe. E mita mita la uanga ya te oe. O vai tafele mu malisangi e ina. Be asumuli a mai le masina. O atu manga pa a solo. Ma foi o na paulo I vai tu luto. Olo fulau lau ai ma ulangi langi pese. Mau palongo I leto sangi o manole. Sāmoa e o te alofa te lei au te o. E mita mita la uanganga I a te o. A whai te tia te whao to solo pao pao. E o se seila mai se luga mamau. Au te whatalofa atu mo lo whaaloalo le whawhonganga le tunu le tu aso. O le polkalame pe o na tatanoa to le stemu whanu. Whatulanga ina le talanoa mai ai Sāmoa le sunga ia mari whaivalu. O ke sila mane siana e sania. Tāse Salem Sam mai Sāmoa. O le fufuanga pe o na iai le vai aso nei mai le aso los fultasi los ufa me Sāmoa. Sa fai ai le conference numero 5 e whatatau I le sui ingo le tau. O lo o le nei fa conference na fa foi whatasi le Victoria University le a fionga ia lo manuvao Dame Winnie Laban. Ia whapea ma le NUS po le University of Samoa. Ia whapena ma le SPREP le stasio ngalwenga tangalwenga I Samoa e fia ngai ma suenga whasayanisi. Yo la tona lena whafoea le konvenisi le Samoa. Pea ma le selautangata na iai. E o isi o scientisi o professor talanoa mta upunei. Ia me whaasoa e fo im wha mamlama tūlanga we suenga. Ai me se fo ia whinaunga ma lo tele ina tingai na le paneta tātou ma siu manga o lo tātou ola ma e nei vai tau. O le lo iei Sāmoa I whalawalawa e tau I ma lo manua Winnie Laban. Ia, whaamalo si au mai fo I ma le pe au no fo talanoa le e iei le fono lea. Ia ma wha ai laurua fo I lungo le tātou le tio. Ia whetau I ma le iei fo I ma mari Sāmoa. Ia nana ma tō fo whataise ma tāsesa. Ia e ana na wanoa malo o tāsesa. Ia nana watu I manei fo le e tupulanga talavo I whalongolongo. Ia mai fo se la ua fo I whamtalanga I tūsai ma le mena whafonga I le fono. Ia o le tūlanga le tau nei la talanoa mai la tau Sāmoa o Mari, o ke sila ma Nesania. Ia e o talanoa atu nei. Ia whatalofa atu le tau panel I nai Sāmoa Mari ma na ia tō whawhine nā tō te whawhuta mai. Whaatalo whātu mana ngā whalolo I nō li pule at masanga. Whaatalo whātu fulu tātou tunu. Ia lau whaafonga le siu whongo le mwoma Wellingtoni. Ia whaatalo whātu mai lalo vai nei tātou ofisa. Ia whawhine ia whaatalo whātu ia tātou tula wano ia rawe. Whaatalo whātu le tātou tunu. Ia talo whalawa I olo ingo ke sila lem Sam. Ia whiwhia lava nei tū lao no lewa no whaina mau e whaaso ai. Ia telo mea o ngā sa ma whaina pu e na mai le conference sa mato a wai ai. Ia o le conference le sa mato a wai ai o le 4th Pacific Ocean Pacific Climate Change Conference. Ia whaatata noa ai. Ia mea uma lava lo of sanga I mal Pasifika, that's no Samoa. Ia ma atunu umal Pasifika I o lo e ele nei ke lope. Ia I a fianga le climate change o lo o matua a fia ai ia tātou, pe o tātou le atunu laiti. Ia o tātou le pe to siri na a fia I a fianga le climate change mai atunu tele ia ma tele o mea lo supu te sono o le tātou la langi ia ma fia lava ma o lewa noa mpeni whaalongolongo ai ia ma mawai fo ia mea o ngai tele ia me whaamanatu mai ai o mea o lewa na I loa ia o mea fo I whatua a whaalongo iai.
Yes, whamanianga ia masewa noa matango fie tele ia le awai atu i nei conference ia so tolu mawai whaftai. Manea ole o ke sila sa amata mai le aso mua. Ia ole aso lona lua o le konfenisi o le aso lulu lea. Na o walu ese mai le konfenisi le sfultasi a walu malai valele. Ia loto lolo sui mo ele sa mano le aso lea. Ia nisania. Ia fatalo fatu nisania malo e amo le konfenisi. Malo se fua ia pe ona failo atu le sunga ia afamasanga ia ngo nisani le msam ia te awa ia ilo o awa ia le konfenisi sa o awa ia tu ia e mo ilava no le lua so sa o joina ia so lo muli o le conference ia te o lava ia te le se mea nga tele ia pafita oli foi elo o ilo ele tupulanga talavo mai se lava ia ma o elo o ilo e ma to talavo a o le pe o toi fa popula e ma to ia ma sui uma foi sa o baile il konferenisi ia afianga ia wo ile lalangi ai mai se lava ile ia tunu o Pasifika ia ma fo mai le climate change ia faftai malo mo sila fia o ke sila mensania o le sile vaenga o le trio le yo la to fa fia la fo lungo le YouTube mutulanga ta musika ia mane ia foi fa tai o mo le ava no e au ye le konferenisi le mamari ia le sa mai o le vaenga fo le mane ia konferenisi fa pe ai mo tato sui tala vo Pasifika ia mai e fo le la to viewpoint po le la to va ai ina ia mane ia le wa ona to le tupu e a fia i le tuinga le e nele pane te pe on mane ia le mari atonu e mane fo tata no i le vaenga le aso mua ia male ia fo ina le konferenisi e mari fo i anga Sāmoa ia e se fo i fainga konferenisi na mo le stala ma le amatanga mai e mo le lilo fio ngai le pure af masanga e se fo i atu la mo o konferenisi mo le fatu au wai i Sāmoa nei e o se fo i se vai ia tanto tu ma nei fo limta o mai ia mai Wellington ia wai le o tanga o faule Pacific Climate Change Conference le vai no wale lo si le fio tanto tu o me pena sa noia ke sila manesan o mai ngolo a fil sui fo sa mo ia so fai so ia fa ftai le tu mo le no o fai ona wa me tanto fo tanga le e ona so mo la vai ia lam tai no fa mo mo ia pe ia sa no fio le puli na ma na ia le va no na sa no ai alo ia po le keynote address ona fio na tai tai pa le mia ia fia me na mo ta afa o ia le sa tali na lo ia le fa mo konferenisi mai sa mata mo fie fo ilana tau talanga poranga launga au tu e fa te tau la vali sui ngor tau ai me se fu nga luenga sa mo se sawa sa mo o lo tau fai ei ia fa iti tiele a fia ngor tatu tilu winga suinga o le tau lo iai ia tele foi vaenga na iei pe na i fa fi fia ngas na ia lo fa na o le university ia i lava na ale tonu tulang o le sound e po tulang foi o le audio team na to o mai la to speaker ta ile fa fi fia ia na fia na ia tatu tangata ia na wai tu fo tanga ma la tu pato at mai mole o la tu ni fa fi fia ma nei te Sāmoa ai po au ngai o le fa mo le asolia o le fi mo na aso e o fi parallel sessions ia o le science and climate impacts wa to fo la so ma se au tu o tau lai uma ia mai ngo presentations ia ma fa so fo ia ai la tu na mo le va noi e fa ni la tu sa fa mo malo ane ia le pasi atu na ia ke sila wa ia nan tato ia fata sila aso mo po la fo se na ia tanga i tūlanga na ia le fono le aso mo ke sila ia fatai o le aso mo le samato awai ai i parallel sessions i plenary sessions ta awai au ia le plenary session le sataita ia le Professor Timothy Nash o le Professor of Earth Sciences and Antarctic Research ia mai le Victoria University Wellington o le autu olana session climate-driven loss of Earth's frozen regions is having widespread impacts on the island's ecosystems and people of the Pacific Ocean.
o le afianga o Atunu Pasifika I mai lunga I regions ia on the climate change. The situation at hand is that only 9 Pacific countries are on track for the Sustainable Development Goals out of 18 countries or territories in the Pacific, and so I think that's a big issue. Sa shea Professor Timothy. So he also explained ile se futa sanga le amun mai or global risks umalava le tutupu. They will all be environmental. Ona mafua mai ole climate change. Under the Paris Agreement, le concept le agreement le lalo le Paris Agreement lo office fuma lima le safapea. There should be a reduction of gas emissions from 30% to 40%. And reason being is to slow down or prevent ice caps from melting. Awa tata silifia umalava o ina melt. They do swavai ia the ice caps. Yeah, if emafua the rise in sea level. The rise in sea level, and heat on global warming. He explained that the heat of global warming in the ocean is at a whopping 95%. So that is another big issue. One concept under the Paris Agreement that Professor Timothy explained and presented to us on the first day of the conference was the 1.5 degrees Celsius to stay alive. And I think that's a chart that everyone at the conference emphasized. 1.5 degrees to stay alive. However, he explained that the temperature is still exceeding this 1.5 degrees Celsius limit. And the current temperature in small islands are still higher. So if I fit out Italia, na le yai ona ele o ausia e tato le 1.5 degrees Celsius le ole exceed e Atunu Pasifika. Professor Timothy also showed that the risks intolerable at 2.0 degrees Celsius for small islands would include loss of biodiversity and ecosystem and economic disruption. Ole issue pito telea mal fa ole pito tele sa o whaalongolonga iai o le rise in sea level o te loeto tele au familia I le tūlanga lea ma le man whaafita auri leo ono tele I Atunu Pasifika roa fiai pe o le Atunu Kiribati e ono lai titi mai a o whaalongo a Kiribati a le Atunu ule a le whaasolo ai na ngotu ia ale wo o mai al te mine I lo o matua ia o le mea o le issue ale tasi I lo I se improvements I le Atunu Kiribati o toke lau isi Atunu low-lying atolls to Walu. Mai olo o amata slowly but rapidly and drastically affecting Samoa as well. Ia e ringa te reo isi Atunu Pasifika. Whamai ia Professor Timothy, the sea level has risen 12 centimeters in the last 20 years. And it has continued to rise as I am speaking right now. The risk, so then he explained in relation to climate-driven loss of Earth's frozen regions. Male effect le ya Atunu Pasifika. So noa ia le professor o le Atunu o the region le o Langi West Antarctica is at risk of melting ice caps. It will soon reach a tipping point, and this tipping point will be ice caps melting irreversibly. And so once they melt, o le matua te lea al si I lunga o le Sami I le Pasifika ma le afianga o tātou. Mai I le luafis fuma le ono, frozen ice around Antarctica has fallen off a cliff. At the same time, Pacific Ocean has also warmed since 2016. So we can see the exceeding 1.5 degrees Celsius global warming could trigger multiple climate change tipping points. These tipping points would include a 30 centimeter rise when all the ice caps melt. And by 2050, as Professor Timothy explained, level rise events will be 20 to 30 times more frequent. Adaptation methods that he mentioned were to avoid, accommodate, protect, and retreat. And at the end of his presentation, he still emphasized the importance of Sustainable Development Goals, and he encouraged us that Sustainable Development Goals are still achievable for Pacific Islands and for a climate resilience future. And that is a challenge for many Pacific Islanders and the youth as well. It was a big challenge for me. O whaalongolongo I le afianga o Atunu Pasifika o le climate change.
ma le challenge i le ale professor i tangata Pasifika e mawhai lawa e tātou ona achieve pe au sia i Sustainable Development Goals ia mo le whaasauina o tātou whanua, tātou inga ia ma islands o tātou nofwai i le Pasifika le tenei, whaftai. Malo whaftai. Ia, manei al vaenga nā pe o le mau atu marima me ke sila. Ia tunu pena wha mawha sau nuanga le whatau le Rising Sea Level Policy si lunga o le loto po le maulunga fo le sami. Ia wai lunga le vai. Ia wa matalona lo fia ma ngoto maisi motu maula lalo ye tu valo ki pate pe ona ta o le vaenga na. Ia o tauna le wa matana fia ngai mata tu nei. Ansani la o si le la solona lua oi. Mari ese si vaenga le so mo te toi fia o ia. Ele o te la solona lua. Fabautu ala vaenga le 1.5. Ia. Pe ole vaenga lo ina lo te inga ma o fatasi. Ma sai le malinga folia mo palisi forami. Ia ole au ngana o te mo fai umai aia. Ta to ia tu Pasifika malalangi. Te mo fai a tu iti tiel le vela wa global warming wa amaton le vela pia po heat up le lalangi. Te mo fai ala ta to tuli tasi te si malima. Ole maule pena te fa fo lo fe ngoli puli. O ia fa mo there's still hope. Inga luenga ia te mawhai pena na Sāmoa ia ke sila te whamanatu vaenga i o concept fo ilele protect, retreat o vaenga o mane o lo whai e tātu i Sāmoa nei o la whate te ingo mena o tali ngalu se tasina o wana o lai te mawhai i Sāmoa ia whai tali ngalu e pui mai ile sua mai o le tai ma vaenga pena o vaenga nai tātu te wawa ai ei o lo te mawhai atu no ui o la tu moti Pasifika e whai titia ngā luenga le whainga tāna mea o lo whai e tātu ngā luenga ya ai o le tele ngol fa so le so la e mala mai fu sa mo fa mo mo tanto tu fa fita o le mo ngolo fe ngai mo tanto tu ile tau mo fa ngota tu so le tau mo me le o fe nga fa sanga pe o le mo le fa nga so le confirmation it's a war, it's a battle we're currently fighting ya ai it's a war o ile sa o tanto Pasifika ya ai le la tau fa mala tu wa ngai o 1.5 tasi te si malima degrees Celsius ia le vaenga la tu fai tātou e tuli loa. Al vaenga sa mo ke sili vaenga fo yo Antarctica i vaenga voi ice. Le ina ele mamawa tu matato ela talata ya New Zealand Antarctica. Ia au vaenga me te lua mata na mount. Ia o inaia ma foi ona si lunga tu lango swa vai la tu. E tol vaenga na sa te lenga na la so la so mo. Ma nei fa tai wai. Ole pea na sikti mai le a fo le maulunga e ngā whatia tātou mai e whiololo pēa o o le tasi te si ma le lima nā le maulunga le vela pēa whaapopo le vela lena i a. Ai wane i o siri atu ma le lua, i a pē fōringa ma le temine o nā wa amatana o le tasi te si ma le lima. Nā la wēl whapōringa na mea fōi nā le wa amataina liu swa vaia i a aisa nā i le vaenga le pole i mātua ma le pole i saute. O na wa amatana maulunga le vela o le laulangi. Ia mamawhana whana le vai, amatalona na liu swa vaia lalo pito lalo o icebergs po mena le o isana le ia o le polenga nei tātou a liu swa vaia e o maulunga le alo le sami ia na matalole na lolo vaia o le siwa upuna na tau na o le retreat i Sāmoa e whaingo fia wai e whanua fo ia lau e maulunga me whainanga i e ainga pēna moli mawina le taimi o le tsunami ia e si no sa tō mta whanga na utoi si tia utu yuta e me maulunga awa le toi whai whale ngā tai. Au nei motula e tu walu ia eto, vaenga le wha vai lungo mo meo amu vo ie. E makiri pasi ma manu. E le ini mea ini vaenga maulunga e sosolanga iai. Asa wale lunga le vai ia nau peo pea le lunga. Ase longa e whauni whale e whai e mani vaa vo ie. Alua e lunga lai manua e lunga le vaa. Ai le whainu sosola e se vai. Whauna le mea tau whai no whai lato. O le tūlanga whainga tāna inisi o le motu o le Pasifika. Ma lo la solo na lua la. Ia o nana, ma nei fo le atau mai po le si mo le o le solo na lua, va mo le mari nana tau vai ai. O le theme mo le vai solo na lua le governance, law and climate change. Ia o le vai na lua le solo na lua, o le au tūle na o vai na tau pūlenga fo ilea, vai ngor tūla fono. Mai se vai nga i o tangata i tu sia tūla fono,
I le vai fu ya malo I tu la mo tau por sui ngor tau. Ya la tu tu filia e sani sana sao ma tau le fu yas. Malo. Ja, Hello, first time we'll have no. Yeah, ole ya te awaia ole topic pesa tu fantasia the topic ta wala ba ya te one of the important topics from day 2 was the keynote address by Professor Alberto Costi from the University of Victoria in Wellington. Ta awaia te au fa atuina ia lana presentation fa climate change and international law. Past, current, and future challenges for the Pacific Ocean and its nations. Itoton ilana presentation. Saya ta uaile International Tribunal for the Law of the Sea, or ITLOS, lesa established il tausanga tasi valulua. It is one of the institutions established under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Ole tribunal law lea pole agreements lea it works to safeguard the various marine resources and protect different species, especially itotono o ngā sami. Mai titilo lea ile puipuia ma le whaasauina lea o mai ngā sami mai se lava itotono o Pasifika. And it also has provisions related to territorial occupancies of seas, continental shelf, Malesivaenga, exclusive economic zones within the Pacific. So ole ITLOS for ile tutono for le ITLOS for ole tribunal law lea, it also helps to promote and leverage scientific research for the development and transfer of marine technology. In the law lea pole agreements lea sa passed down pa le foi involved by el Pacifica. Some of the things that the United Nations Convention on the Law of the Sea required from the small island states was for us to prevent and reduce and control pollution of the marine environment from greenhouse gases resulting from climate change, including ocean warming, pero me sata oe eke sila male sungaya mari. Pero le sea level rise o vaenga le requirements that's required of the small island states to achieve. Ma le puipuia le mal preserving marine environment in relation to climate change impacts. My Onota o Momoa, le Paris Agreement, le sa to fa mafai le Professor Costi, le sa formula tausanga lua sfulima. Ole meta wa te o le vaenga I came home and I did a bit of a research on this topic of on the Paris Agreement, and there are 196 countries or parties in the COP21 in Paris. Lesa 196 countries that are included or involved within this agreement. And what I found was that one of the major contributors to greenhouse gas emissions, which is America, they are not included. America to total Paris Agreement. So my take on this topic is that the major contributors to greenhouse gas effects emissions, they should be the ones they should be involved in these agreements. Because they are the industry, industries, I take in the Pacifica, the consequences of these actions. It's emphasized, Professor Costi, he emphasized the importance of the collective effort Pacific regions should adapt to and have in place in order for us to see changes or improvement in our work. Yes, there might be a change
for Samoa pe afapenga lua lava na fai Samoa fai se swinga ile climate change, but there won't be a bigger impact. We need all the Pacific Island leaders, all our countries in the Pacific, to work together. And he also mentioned that results do not happen overnight. No, it's a continuous act, and collective efforts are to be made, and we must put pressure on authorities, and that is the government. We must put pressure on authorities, and we cannot operate and take action to the full extent if our government, partners, and neighboring Pacific nations and forefront leaders are not in this together. According to Professor Costi, the Pacific regions should enforce international laws against the bigger contributors to the greenhouse gas emissions, such as China and America. Contribute to greenhouse gas emissions. They contribute to 27% of greenhouse gas emissions. America, 20.3%. That's a very big percentage the gas emission worldwide. So to me, we should also have the major contributors to greenhouse gas emissions be involved in this and work together with the Pacific nations, because we are the ones suffering mainly from the consequences of their choices and from climate change as well. Malo whaftaia mole. Mari, se vaenga te whia whapopo ina, ele I whaisita tō break lai titi? Malo, whaftaia. Malo whaftaia whisanga. Ole whaftaia te lea I ole o leo whaasoa toi fo ia, le sani la tau ia le whaaboe moele na ia le presentation al sunga I le professor ya Costi. Ole vana fo ile mana ia le utua whamanatu mai tāua fo I mo tātou. Ole whaasoa Costi. Work remains to translate the ambition goals from the Paris Agreement into concrete action. Lo tātou malamlam, te le I o vana fo I o whanau te inga, I wai te lele lisi, there's a lot of goals that comes out from Paris Agreement. Ia alfa le tonu nene, ona o le tātou tarano le, I le session lava la tau I o le aso le theme, governance, law and climate change. Rono winga, o ngā lua whaatasile o mā lo, I tu la whono e whisa soani hei. O le mena mo mai lo whiunga masanga. There's currently litigation in the courts right now on this topic of climate change. Le a fi ai nisi o watu te tele, e atu nui e peo Switzerland, Malaysia tu ua le maua. Na avele International Court of Justice e whai ise, au mai ise a fui. Se ilo longa le International Court of Justice. I tūlanga a whianga o le suinga o le tau. O le whesili langa whaasoa ise tasi o tangata na iele whaonatanga. How can a small country like Samoa take a big emission producer like America or China to court? Pero whina alu Samoa sta mai Samoa, ave America ele whamisinonga le International Court. Ele pengo fie e tangata, pero na Samoa kesi ia nesani. Rosfulu pasene saina. Rosfulu testi mara tolu ia America ila tolu ia lo producing ale the greenhouse gas emissions nei. O vai ngata ua le o le mauna mai Professor Costi. E mo miele ngā lulu lo ia. Policy writers, tangata ia wai umai la aunga, they are policy analysts. They need to work with the science community. O lana mau, e tēne ni, pe le o whaalongo, pe le whaia lau whai tū la whono, ma lo ia la tū la whono. E au noa, ma se whiso soani al science community. O lo winga la, mo ma lo umar Pasifika, they need to seriously consider working alongside ia vangai o ia, me la tō tūsia, i science community la tō te whawhautua. Ma watu real information, real data, se te mea data ua tu leo what real means. Whaina translated data o wale, whango tu la whono mai o polisi ma whai.
ia ua le sunga le tau ia tulu o le Pasifika me se la langi o fionga masa. Anea. Na e mau ina le pese fo le United we stand. Together we drown. Sorry, to whaapopotua. Yeah. Ia le si wa inga lea sa whamamafa e plofesa e pinkali pesa tō e tangata o conference anafi. Whamai le e whaalua ana mention e plofesa ia le i tala le whamai. Do not ask what the law can do for you, but what you can do for the law. So it simply means we should do things to help and improve our nation. By participation away, it's ato te o tato tala noa o le alame tauna whai o le mele tauna whai ia o maloa to o alwa tangata le lato whalim to ele o yese progress. So instead of doing nothing and expecting the government or whoever to do things for us, if it's such a participation, it's a way out of men for my aid when I emphasize it, Professor Nafi for my do not ask what the law can do for you, instead what you can do for the law. I'm fine with to move forward, address your root causes of climate change and solutions for our future generations. I don't know if Fataya Kisila or the Soundanga for Nai Muli Soundanga Stasi of Pay Up Lisene America. It's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Te vai po lalme mfaina fai pos fala tonga foi te awai po lalme mfaina fai molo fa tonga lo ainga ai le se me fai fa tonga mo e polo ainga ai tam fai oi fai so sao maloa na vai oi ale vai foi o le professor na le na fai no tala no ina o mala na pepa le la o madia mai e fai ni por kalambe lunga tato le tio e fa malam la mati le vai ngala vale si o mangal tato le tio I masino lumana ini lala umalia mal tulanga na ya se vai foi and toi foi toile e fa volta to tano e in was to new na alela inu lo vai Te whatalo whatu whawhanga le tunu o lo o te noa masui o le tato le tio whasa lau ma le styrio lau vai Sāmoa. E o mātou nei sa awai I le whono lea le konferensi a le climate change. E na whai Sāmoa e le Victoria University, NUS ma le SPRIP. E a mani e fwoi o e le avano le taimilea ia ke sila manisania e wha tato whatasi ai. E leo tō whaafonga I views foi po tanoanga la ua lena muli mawina ni siu whamtalanga ni. E mane e whaafonga tu le leo siu whonga le au talavou whaftai mo o lua. Ala tatoanga e tu le asolon tolu. E wa lena
tō e na o tō o le tō e na o sau ne le me malulu. Ia na vela o tō ina. Alo telo fio sanga o le so o tonu ia o le mana tō tūre na tau la i umawanga o asoa o le Climate Finance and Oceans. Ia le sa au mai mai le fio ngai le pandemia o mano tonga. Ia o ia le sa na au tū wha moe le sa nafi. Ia mani le natu atu ia ke silama ne sa ni wa asoa mai o le so o tonu le. Ia wa be i te le tara no i mo tupi. Ia au la ua ni ia o tū nunga patu pe ino ni wha moe tau. Ia o mani le climate change e le tau ngofi patu pe ino fio ka vasa. Ia o le nei wha moe ia na tu atu. Whaftai. Whaftai. Ele le keynote speech ia sa tautala ia le Honourable Prime Minister of Tonga, Siosi Sovaleni. Ia lichini na ia le whaiunga lava o lana tautalanga. Ia le whaupunga lea sa o noti nei lalo whai mai. We must invest in climate resilience now. Time is not on our side. Our window to act is closing rapidly. So it's our mai if te whaasa o ina ia le tautalanga lea le alpalmi o Tonga. Ona ele o toi umi se taimi pe a whapea le tatou te nonofo ama tatou mawhawhau whapea le la wal taimi e me whai e una whai ia ngaduenga e lavea ia Pasifika. Ai lo o toi la wal taimi o nono matua e te le e vave atu le alu o le pollution na ilo le alu o le ngaduenga le tam whai e limit ai pe decrease ai ia the effects of climate change on the Pacific. Na o mai ia lana sau noanga lea ia sa whai loa ia le panel discussion. Le panel discussion la sa ia le sunga ia Winnie Laban, Vice Chancellor of the Pacific i Victoria ia o le Palemi o Tonga, Honourable Siosi Sovaleni. Ia masui mai le ADB, po le Asian Development Bank, Australia Commission and New Zealand High Commission. O le autu o le panel discussion o le high level climate finance ia po o funds ia matupe ia alu i le climate change anga i le Pasifika sa noa ia le tamaita ia mai le sui o Australia fai mai o lato funds ia po mea ia le tapena e lato mo lato contribution in Pacifica. Australia alone will contribute 100 million to PRF or the Pacific Resilience Fund and 50 million to GCF or the Green Climate Fund, as well as supporting CFANs in 8 Pacific countries in 10 years' time, amongst many other bilateral aids and funds. Ia te tele isi o le conference le on matua tele our information e te tamawhai e grasp mai le tele o funds ma me information ia share mai e tangata ia nga i mato ia whalongolongo. Ia o isi teimi e tuai lata tusi lalo pe te tiro tunga ia loa next slide loa whamata loa sau le si fund it's very fascinating ia when it's I was very grateful of alongo atu I tunu uia pe Australia mani sila mai sila va Australia le step in mai if so soani le Pacifica I le whawhitau le whasanga I Msansi Pacifica. The Asian Development Bank they are working to fund 130 billion in climate finance by 2030 to developing member countries or DMCs. New Zealand direct funding to Pacific Islands, such as Vanuatu, Fiji, Samoa, and more Pacific Islands, as well as trust funds to Tonga. New Zealand also is providing 15 million by the end of 2025 across the Pacific to help scale up delivery to access climate finance. Yeah, ano umana na faso mai I fanzia ia mameo pledge mai I Samoa. Yeah, amai lo level no lalo I tangata for questions, ia poni comments. O le tele o Fesili tangata sa Fesili ai, o le Fesili sa si inore au le former Prime Minister of Samoa Tuila Epa, sa ile malia le ngoi. He asked
it wasn't a question, it was more of a comment, but at the end of it, he basically meant how much of these funds are recipient countries using effectively, or are recipient countries using these funds effectively. And he emphasized the importance of unity in Pacific leaders. Ina ia whaongata tau ia funds te tele au mai malo New Zealand, Australia, ma le Asian Development Bank. Sa whasoa ia tuila epa. Ia ma it was a doctor from the Solomon Islands, Professor Transform. So he said lana ia experiences I the Solomon Islands. Ele o yese ele o folinga mai o yese impact po se ele o show se progress I tangata locals a tangata Solomona. Mai o te loa e whapena fo I nei Sāmoa I lau ia wa ai lau ia experience ai. Ele tele o initiatives ia ma funds ia au mai atunu mai fafo. E psosoani ai atunu Pasifika mo le climate change. Ele o loa tele se swinga I tangata Pasifika ato no lai ele swinga I lunga. Mai amata mai le conference pe amata se initiative o lai ele hope e te le ale le mea lai au mai. Ai sawa trick o mai ale le tupena sawa la titia le au tangata I te tau le pito sili ona se tau na o ngā iai fanzia. Mai o le sila issue na sa raise po o whaongata tau e recipient countries ia funds nei. O le sifo e fasili, how much of these funds actually land in the Pacific for the Pacific? Po e fia sao po e ingi data po di whamau maunga o tupe e pledge mai atunu ia o loo au ngā mo Pasifika mai o loo whaongata tau e tangata Pasifika. Because, millions are pledged to island countries and our locals are still suffering, as I explained before. O tari rā mai lunga le panel. O tele o tali lunga le panel o ia whaalongo iai. Bawa tali le whai mai, we share your frustration. We understand. We will. There are some whai challenge to see lunga po leade increase po a funds e mai some whai e se swinga. Good question. So inga tali whai pena. There are some whai su iai. We'll have to find out. If so noa ia le Sweden mai Australia High Commission, she said there is an absence of data. Ole whaifita haurina le iai. Ma e tele ia there are many challenges and difficulties. Be ole ele o whaalia ia information ma le mele aluang ai tupe po o fanzi e au mai I tutono le Pasifika. And this information needs to be we need to create long-term solutions for these funds being pledged to the Pacific, and these solutions need to be adequate. Ina ia mawhai ona au ngā mateleses ia I loa se swinga I tutono le Pasifika I fansi au mai mea tunu I whafu. O le advice tula epa sa whai le au waenga sai le panel discussion. It's ua le ngā lulu e whaatasi o tai o Pasifika. Pacific country leaders need to synchronize with each other so that these funds continue to increase. O le si issue na sa Sāmoa iai le pale miotonga whai mai ia funds au mai le au mai ia funds ia uman whaonga ona o le sila mai atunu ia mai Australia ele o Australia New Zealand ADB le vai mai ele o le whaonga ina e tātou o funds ia mai ono e mafu ai ona le so au mai se fund pe o ina tātou aska tu se fund pe vai mai ele o ese progress. It's a tono atunu Pasifika I funds au mai sa no fo tsira e pon mafu anga na tuai ai ona respond Australia as a push ala to ina ia mawhai ona au mai si fund pa release mai si fund mai Australia ona leva ai mai Australia ele o lo tele e pele o au ngā tele ia funds au mai e whaftai lewa mawhai ona contribute for Australia sosoani I tangata Pasifika mai o le issue la na mai le palmio tonga whai mai ia wa ai mai ia tunu ia po donors I le swinga le iai Sāmoa ma le Pasifika atoa e mawhai mo fi ai ona continue pea ona au mai ia funds ia mo le Pasifika awa o man tato whaonga aina le fund le au mai ia o tato le ilo se simia wai we can't afford ia nei mau miliona
improve the ecosystem and biodiversity of Samoa in terms of in relation to climate change. So we need Pacific country leaders need to work together. They need to unite in order for these funds to increase and come in regularly. Co-financing is key to a successful transformative climate finance. So ia take na ide se roi te le atu isi mo information sa maua ia a se pe nga se paunga se me sam pai no oto mai le panel discussion ne da solo na luon conference of tai lava. Malo mane fa longo tu na fa so ile tu langa na o le mauti no tupe ye umana polo misi e vatu e fai e tongo fiti e suinga o le tau le Pasifika. Ia na e mo watu e le umau tupe a na fu e mo moile fa le tonu le mamon fu le o tonu e fai e nuu e donas le vatu tupe. Ona o le o le whaonganga po le whasoanga o tupe a. O le meu te ana o te fesidi. Po le ase to inga fia ngainga o saini le vale tona le malole va tol tupe po fal tonga malole va tupe ma motu po nu po fal tonga le avele tupe awa e katape o konkalate le faita to le mo mai tupe va ngol malo e tu si le e ralo mo meu criteria fa ave fa mai le tupe ia na failo li poti ale tai masina tai lo masina pe kwata fo ma ta wele tupe na mo mai tupe na fa alu e ma me na fa nga ye ina ia fea ngai le fetal fea ngai ma mea na polo misi o mea la fa wel tupe a tonu a fa le se fea ngai nga fa pena ia ona fa ngo fea le na mul tai ma muli ma winal fa nga nga tupe alanga le alu le tapasa ia na fa u ale o le tonu le tavu tol tupe anai mo mea motul Pasifika e te tauna ave o isi taimi e te fa longo ku motul Pasifika va pe mai se na le mai al tupe fa dia ma to ma te rol me fa nga ia Ia whalo lawe nai e whapel ma for taxpayer lai Australia po New Zealand. O le hala le whaonga o le tupe le watu i o. Ia to inga la ngona la na ai sa o le tala atu le e pai. E ele fono na na whaisa mo le lua fesu whao le SITS Conference, Small Island Developing States. O le fasiri tonu ana o fasiri le whailau tūsi le maro o whatasina i banki i mulu teimina. Le tele o piliona i o te whaalongo ta ua e ave sosoani i motu laiti. E fia ni tala wo o Sāmoa ma motu o Pasifika. E o le tali le teimina, e leisi tupe. E o nai whaalongo toa nai fesiri fo ia toa ngā fesiri na nai le o mauti no fo ia pe. Ia me siri nai whaalongo tu leo tawanga e entu nisi o tala ina. Ai mano, mari toi toe, 5 minute tātou le toi. Lasa au sila. Malo whaftai, o le tūlanga le whaasoa mai eina, ia ki sila foi whaasoa tūlanga tupi. Pena sa ora fero ni puli tua tatu tano i tua o puai me na mata me conference tara no i Samoa. The lack of capacity, the lack of finance, the lack of funds. O mai si fa la uma fa so ho la tu o le lavo tupe le lavo fa so. An example of that was the Samoa Met Service. E si alo tatu tano o fa ngal wenga i official va i tau Samoa. Na fa so mai. Mo se furuto sama leo whātua o mai Samoa tūlanga o se system fo ile mawhai o na monetary sua vai forecast e la tūlanga o wingo le tau i le aso. They're going to do a day a forecast, a 3-day outlook, a 7-day outlook, and a 1-month outlook. Also, they had to manually go out and test for the water, get their results, and forecast. O isi mana na whaaso mai si alo tātu tunu. They recorded their data on the Excel spreadsheet of the Masanga. Yeah, now you see the Excel spreadsheet. Yeah, that's not a system we say organization or level malo. If I'm a more data, tasile issue le lavoro data lango ye data fa so ali tu lango suota. Data wasa mo lo lavato la pero fa so fa mo there's not enough capacity for to lavale. And yet they come so far in these 20 years. And the payers are working to live to pay all of Alanga Pacific. I really know if I saw any related to it shouldn't be a political issue of climate change. Or I find there should be a bipartisan support towards climate goals for
Me pera sa uma tau tapasa ina tupe a whaanganga mai mo tūlanga nei. A tatu tano nei tupe that's Australia, New Zealand alone. Tai se lau miliona, 5 miliona. Ia ale Asia Development Bank. This is a body na uwa masanga na uwa along la son nafi. Leila la son na day two. They have so much funds in Leona Mufai, and there's a prospect of a new green port o Sāmoa o whaanganga teimini. Ia wale sila whiara tātou te lūri tātou wafule matautu. O lo tau whai o mai i tūranga o tātou o roia mai mai whafo mea ai au goods and services lea mai. Alo tau whaore fo i tourism industry. O meilingi ora malanga mai asiasi mera tātou te lūri. O le maula le APP o mo mie Samoa CC port, a green port. And whantelai la tau, so that's another positive outlook. Apo tūlanga na, ia tapasai, ina tūlanga o se, le ni lea ngai mei tino o tātou turi. Ia wha aso sa o ai tūlanga o maanga ni. O le issue le ele o maua la tau lea a fia ilangu. Ia le na wha aso kesina. The very affected people are not receiving the funds. So that's the big issues. Mea tātou tangata i ngā lueli, mau manga i utei mau manga. Tau i whai ngā whaiwale o e, those are the people that need this money for Ilifisa Swandi. And before we finish up, sanga se if tua ya ke sila po ni sani le vanga ni o tātou ia malanga mai sa mai New Zealand mai Australia leo mai o te nia na tanga te whaatau ni whaatau le kao le uwhi o a unga vanga na langa e a feel ki climate change le vanga na whaistasio whaasoa a wani o tō mai tātou o te nia na tanga te whaatau i le tauata. But understand, climate change affects the prices. Very interesting. Session there, research, presenter there, Bulo Wright. He's a lecturer at NUS. Olana research there sa fai Sāmoa lava lela sa fai lan presentation. Olana presentation if atau ile economic and social impacts of climate change in Samoa, a sudden rise in the price of local produce and its impacts on local customers. It all relates to climate change. For me, yeah, Bulo right. For me, 2 years ago, it's our salwata la. Ultimini walimata la. It's our talo. Isi produce po me fatuanga sa mo sa faso fe koksa mo taimine wa fituta la le los fulta la kapisi wa fulta la le los fulta la ya ole fanguse wa valus fulta la. So for my he was very frustrated for my olana issue na FMA. Could it have anything to do with climate change? Ele tamutao so ifuanga temine mai se lava mo au fai fatuanga. So sa failalan research for my sa alu I se lau valu sumo fitu stores o tama ifale fai atangata loko I au tafala wala de te ai sa Samoa I te vai ai pe se mon mai valid anga I fia I tama stores I tangata sa lai I la to mau keni ka pisi talo popo me fa pena. O facility la po sample questions sa ave tangata ia. Susunga ia pulo rights. More, do you receive any grants from governments, private institutions or to operate the stores? Yeah, o le tele o talia tangata. They are self-supported. Se grants mai de malo. So o te mafofao ela ia ile session esa o tala no mo twai te musolo. Grants ia mai fafo ia tunu ia. O tangata tonu ai au ngai grants ia tangata ia the locals le pitu sigina afia. Ai ele o yeni o le self sponsor uma e fai el tangata ia na ia store ele o se grants mai malo. O lesi meta o so lo le facility ale presence of my why in the rise of prices. 40% my lana research there 40% because of the increase in the market prices. Tangata ia le tau o loa ia po mea fai patoanga ia dare tau talo ma mea nai tau I market. Ia o tangata tuai fo I mar tau o lato talo ma mea na le sa o lato stores
Mai o te whaasau ina la tala lia, awa o te mi umama te oi malo tina e when ma whaatau, a whaatau ma kūkama, e re whaatau man ma keki. Ore kūkama market, e tangata atu nei lo kūkama le mau e whare o roa i a supermarkets. So ole e alu I runga le tau o whala au ia ma whats mai whatsoanga tangata. So 40% because of the increase in market prices, 20% increase in the price of petrol and oil. Ole si man tua tangata I whatsoanga mana o mia ta avale alu ai tua de whatsoanga e mai le talo, ma se I talo ma harvest I crops. Yeah, or let's see 20% cannot afford the rise in the prices of commodities in local stores and supermarkets. 10% is from the cost of living. Cost of living has inflated. So it's mafuanga I the rise in so e lo ma o le te vai tu tato te mi fa mo le fa mo dia ona le o Charles fu mo le lo o mo te mi tato tu mai ale fo a matana musu mo le produce vai tato te mi au te lo isi te mi to fa o ta no al me siri no fa fonga le tu no I tu ta upo fo ina fa tan no I le fono le tato awai e nga fo yo to nga ta upo e tauna ye tato su yo tato le tu te mi mo ina imfai ona fa so fo tato fa mam la mani so vaenga ai mane te le avano no fa so mai fo ia ke sila mansania ile tai o nei ia ma mari ai tato to tata no ste mo pe avano le to team dai na misia o lua na ma fine na sto lua ia wa sa lo mari ina no fo le mari ia ta no mo to ia fa so mai fo ni me lo va inga Samoa ai va tu le avano le fa to fa mai tato fa fonga around the globe in la lang. Yeah, whaftai lava mo le manoa, I toi fi whaftai atu I viewers uma lava o lo mai mua mai so se I tua lalangi nepo kalame, ia whaftai mo le manoa mwhai ona whaaso atu I mea tawa uma lava Sāmoa mai conference Sāmato a wai ai, wha uma tuai le tautalanga tamaitai Dr. Christina La'alai, mai to shift climate imbalance we must be bold, we must be explicit, we must tell our story and not let others tell it for us. Whaftai me le manoa. Maria. Ia whaftai, ia e toi whaloi natu ia le whaftai ke sila, ia ma whaumatuai ia le tautalanga fo I nei I tula. Ia e toi whamalosi atuai I tātou talavou, tupulanga talavou, ia tatau ona tātou, we should be active in this work together as we are the future of our countries and for the Pacific. Mai whaumatuai fo'i I se I le tatalanga a lua manu wau for mai. Accountability is not a choice, we are accountable. O tātou o yale responsibility and we should take action now before while we have the time. Whaftai lava. So whamama ma le tātou panel nei, ia mwatulanga whaftai, whafonga tātou tunu, manu ia tele lea uli fufonga o tātou tunu, tautua si ufonga ma lau mua wili, ai lau vai nei. Ia whasui fo, ia whasui songa Sāmoa. Alo whaftai mo tō sao nei sao, ia nau tō whafonga si. Vaenga fo pena a wata tō sui e Sāmoa, le whono le na whai e nei mo le climate change, pol fisio e ingo le tau. Ia te tono lumana ila mo fo se avano tau nei tātou sui whaawau mo tātou tatano whaatasi ma ila tō lo whai e tonu ma fusu e ngam tāu whapene. Ai wha manu lua fo le atino o whai sen mato sul tū la whono umila titil pol kalame. Ale la to e tali o atu ia to foi fa o ngol tato fa se longa I so fo ia. E toi whatalo whato le whapupongo telefon mo le newa e ngole aso. Na whamatala ina e tangata na moli mawina ma wa aia le asu ma le fulefu na alua nei lunga le maunga mua na leila, se wa ainga na whaapupole ina I la tau, na alua e lungo le Whakaari Island I le tai awa na leila. O ata mai le GNZ na mata I tuina me poe ata o loo whaali ai le asu o loo alua ne mai le volcanic cone, o le maunga mui Whakaari o loo iai I le vaenga le lapata inga lua,
O lona winga o lo o iai se tūlanga lama tia i se mū tele e ono tūla i mai ai. O le whaalawelawe i whakaari na malili wai le toa lua se fulu lua tangata ma le toa lua se fulu lima na manunua i le lua fe se fulu iwa. Sa umi le whaangasolonga whaalitula fono i loilonga na moli ane i uai i molianga o le kamupani o lo opulea i na tuma o tile motu le whakaari management o isi molianga i ono na iwe ina ma le isi ono na whaalea o ngā ina. O lo whanga solo le sailinga o se ali i Wellingtone e talitonu ma masalomia na pau ese ma se waa i le wafu i Wellingtone o le ali i pālangi e whaasfulu mo na tupu tausanga pei o na lipotia leo leo. O lo la tau sailia whaanatinati whaamatalanga e fesoasoani ai i le whaailoaina o lea tangata na ta ue le suipulo le wafu Patrick Atwood. Sa whaailoa atu ia te ia e whaapea e to atasi le tangata mai le pāsese o le ulua i vaaisa sa aisi sifo e le ia i lungo le waa ina watau nui Days Bay mai Queenslandi i le tae awana leila. Whaalia e Atwood. O loo sa ilia e leo le ngatai whale ma le tele o isi waa le tangata o loo leiloa. E tusa ma le se fulu ma le lua waa na awai, whaatasi ai ma helikopa. Ua whaalea o ngā ina malanga wa aisa sa aisi sifo, mai le taulanga i Days Bay, ona o le tau sa ilia o le alii. O le atu la isi tamai titi sifulu tolu tau sanga i luma le whaamasino ngai lea so, e tali i ona mulianga o le whasi o ti tangata whaamoimoina, na ia whaa o limai isi tamai titi a o ngai Dunedin, o le atala vauele o mawhaiona whaailoa lona ingoa, ona o na tau sanga, na viliina au nanga tali atu i whaalawelawe whafua sei, i se whaalawelawe i le whale whaatalipasi a le Dunedin Buzz Hub, i Great King Street i le te o le tolu i lawa uliana nafi, a oanga i atu tamaitia o ngai pue ala tau pasi e o ai i le fale. E se fulu ono tau sanga le matua o le talavou mai le Trinity Catholic College, sa whaanatinati i le fale mai, ma sa maliwa i lava mai i ona manu anga tu ngā. Na whaalia le leo sa tini si nia Callum Crudies. O lo fia maua leo ni whaamatalanga mai i lea whaalawelawe, ua whaatuputupula ia vevesi i le vao tamaitia o ngā inofuanga lautele, talu le amatanga o le tausanga nei, ma o le awa aia le siti o numero leo e leo ina whale whaatalipasi, whaapea nofuanga mo nofua afi. Inisio tala, ua tula ele no mea se waalele e au mai ai le toa 5 o tangata New Zealand o loo i New Caledonia. I se pepo whaamatalanga mai le matanga luenga o le vai fafo ma fe whaatawa inga e 5 le pāsese o tangata New Zealand mai New Caledonia o loo fuafua e tau nuu i le malai waalele au kilani i le afo le lua i le awauli. O le malanga mua na tau nuu i au kilani i le asolua ai o le isi waalele a wharani na ave ai tangata i Brisbane i le asolulu le ana au mai e le Defence Force i au kilani. E silia ma le fitu se lau le au whainga o tangata whaingaluenga a le matangaluenga o atina e ngawanga feso o tae mamanuia lautele le MSD ua whaatulanga e whaamutangaluenga e peona whailo mai le aso ananafi le toe whaupopua i o le numera o tangata e whaamalolo. O lona winga ua tusanei ma le 5 a whaingaluenga i matangaluenga le malo ua whaamuta pe fuafua e ave ese ua mai au natalia le MSD talosanga i lua se lau sefuluvalu mai i tangata e fia vaea ia Perila. O ana na fina whaamaonia ai o loo fuafua ai ave ese le 25 a wanoa whaingaluenga i le i whaonga aina. O le isi 51 o tangata whaingaluenga tū mau o le amai a i le whai ungo iuni. A whai e whaatau no usuinga e peo na fuafuaina o le a whai titia le fitu se lau se fululua o awanoa e peo na whaalia e le suipule sili o le matanga luenga na Dean Kelmstar. I le whai ungo te sema na whawhenga luenga ai e le matanga luenga le iwa fe whaase lau valulua o tangata whainga luenga tū mau. O lona winga e tusa ma le fitu te sima le 5% o le au whainga luenga ua sauni e whaamalolo. O lo suesue le ofiso fela wa inga New Zealand se mata upu na asia i whaasolitu la fono whaamatalanga patino tangata e au fia i whaamatalanga o lo tau fia le ofisa e iailai sene ave taavale, resitala o taavale afi e au fia ingoa a toa matua atusi whaapea ia inga ma whaamaoninga o laisene ave taavale. O lo whaafiso tae ele ofiso fela ua inga le afe whaase lauvalu se fulo tangata e whaailoa ia ile tatalaina whaasolitu la fono o lato whaamaumaunga. Ua walo ia ele au whaito whao le soifua maloloina le ono si itia i lunga o numera o tangata e maua i le COVID i le tau malolo o le tau sanga nei. O isi fōlinga wa aia o le COVID ua whaingoa ina o le flirt, ma ua wa aia le toa tele o tangata i New Zealand e whaamaoni ai.
E tusai malipoti a Professor Michael Blank mai le University of Canterbury e ono a fese lau wha ono tangata fōwha a maonia le COVID le vai aso taluai. Ma toi titi lava wha aluaina le numera sali potia i le vai aso atu i tua. O yuni mai ulai o lo valo ia e si iti ai le numera o tangata e maua le COVID ona o le taimi fo ilea e pepesi ai le fulu i le tau malulu. Ua toi fautuaina tangata ia whai atu i pui pui. Whaapea boosters e whaamalosia atili ai puipuinga mai i whaamai. O le ala aso le whale au kilani na amatai le mu leana malili wai kiwa Ropitini Fairburn 25 tausanga ma Tony Masters 4 tausanga i le aso sfulutolo le masina nei. O le lona tolo talavona manu o tinga aina na whaailoa i li poti o le mu i Freshney Place i Hill Park betu so le fitu i le tae au ma na whaamaonia e le i aini whaailoa supo o alarms o le whale. Ua mai aso esu enga i le mafuanga o le mu ma li poti au se a fitu tono le whale le mafua anga. Ua toila patai mai le ofisa o tinei mu ina ia mauti noa o whaamama la asu po o chimneys ai le i tafuina le afi i le tafunga mua tulou o le nei tau malulu ma ia mauti noa o lo o le lei whaailo asu. E te taona no fosau ni New Zealand mo le whaama i manu po le bird flu, lea e pepesi i whafo ato New Zealand, pe ona whaailoa i le au whaito whao le soifua malolo ina. E to atasile tangata ua a fia i le bird flu i Ausitalia, pe ona lipotia le leiti o New Zealand i le tae au nei, o le whaamai o le fulua manulele, ua pepesi i manu fele leima moa, i le lalolangi atoa mo le silia ma le lua tausanga. Ai o mataitua scientisi suinga lea e mawhai ona whaalia i siama, o lo o pepesi mawhaingofi ai ona pesi ai tangata soifua. Ua lipotia fo ile whaasolo mamai o manu papalangi i le United States mai le fulua manulele. Whaalia le WHO o le virusial H5N1 o lo o malosi pia i isi nu o le lalolangi mai ono whaingofi ona whiawea ai mai le vao tangata. A whai ai pepesi tele i tangata lau tele, a tono le amatanga leo se isi whaama i fo o le fulu. E whaatusa i le whaama i oti na iai i le afe iwa se lau se fuluvalu, ma le H1N1 i le luafe ma le iwa. E tailua afe tala e tutongi e le te pukenga, mo faufautua whaapitua esu pe whapewhea ona sui le whaala putuputonga tele ale atunu umoa o onga o matata ese ma le te konolosi, na whaalia e le te pukenga, e lua se laus fulu ono afe tala na whaaluina mo tutongi o malanga, whale e nonofo ai, ma isi fesosoani mo faufautua e to afitu i le neitausanga, na filifili e le whaala putuputonga ia faufautua mai seau whainga e to alua se fulu, sa tau wā mō ia wanoa i ni whanotanga se lua ia Februari, e ui o ala tau kone karate na amatai le whaai ungo Januari. Na whisilingia pe ai se ana amatai kone karate ai le i whirifilia faufautua, mana tali le te pukenga, taluai ina ia o ngatasi ma wha moenga o minista, e amatai se whaatulanga ngā whau mō ia o onga, sa whirifilia ai si faufautua whaapitoa e tusai mani fautuanga, mai nisi o la le malo, o e sa whaiani whono mua manisi o komiti ale te pukenga, whaape ai ma le pulesili le tō mau. Aena aloa ia le whirifilinga o le to atele o i la tau i le aso valo o Februari, o isi faufautua whaupopona whirifilia i le aso lua se furufitu o Februari. I ta alonga, o le ale mawhaiona ta alo le li o Aiden Fonua Blake o le Warriors, i le la ta alonga i le aso sa nei ma le awa le Dolphins, o na olona solio tuunga mai a inga ali kalapu. Whaalia le whaia o le Warriors Andrew Webster, na alu ese mai Blake mai le potu sui ai le au, ina ua mai ale ta alonga na manu malo ai i le awa le Penrith i Brisbane, i le vai aso taluai, e le ai Blake i le potu mo le whaatasinga mulimuli ale au, ma le usuina o la lato pese, pe ona whaamaonia e le whaia onga. Tala fōia mai le si ufofonga o le laumua mo le nei aso wharaile. Toi whaatana whātu ilo tātu o tinu ule whaai ungo nei fo i waiaso, e le tautua wha wau i tala i mea lo te tupu i sio tātu o tinu o i Sāmoa. E se tasi o mata au polifontanga o le ato o Sāmoa le na tali malo i Amerika Sāmoa, na ioi na ia whainga malo e lua, leo da toi wha au popo leo le tolu aso i lungo le pēmita fitu aso,
e whai malanga tuai o tātou tangata mai Samoa nei, anga i le territory. E whai ane le whontanga le anto Samoa, o wha mawina le awhe tol se lau fitu se fulmalitasi tangata mai lo tātou o tunu. Wa unu whale i Amerika Samoa le pēmita fitu aso. E wi ina i oe to e whaia lea wha au pōponga i pēmita. O le atu maulava o nā ia inga, o le lea mana o mia leo se reporti manutanga luengo leo. Wha pia foi i se reporti wha alasoi fua malolo ina, a to ai, ma le lea toi mo o mia leo se tangata i Amerika Samoa langolango ina, se tasi e malangatu i Samoa neighbor le sponsor. E pei o nā ia i lalo le tau sango le pēmita tolu se fulu waso. O le soe wha i waile fontanga a suyo malo le Pasifika o lo whātou teia e le Universite a wao Samoa i pampai ngala ngala. O lo whātai moai pe tu whātasi e le Universite Victoria i Wellingtone, ma le whainga pa anga al tātou Universite i Samoa, ma le whaala potputonga le SPREP. E le aso na nafi sa whaasoe nei vai ngā se leni, o lo fisos wani ma ye le malo New Zealand, le malo Australia. Whapena foi le whale tupe o atina e Asia. Lea o lo whaamatu mai mo polo keti tāro sanga mai atunu o le Pasifika, i lano lava o pōkala me o pui ngā mosui ngongongo le tau. E le telo fina ngalo na whaalia e sui awai. Whaitau 4 miliona ma o atu fo i le biliona nisi o foa e fola e atunu te telo lalangi. E vai mo atunu o le Pasifika e au fiai ma Samoa. Au nisi o ia seleni, e o mai lava le timinei, e le ai ma se seleni wa maua mai. Na whaalia se tasi o sui awai o le fontanga, e whaitau miliona tā la fo i nisi o seleni na fola fo i a malo te tele, e o fui na mai mo le fausi eina lo no whanga pu eile e le tise fianga, e o mai le so, e le whaatau nuina fo i a folanga. E le saunuanga autu a le whionga le pānami o le malo tonga, le fionga hua kawe mei liku si osi so valeni. O ia leo lo fina wina fiso swani tau tupe mai malo te telo lalangi. Mo le li o atunu o le Pasifika, na ia whaai loai e le o se whaafitau li fau le whaafitau li nei. Mai i le tele o whaatala noa ngā taitai o malo te telo lalangi, ma taitai mai atunu o le Pasifika. O le lea wau leo se le ni o lo whaamatu mai. Ai o lo te tele le fesoa swani atu nuu uma o le Pasifika e le puinga o le siosio manga. Wa whaamaunia mai el suiso opo le ofisa o ngā ruenga whaavai teimi ni usila e le o nisi mai le li o tangata o lo malanga tu ngā ruenga whaavai teimi mai Samoa nei. Le wasala lau solo la ata i lunga o penga te wha i lange. Na la ngā o ia ni pusa pie te tono se tasi o whale o loi au ki lane. Ai o lo whewa i tangata mo whaatau ngele vai aso nei. Whai loa le suiso upo o ngā ruenga whaavai teimi ni usila. O lo pu lea le leia mio a sui uma o le tātou o tinu na malangatu. Mai le o iei fo ini winga whaapea wāria ni mai. E pei o na whetustu si ai ai tangata i lunga o pengta wha i langi. Ma masalo mi ai o ni sui mai i le au whai ngā ruenga o lo malangatu lo tātou o tinu. Muli ane na toi maua nisi o ata i lungo pengta wha i langi. Wai lima o leo se tasi o le au ngā oi ie to anua, mai o se tamasa moa. Wa manatu le komiti o le maulo fina wina le sitiseni mo Samoa o lo i le atu nuu le teminei. E momoli se talo sanga i le komiti o lo ilo ina le tula fono tau wha aufi. E toi wha afo i mai ei le sitiseni Samoa na ave e se lalo le tula fono, a whiu se lau waru se fulmale lua. O lea whinaunga o le atalo sanga i nei le komiti, e mawhai o na malanga atoa mai i Samoa, e whaafofonga i whina ngalo mawhola sanga tangata o le atunuu, mai wa fōringa mai wa te lele mawhuli o le atunuu, i lo lato langulangu ina o le maule o tau whaafi nei se tula fono. E o mai i le aswana nafi, wa silia ma le tolu wafe pepa whaatumu, wa mai o na whaatumuina, mai o lo whaawau pea le whaamau popoi no isi pepa, ono o lo ngā solo atu lava le atunuu. Na whaai loe anai, e mawalunga le malosi o le whinau ma whola sanga na whaalia le atunuu, mai o lo mo o mie fu e le komiti o le mau,
se lango mai lo tātou malo. O le alea whaina le malango se to tele o tātou tangata Sāmoa e au mau i New Zealand. A na whaai loe anai, e na o le paule tūlanga e wha manino, a whai ai pāsia loa le tūlafono tau whaao file nei, e na o i lātou i lunga ato le ono se fulutau sanga le māte tua, e anga vaai malanga, a o le tupulanga ma le malosi o le nuu, o le ama whai lava o nanonofu i Sāmoa e ngalue ina, le tele o le ati na e o lo mo mia. Na lango ina e le sa avea mua mapare mi o Sāmoa, le awhionga tui le epa lupe soli aisa e lele malia le ngoi, o le malanga atu o tātou tangata e tunu e fafo, e le ngata e le o se whaafi tauli le mo Sāmoa, ai e le o se mea fau, mai o ia hawa noa, e sa ili manui ai mō lona ainga, ma sona lava lumanai. O tala fau ia mai lo tātou e tunu, ele nei whaai unga le vaiaso, whaasoi foia. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Samoa Capital Radio Wellington. Salumana ielele ua mapuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tato vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao wa fa'ava no aina i lata feilo a inga malangona ai o le mawhana e sa o lava e fa'ava bau dava a inga be a tatou mafuta fa'atasi via i le tama o i le Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na ta inga yaso ole fa mafutanga ia fa'au mafusia i tātou i le telefoni ala una telena te tātou tutu fatasi lo ua o le aliliu ae ua o iloa ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa Alle sili ese O lupe salva ese A ua fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola ulo meisa masisi almelona la oh yeah le Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga Mana tua pula, ai le mana tua fa'ala
mafutanga ia whaau mafusia I tato I le whela whani ala unata lena te tato tutu whatasi mafutanga ia whaau mafusia I tato I le whela whani ala unata lena te tato tutu whatasi Whawhiwhianga mai le sunga ia Yeremia tapu manaia ia ma le tato whawhiwhianga na e whaavavau a inga. Toi whamaloa toi le tato au whaafonga nei vaenga leo uli. Leo aluas fulfitu minute te eili se fulu lua. Ia alo whaiva fo isi o tato atunu I tau mawhitanga o leo uli. Ia whamalo stino ia whasilinga malosi fo ia ai le itoi alo atu I ngaluenga I lato o loo mafuta mai tutono whalawhai ngaluenga. Toi whamalo atu I lato o loo whaalongolongom whaafonga mai lungo le tato tasi o ono te sima le tasi whaamo. Ia I le ngatai lea so se vaenga o le ke lope o e maua mai ai le tautua le si ufonga le laumua. Ia I lungo le o tato pengo of so ta inga o le Facebook, YouTube, ia ma le Sāmoa Capital Radio app. Aone ingalo le tato YouTube e omil wha maumumuna subscribe. Ia tato lungo le Facebook, share atu le tato Facebook. I le wha mauna mverne e omile share wha alawi loa ai foi. Ia o la oena sao I le tautua le si ufonga le laumua po le Sāmoa Capital Radio ia I Wellingtone. Whamalo atu nei tato oe mafuta mai FT Brown, whaftaile mafuta mai va lolo fietele upelita avili, ma lola whaftai ia I oe moni le nei tato oe e komeni mai lungo le Facebook. Le matango fie fo I o le porkalame le antaltana noa toa le fionga le lipu le ma le tato team I Samoa I tato ofengaluenga I Samoa. Ia nei tamaita I toa lua ian whananau I Samoa le natala no mai lunga tato porkalame. O ka se mana ia foi o le manino le tautatala I ngangana e lua. Ia ve foi malu I tau mo tato tupulanga tala vou. Vai aso fo le vai aso e whatau ai le ngangana Samoa. Ia vai lau ngangana ni te iwa ua mou. Ai whatatianga tato porkalame len tu ina atu ana le la I le sunga atu fue. Ta le tasi o le porkalame a leo leo. Whatasi atu ai le malon malo ma le sunga ia tasi. Ia tale lua o le porkalame o lalulangi o aso nei. Ia le whatautai a le fionga ia lawano ati lawa. Ia le abatu tato whawhiwhianga sui whiwhinoi. Ia whawhiwhia I fo ia awalo whaiva ia I le tali ngā sua o le awa uli. Whawhiwhianga ma le Golden Ali'is ma le tataua Samoa. Si mai
se se si ala pese Tau lui ngā tai o whale alu Mo mama ai aloa le pai sua ua tele Tota po ai lea o whawhine Ma ua sui ai si ala pese Mai mai e tata o tane ai le tata o Sila isi tama ua taatia O le tufunga lea ua amatali Talofa ua tangi au ewe Ua o te solo i le ata pulu tele Sole ya e loto tele O le ta alonga whaata matana E ui lava ina tinga tele Ai buli ane ua e whewhete O atu nuku uma
Whawhiwianga ia mai le au whai pese ia a le tia maa, tamatuai a le tia maa, toi whamaloa tuai ia tato whātunga na a we le tufa, toi lo 10 minute tale o le tula e tasi, whātasi mai fo ilea o le songa ia tasi tutolvaa, ia wale polkalame ia maleli malon malo le songa ia sua pe telo sangato. Ai le na watu tato talafou i nei lewa uli. Le tamaititi sifulu tolu tau sanga le wamu lia i Dunedin, i le wha o lima ia po le whasios tangata whamalosia ia o le teitulo. O no wasi iti anu mea o leila wasewa ia so e le sawa i tātou talafou ia tamaiti fo ia onga e fufusui no whanga whai tele. Pe alu atu le tamaititi whasi le tamaititi i le mele le no whanga le whata le pasi ia po le no whanga le po e fo le train po no whaafi ia ai le wa iwa lava mo maliwa le tamaititi se fulu ono tausanga na nafi ia ona o wha o lima le tamaititi se fulu tolu tausanga ta alo le la iti ona ia wha nau ia ai mana i fo i tu atu i au tafo na i tato mātua e toi tangatanga ia ne lava i tato wha nau ona wo pe wale saunga le mufo ia le anga i o alum wha nau e pu le pasi ma le train wa tau fia i fo le whaonga te tau ono whaanga lau te o whewa inga lau tele ia ono al vaenga le wa tele tamaiti fo ia tau ia le upu fo ile o walini me whai malo vale a tulo ai ia o le fo ia kolisi tato la vai e Wellingtone ia kolisi e ave la vale emaili mātua ia e tautua nana i alum whanau ona o le isi tamaititi o lai alu sa awa e pu ele pasi po lai alu sa awa e pu ele le train ai alu atu ai pe fasi pe wha o lima ia tamaiti tupulanga talavou ia le lai tula e luma whamasinonga ia le whamasinonga mo tupulanga talavou ia le tamaititi se fulu tolu tau sanga lea ia ona i whamanatu o le awa uli ona le foiwa lata foi le taimi e pike whana wa onga le ua lata le tasi nisi wa onga e tu ua le afa le lua ia o le tele lava wa onga tu ua i le tu lai tolu ia o nisi o whamanatu ia whamanatu foi fuala au a whapeo le ia o fuala au e te taona inu i la wauli tau mawha i la wauli ia wane ingalo fuala au wa ai fo ia sila le tutoa i wha upunga i lungo fuala au pe te taona mo umia le tau mawha e inu ai fuala au pe le ai wa e nisi o te loa nai sila fia le tato atunu e nisi tele foi fuala au e sawa i lunga le wha upunga po le wha atonunga e wha apea e drink on an empty stomach ia olona winga ia e le taona ai se ilonga i tu la pe lua i tu la taluna inu le fuala au ia nisi o wha manatu ia au alo ai fo ia te lola wa lua tu tama fo ilea o vai ainga po le puti fai le puti po se pai plan vai nga fai le puti ia o nisi fo iwa tau mafa le salati ia po le tam fo ile o le fruit salad le to tangtanga i mai i ata e watu lungo le tato Facebook ma le YouTube o porirua la tau ia mafuta mai lungo le tato o ala ata ia o porirua le nufuanga lea i le aso le waitangi le wo mai fo ia o na ia wona i le Wellington Samoa Golf Academy ia o nai tato i le ata na o tato walum whanauna e whaia ia practice ia po o training fo ia tailua i le masina tailua vai aso mawhai i tai Shandon ia nana i ata nana pu e mai i le poni nai vai aso taluai i o nisi o ata e whaalamiloa i fo i le tato a onga ta Apollo Sāmoa i Wellington ia le ilalo le whaamalumalunga a le siufofonga o le Laumua Trust tato atus whawhiwhianga mai le 5 stars ma le pese Sāmoa Matalasi. Sāmoa e matalasi Ua sio mia e le sami
Ia toi whaatalo whaatu o tautua tiu whonga lau mua e le tatou whaasilsilanga tā ua ia manei whaile te awi nātu o no le wha moe le vai atu i o e whaia le asoa tai au. O le whaasilsilanga e mo le mafutanga mātua mawhaia o ngā Sāmoa. Mai le mafutanga mātua mawhaia o ngā Sāmoa a le kolisia Porirua po Porirua College.
Mo matua Samoa uma o alo mawhanau o le tatoa o ngai le kolisi o poirua, mātou te whaatalo whaatu ma mātou wala au whaalo alo atu, i o otou pa ia ma o otou mamalu, ina ia tātou āwai i whaataita inga muli muli, i le aso to ona i nei o le aso le atai au, i le itu la e ono i le afiafi. A o otou walo mo le awa o le wheloa inga, mo le wha moe i le tatala loa ia o le ngangana Sāmoa, ma le sisina o le tātou tanga vai. O le asonga fua la soluas furufitu, o me a fifio mai mo sa o tau whaasoa e wha ato atoa i nai, le tātou wha moe. O se awa o wheloa inga mua lea ua wha atino ina e o tau walo ma whanau. O le polo kalame, o le iwa i le tai ao, a mata i le asonga fua, se furu minute te ai le iwa e sisi ai le fua. O le afo le iwa a matalia le awa o le wheloa inga. O le aso tofi aso toru se fulu o me, ia e whai ai le umu i le maota to e lau, po le matau wala tu noa, i le afo le ono i le waweao. O le afo se fulu o le tau mafutanga. O le matau te longolongo atuai ma le whaalo alo tele. O le matau te tau longolongo atuai ma le whaalo alo tele. Tātou te whelo ai ai le aso i le soifua maua ma le anga le leo le tama o le langi. Sainia le taitai fono mo whaia o ngā Sāmoa o le kolisi o poirua. Ni sina whaasisi langa ia a wafo le no fosila fia o si o tātou atu noo. Patalo whatu ia whaamausili si anawa le mafuta mai kai fofo ale sana mafuta mai papakura ia i au kilani sauti. Whaatalo whatu au kilani le to atele lato le mafuta mai. Ia o le a watu tātou whawhiwhianga sui whiwhiloia o tālia i le tātou polkalame i le itu lai tasi. Ha ha.
o whaasoifua. Don't
ngawia imai o mituti no ua e babai e sila loa o le au mai moa pesili tama mo ai le moa le pese i se seba e ngane i le atoa e pati mako le au mai moa le muo le pese ti sa pele i loa le anga tonu lea o fia fia na pasa moa e sili la lo pa masani fia fia na ua masani ai te ono me ai e ai se fai ti o mai oh ana tua itala ile atunu sa le pera lo pane tukala iso se nu se file oh na olele ai au chala po oh aso dei uasu ila usila sila bata alo fa atasi ole tu kulana ale ai oni Manita ona na oh na ua mau tula tau mawhaina ia lea tua
le whawhonga pele tau tua le nea si whonga lau mua i Wellingtone, toi whawhelua i me toi whatalofa atu le pa ia maurunga le atiru ma lau whawhonga, ia le ngātai tono a inga o lo mafuta mai ai, ia nei mātua mātua ma whawhonga mai le ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo, ia whape fo inisi o no whanga, o lo whanga mai hili tātou ala leo i le ngātai tono o ngā luenga, ia whape fo inisi o no whape o nei no whanga nei tangata mātua, ia ma tono fo i mo tangase ngase, whatalofa atu mule ngā whaaloalo, ia le ngātai leo lunga tātou pingata whailangi, lo mai mo mai ni sul tato tino po klame nei o le tulafono pe no masani ai ia i verso as for the vast tasi ia fa te le sunga malo ia su a peter sangato ia fi lava nei te mi o le uli ia le tato po klame le o tato official le sunga ia su a ia wa fa wina tato po klame nei foi verso ia fa talo fa tu nga fa lalo ia i lo sunga sua ia po lo ftalinga foi fa lalo ia mo tato po klame foi ma fa malo si mai ia wa le fa wina tato po klame nei foi verso ma lo se fo mo ia Ia whamalo fo tui fo e lau sunga tasi maiawa tui tolo waa. Ia whapea fo le malo le ofisa whaasalau le whonga lau mua i Wellington nei. Ia whaatalo whaat fo le pa ia lasilasi o whawhonganga Sāmoa le nei tūla i tupu ma te mali. Whai launga i whaletua matausi whaatalo whaat fo i sunga i whawhengainga mo lātou whaletua i so o se whata whaitaulanga. Ia whapea fo le fio fionga li ple petelo ma fionga te mai te sa ia e mese fo le tapo inga na i o tatou tina ma te mama atu alo tapo i mai pia tatou fa sal lango i taimi umalava ma lo tsoi fo mau ma langi mama ta lo falava ia ta lo foi tatou fai fa ta lo falava fo ni taimi le aso sua ia wa fo fa un tatou proclame tu la fono ia wa tatou ia ta vai tau malulu ni ia tunu ia ai ele tua i foi le feo ia te no i feo manga luenga i whanga ia ta vale i lunga awala ia li ti munga foi male manulu ia misi o li mase se o le awala ia e peo nei foi ni vai tau ai sua mani il ta amata mai le vaenga le ua whawhonga foi le tinu ua mai se le au mai ngau le tātou telefone nei foi aso ia e ana whasolo ia il tūlanga lea lo sa tupu mai le motu i saute le aso nafi taimi ua la tentu wa onga po tu fo ya le ua mo li se tasi fo tama onga tala vo sfur to to sanga matua ya il mo lianga ole fasio tanga ta fa mo moina ya il mali wa se tasi fo tama onga sfulono ta sanga tasi kulis ai pe ole tupu mo fa la vele ai taimi o tu onga ma tonu ma taimi o fa le fatta pas yo ya la se va ya la sunga su ele va enga ya mo le foi fa ma fananga i foi na ia inga wa ili ma fo wina nei fa na u tu lang fa pe io te fa la lave matu ya se fa la lave ele ai si tasi o manuia fa fo io le pa ai atu ile tinga o le ainga o le o maliu se fulu tausa ia a o le fo i ua molia i le fasio tangata. Se furu tau sanga. O a inga umanei o lea ua maua ua fitia i le au pongi sa. O na o tamaiti nei maa lato ngā ioinga na whai. O lea la e. Msalo le fautuanga lava ia tala noa pe i le whanau. Fautua i le whanau. I tua i ngā ioinga la ia maua mai. Wa ta tonu o tamaiti a onga le fa pasi wa onga esi ia masalo ia i lava li tamaiti ti fa adia li fo alo na mimita malona fia toa ma toa fa pena wa pe o tamaiti nei e to tele lava e tumulo o lo le tulanga fo le fia fa adia fia o ia malosi po ia siriato Luisia, ale le wingal na ola no fufile multo te ia salo po te le ilo po le atonu le mafuanga ole fala velavel na mafuaio na tupu fala velavel ba ole tamai ole val tamai disfulono mal sfulto tausa po le ale mafuanga ai ole fautuanga lava ia i fautua matua i yalo mfana le tua inga malvanga ole me fe ave ia nei fima tu la va pen e te mai tia o le alma fu wa o lo ye la va le tu la fu no fa sa ona e avina se
Se nai pitianga e se I nofuanga whaitele. Maua e whapitoa lava le soto tula fono na. Whala milawe la le o tupu mai o matu ia tele le tulanga le ubo iai. Whamase le atua ia inga mailu. Wa tasile vaenga masa ni ono I lau sauno asu le telo tātou pokalame o tuana. E toe va aia I tua le I a inga o tamaiti nei. Pe whaafea I te tono a inga. Ia pe o le lei le va ainga ma vaenga mwa pena. Ia ai sao le leia. Wa tasile vaenga tauna mata I tufo I so sea onga wa mele o tupu mai. Ia wha onga aianga ese ma vaenga mwa pena. E tauna mata I tu le ia onga masiaki ia tono ato tamaiti taimio o atua I tono le ao. Ia, o vaenga o mai e tauna ia le malosi o le aonga lea ma le tula fono. Ia ai fu ia inga e whae tete iai. Ona o le tulanga le o le aia tatau o le tangata. E whina ufo I lato o le aia tatau lea le tangata. O le ale mafu anga le aso ai fu o le ato le tamaiti tia onga ma. Olo ia isi mātua te le tua inga me whapene. E ia mātua o se me maua se file mu, e to file mu pe e o tulanga whape, e iei lava mātua e whinau tulanga lea. Ai whaala mai lava ilumo le aia tau. Ia al whaala na o e tele ina tuta ia ai le tele o ngai o inga e whai. Pe a whinau mai le vaenga la le tula. E le o tanga I le manuia lau tele. E tanga I o lato ai a tau ia wa whainga. Wa o moni mawina whaaria fo I toa tele o tangata I le vaenga le ana tupu le whaabla vesua. O le whalewhala pasi lea. E le whata atupu ai lea o le whalewhala le whalewhala pasi lea. E tele ni vevesi fo I mani whetaua inga fo I le whalewhala pasi a lea. Ia pe ona manatu ni sa tauna ia ini tangata foi fainga luenga security ia le oina le falfata pasi pe fa pe o ele o mo saunga le mo tangata e fa tali pasi le fale ia le la utupu mo le fa la ve ia sia ta mai tamao pe la va sa ia sa fa lo ina sa ia le te mo tupu mai fia fa fitaulia sa ia le tupu le ala fo le pulanga no sa fa nga o wale pui inga la me le va inga o le saunga le mo la to fa nga ina ia le va le ia le tulanga pasile o le va la na tu le mautino po le al tulanga na ia pena ia ni la to le taimi le pe sa le isi ia sa lo va o mana o ia se suenga ia ba tatu fa lo ngo te fo itala I wa me tangata ma sani le ia ile no fonga mar farfata basile ia o levan tauna fai se fofuanga pe ona sauno ia wal pui ngo tanga tala tele fe wa I le foi va ngo New Zealand motu saut ia ai malo va ftai ia uta amata proclame na ile va nga ia ona ole o na tupu na fita me tu ia fengtatele vai ole se fuluno tausanga ole fato amata lo soifua tupu ia le wa fain o le se full tau sanga fo ila le wa molia nei le fasiu tangata ia o lona soifua tupu ai fo ila feo la o ia te le fa no ngai ainga umai lua tulanga fo ila tanga ia pe fa fena na o tamaiti nei le tulanga nei o le feo ai manai fima te tulaua o le ale pe ona e sa notas o le ale tulanga le tono ainga ia o mai tamiti nei o se nga yo inga le o masani ia tamiti tono le ainga le o mai fafo pe le ai po se me o le me ana fai le tamiti tia o filma tua o ai man po fa tua ele fa longo ale o tu po le va anga le se lo va anga o mana e o ye su anga ia malo faftai ia wat tupu nei me ia o se fa manatu fo mo matua e talta noi fa nau ia ia tamiti fo ie e pule ala to ila to me fa ia o le wat tupu mai nei fa blave ia le taria ngo fieta to matua le alo le tama male teine po se fa nau le aonga ia ai fa longo atu o vili mai le fa le mai o la o le fa le mai ia ni se fa ia talta lo ila va nga pe wa ia tamiti a mi pule ia fo atamiti matua le pule a mi o I no fo fa tit no o tau fo ina te lele ia matua
E va e po a me ia ave te mai te tonu atu. Atu a onga. Si a onga o ai si mea i te tonu. E ei nisi mea e le te tau ona i le tamatiti lea le ngata la i mea i o au penga, wha pea. A o ei nisi va e ngā po le leo ni mea e le he o i ai le mea tango tā pe ni mea ngā uia mai e sisi mea. To inga va e ngā mwha pena. O le pui pui ngā lava la leo. O alo whanau, ia awane i sotu la whonga. Awane i o atu fo i ni tūlanga e ni whawhita uli a whia i olo la o la tuputupu ae. Taro le matua ia e mataala o maenga o mai la tau te whaia. Po le lava le matua ia i teimi uma. Wae, te lela langi leo o ita maiti mo ia o tātou Sāmoa i tātou o lae. E loa o mata tātou le nuu o le ala me se whaita o mai e matua. Au ina i lalangi tele le e o i alom whanau i le aonga me le o i loa atu e matua me i tupu mai. Pau lava o le lātou naunga o le. Taimi le i le whale vai o a me i tutongu le potu. O watu e lātou ni mea e le ong na tatau o na i tutongu le whale. O ato, o a me i e ame le ato. Wa o i le lau tala noanga. Wa o isi tele o le mea ave ngā oile i taimi nei pe pasi atu i lo walo malo po lo watali po lo wafini a ni mea ele o ilo ia o ni mea ngā oi ai a wha pe whai else su e ngā almatanga luenga o leo ai o atu i else su e ngā o lei e umia se si o le whanau mea wha pe nei e o atu ai su e ngā o le whale vo le ia o tautalu o le iei whaamau maunga whaamau ninga o le halu ma le tamatiti le mea na au mai au walanga oi au mai whaasulu tu la whono tele i o le mea whaatete e ina i mātua tele le whaaso songa o lo whiangai fo i mālom whanau pe ai wa o lo whiangai fo o lo tala o lo whitaui fo i la tau masani atu i hisi fo i tamati e le tu sale wa inga pe o le vava inga lau whanau. O isin te mai te o mai fo i ainga e leo kia i ele matua po o a me whai mea. Ainga nai whai te te iai. Nā a fia atua i fo leo lātou. A le te nau ma tinga aina ia o la ele whanau o le sa o le awala leo la e wha maoni. Awani e se whawhita uli o lātou o langa. Ia, e mai se ila le morianga le o moria e le sefulu tolu tau sanga lea. E le o le morianga vo le le fasioti tangata pa i valea se i tulou. O le o moria sa oa mo le to inga fasioti tangata vo le wha moe moina. O le ale, o le whea fua i ai le wha i lea to inga wha inga tua. O le ale, le whea fua i ai, o le ngai o inga tangata le la whai, e o so wha i ai pe. E fua ngai le ngai i le moli mau ia o mau e leo. Leo maua leo, le ali to inga ngai o inga na whai. O le tele le fo ila o molianga e tu ua lava le molianga pito sili o na mamafa. A whai atu ni su e ngā e whai atu ele o le malo si o molianga, o le o moli mau. E me whai ntua tu mai lalo. E le mwhai na amata tu i lalo e to unga i ana i lunga. Whai ngata, o le mafu angal na awa. O a moli mau o mau le teimine o lai wha mauni e o mea na fuafuaina. I o le na wā amata. Whawhel tūlanga le o le lipo tia le fōma. E le fua i e le whai unga le o le paifalea po le imanu o le tangata le o manu. Le fua i le mori mau i ana o lato. Fua lava i mori mau uma i ala au mai uma e le mtanga aluenga. Whai i e lu suenga. Whai i e mal whai unga. Tangata i sa i e i le whalawala. O whamatalanga na whai, o ngai o inga na whai, o nisi mena tutupu mua, tu aile i o taimi lea, o e mai uma lai whaaputu mo mai la whamatalanga, o na whai taule leila ia mai ilo mai po, whea tonu lava le mea sa o lava na tupu. Whai leo i e fua le i o le tulutu la whono. Malo, aftai. Ia, e fua fui lai i le toinga whasalanga le la le toinga whasalanga le la o ye le le toinga whamsinonga maulunga po le whamsinonga fo le tupulanga talavau e ona tula ye le sifuru tolu sanga le wale la ititi. Talo le o le tulanga na e fo lava fo le
A matala wal fa amsin o ngā mawalunga, ia fo i tautanga. Whai leo le se ilo ilonga, o le matua, o le tangata lea, o le tamaititi lea na tolu la fono. E fo i ele le mamafa tu la fono. Malo, whaftai. Ia, o le si vanga sua, ia, salo le to e pose li lo tūlanga leo mai moina e tātou o tunu umare, te leo tangata i rungo o penga te whailang. Mone mea ngā oi. Ngā oi pupula. Mone mea tau ngā oi pupula. Talo wha. O le asa usila sila isu ai le vaenga lea ua moni mawina fo ima, mai fo ima, ma lea fo ua maua hata i lunga, ia le ana o le awari i au sofa i whale o loa ina ai au kilani. Ai au sofa i le au tea. O le asa usila fia e titalia te talia le pueina le tangata lea na pueina lea tau le video. E te talia ina. Ia. E le ese me se le tangata na pai. O le na pueina la nata. E le o awhaina le pueina o le ata. Ia. Ona o lungo ono whanga whai tele le whai. E le ese so tu la whono ro pueina se ata i lungo ono whanga whai tele. Fatoa e so tu la fono lava pe o le ata le la fa o ngaina ni awala e so le tu la fono. E le se o tangata le o le leifo i o le o mau le le po i la tau i na. To he va vena mau. Ia. O le paulava le fai ne fautuanga fo le i le tang a fa pe o le la po e le ata. Ia. Fai se awala fo lele awaina i loa mai o hele po ina lata. Na. Io e mfaina po ina na pe fa le ango ye ala po la. Ale awane e matila tila le ai mel tangata le o to ai po e atwa lata. O se fa tuanga wala anga e o tangata nei e to o mai risi taimi a fi ai fo le oi. Ai le se final po ina ole le fo po ina lata i ole fala la veo le tele o fale tonu le o si la fia o mal la langi nga o le tam. Ya, ele ngata la ia. A o nisi si la fia le mesa wai, le ainga sa wai, le nu le bo mala muta to Sāmoa le fai. Ya. Ele na uia le fale tonu wai. O ta umatu am tātou. Sa, ya. Ia si tang fuila fai se mask. Pe o le tele o ngā oi e ta te whato o maa ia le asu ai le se ngā oi wha apea ua ngā oi. Voi le tulo o whawhong mai le tinu le upu whangain. Whato o wha ia le se ngā oi voi le ua matua sa vari mai ai pe ia le se me tu. Le anga le fta tātou wha ai ai. I le fta whaari mai. Ai le se mea whauru mele. E isi ngā o inga o atua, awe le korori fo, le whaatumu le ai, whaataunga savari sa o mai savari fafu. Maua la isi vanga o a fo yo, o me poeta i e maua isi vanga. E to tele i la to i whaia le vanga la. Umana whai whaatautumu le lau tawale le toso. Ia savari sa o a savari fafu. E ima se mafafafu, le tutongi ia. Ile se mea fauru mea le, e la titiri mea lan whai la uri i mea tutupu. Ai me se lawa pe ana whape me whai ona o mai ia i la tau ia ngā lulue i ai me se ia whale o loa te tele ia o whai whatau. La tau te muli mawina le tele o tangata whai ala ngā yo inga le. Wale e kea. Whatfoi lele wa le tele o ngā oie. Ngā oie o ma upenga foi lele. Ava tō vai ale se au ngā hau fōle le sa vali a pe ana no e le se mea fōle e man mea o le tele o li poti e au mai mata o la tau ia e anga i ele ia li poti a leo mai a msalu pe tai lua aso tai aso o mai tonu ia Wellington e mai li poti a leo whaali mai a tau i la tau ia wa whaia ngā yo inga sa vali sa au e whawhoi singa ele tongi Ola tu mo le ofisa le ia tau tangata. Ni va pe le po ele at. Na po ia le taimi o tu fa so long. Ia. Malo ia. Ia wa tau ano i stata la ona ole ele ngata o tangata ole ta u ta tu tinu. Ia ai e fa manatu fo i mo
mo to tele tu pulanga e mese la to yo le ngole le so senga lu nga mo se tupe e fa tawa ia vai nga fa pe o le tulanga lava le vo i popole ia o le mafafau tangata na o ia le a faina ele na o ele a faina o le o ilo o le wa faina tu ai po fele ainga te saua ia o la tau le ale me la tau vale atu ai fuma le ainga ia fa pe fo ila e mi lo le nu i Sāmoa ia fa solo atu fa pena ia na umaele va ia istanga to isia tu nu le o mautino le Sāmoa o botu mai mata to ia ia malo non sa pa wa ia wai a fa pe ia wai e fai so suanga le o to nga pila o le nai o le ia le na fai le nga o nga ia so ma pe ni tanga fo le o le o no fo nei no fo mau ma va pe ia o si va nga na va pe fo mio sia que nga ele official malanga le official immigration po le ale to nga pe se visa le e po stanga to no fo mau po ia va nga le ia malo ia no pau foi al ni foi vai tau po le malu le o ni o li e foi tu la va ia pa wal tu la foi le fa no io no le sa fa nga na tatu tinu e tala no ai ia ai pe la ona tau so ia ma le foi le pu na le video ia o se e wai e tangana tango e pu se me foi le te lo so tu la fona fa na tango e pu na aso o le fautuanga la ia la tu ia fa pe le se so tu la fona ia one ia a faina i fuala o to tele o tato tu plus so tu la fona yo luma pe te manga o te ta office tu la fona pe te so ane vo le ile a one i tu plus so tu la fona ia al fautuanga la fa te la vo e fa mo lo sa ngole mu le anga o tangata nei so tu la fona ia tu lang fo le to policies I te wa e a whaina i maila mea. So esi paula vale me am whaiona e po ina ni ata. Ma li poti le ofisa leo. Na tu leo le ngai o inga e ma whaiona to e so e mulimuri leo. Leo tangata ia pe a whapea o le maua ata ia e whaia. Ai o lau saunga le mu wha mua. Pe lava o tau whautuanga fo ia almatanga luenga le ave i whalitupe. Alwatu tangata e whaasirin po whale o loa fo. Alu watu tangata mala o penga fa si di mai o e po la nga uia me o fale lo usitai o mai mele fe mel tangata le nga uia le fa o penga ina o ele e te usitai o mai a fa mai a tala tu le tu stupe va tu ia le pusa tupe va tu ma tupe ia fai uma me la e mana o tangata le e to e mau o tupe to e mau o lo e vai fo into so e mul tangata le ai le to e mau lo so fu pe ai fa le tongi pe le ustia ai mai se pe fa nga le fo le so se to ai nga yo se to ai nga tu langa la be o mai le ngole nga oi fa malos va fo le au e te tau fai ai mai se la to no fa le lo ma to no fa le tupe va sa fa o penga ina fai le mea lo fa pel tangata la to e mau muli ai au te fai se me a fai nai wa e musu nei fai ia fa sanga mai lo tangata le fai mo ia ia e moni to e mau muli tangata le ia wa fai na we o tulanga ai tu upe e to e mau tupe to e mau o loa ai te le to e mau lo soifua pe te fai na talua lo le usta io fa tonunga ia fai mai fa fel tenga ngoi vuri te piranga o ia la wali ia le o tu le ni mea e ta foi ia to nga ngoi la ia pe o nga o ia la wali na fai ta wa na ia se fofa o fai ia o le fofa nga la fai e le se fofa wa o le mantua le la alot ni ta fusu anga la ia a fa pela fai na fusu maltanga ta wa e lo e fai na e fusu maltanga e te le lo foi po fa o penga ina pele ele se mele le ia na a faina fo le fa pele o o yo bala lo so vale me ia
e wha e te tea o ia o e wha mua lau saunga le mu. E te leo ilo atu po ale, o tangata leo o sau ma meanga o i te leo po ini au penga fo i pele ai po le ale tulanga le. E le tangata leo sa po e le ata leo o maua umai a wha mau ngai mana o mia leo o maua i mal tangata. Ia, pau ala le tulanga fo i le i te ua o i te me to e te talaina wari ia. A le ala te mai tawina ia o le vilo le ia. Pela ona e ta ua o le saunga le mu. Ma lo waftai sua, se i tarpese le vai foi. Ja, ale taral tatou leina, le alvainga te fia vala au mai ai, e whaafsiri fo le sunga sua. Ja, taral ava no le tolu wala lima lua whaatasi. Pea isi vainga te fia tal no ai, ia il tulanga le tula fono le ia tunu.
whawhianga ma le whautuanga ma le sunga atasi maringi whautuanga mo avta vale i o fitau le fo i ma nei taimi fo o le malulu ia wa tele fo ina mase se ele wala pua o le tele o taimi ia o ti munga fo ia ai tautuana ia wha mua pe le tatou saonga le mu sua pe o tamai tau nei taimi pe o tau le ini poloka leo leo pole le mafua nei taimi ia o tele o malama ia il fo ina o ngā luenga al mitanga luenga ai o lo u tautununga ia e fo lava po lava ia i la tau o lo o ngā lulue il fatino ino ngalo wae tele ngalo nga ese le fai leo ale lava lale no mela leo fa so ina ngalo nga ia isi ngalo nga ole fata wai ia masalo pa pol me pe sele wala na te alwa na tele vai spoloka ia wa ma toni por ro mo ia ai tele tuiti ale mi silva ia son poloka ia te mi nei mo ia te tas ia e fo lava le Pole me o tira o fai ngalo. Ngai o inga ile telefo ngalo nga ye fa mua. Ni pela fa fitauli a inga o ai si vai nga fa pena o nga o inga o me fa pena. E fu ala vai o fai ngalo nga le i lungo le wala. A fa pela vai le ese taimi fa ye ngalo nga ye fa mua ngalo nga ta o pe fa pe ai ese taimi fo le o ngalo nga e o ye. Ona fa ngale te mile fa ipoloka. Ya o no winga ale si poloka lo no winga o pisi tele mtanga lo ngale aso. Ya. O le mafu anga vela na ya mafu ai ona fa tu ai le tari atu le ni vala au fo ie mai ni a inga ona ole fa mo nga lo nga ta ona. Yo nga lo nga umai o atu. Na fa pe o lo nga lo nga le wa mai le la sa unia tu ye le ye mtanga lo nga. Ai sausi singa luenga tu atu sidi atu le ta wa lo lo nga luenga ona mai le nga luenga na sidi atu ta wa fa mo ai fa tali le nga luenga yo ma fu no ofisili vanga le o le tele o tanga fai ti o tanga luenga le tuai na tali atu ini fa le vela foi tono a inga mani mai fa pena ia ma le ia fa mani no mai la sunga ia va nga ma foi ona tuai atu tali le ini se time o le tele o taimi o le vaenga le ilungo le awala. Ia. Ele malolo, saulianga luenga, lua tulianga luenga. Ia no, foi le taimi wa tau e na mana ba. A toi o ofisa, e toi tusi umali poti nga luenga ne. Ele va pe umatona nga luenga ma umai. Toi mai li poti, toi fai li poti mo nga luenga ia na lato o ia ile aso. Taimi na fai ile lato nga luenga ile aso. Fato am fai leo na o le fat. A fa pe lava e tola ititi ele au fai ngaluenga. O le telefoni na o ngaluenga le la alu fai. Tam fai. Yo le telefoni na o li poti. Ya. Telefoni na ngaluenga tuai no ia ona le lava ia au fai ngaluenga. O le mafu anga ala ia na tuai. O le lava au fai ngaluenga. Ele ai asi mafu anga ala ia na tuai. O le lava au fai ngaluenga. Manino lava tu langal na. Ia. Ia masalo atu fai nai leo ai fai tio ia. Ia ele la tau ia o atu le tali atu ngaluenga. O le vaenga le ilunga atu le sau ia le fuafuanga o ngaluenga nei mtanga tu fai ngaluenga po lava pele ai. La tau anga il malo po lava le sasone il malo e. Fa tino i ngaluenga ale mtanga ngaluenga pele ai. Ia vaenga umana. Ia no ingala le o le aure mai I ma le fa mana tu mo tangata rau tele tau ona la pale pe atu ia tu ia ni tali atu na leo wa ia mafu anga tau aso ai fa no ko tu ai tu vala au mai ia tu vala au mai le no vilia tu le o tu ai no mai sisi al tu langa le wo ia ina pai po la tu tati ia a fa pe fo ia le tala fria ngai la o ia ila le to wai ta to wai at tau e ave il fa se ale ufficio le ave le polenu ave il commissioner le la fa se le po le o fa maria ina o e au nanga al matanga luenga wa ale ave ata to fa se to fa pe ale o la uri o la le ata to ai ave fa se o nai lo le te le fa le tonu le wa ele o mai le uri ngo fo pito a lunga o menga lunga la wala la file mula to tale le fa le fia o le fale ele o ngalu le valua po le fe tamo e nai le ye lunga la wala le
Ala si le sunga le va le tanga le ma tanga la hotel. Ala fangia o tu. Ia, fai mai fo inisi o le ngaluenga ia. I tangia. Ia. I tangia le ngaluenga. Ia, e sa alfa mtalanga ngai, pea fa pea, o ele te le fie leo, no le mauso o. Ia. Pa wa tangata le fie leo, tangata ia e soltulafu. Wa fo ile mana o mawala to soltulafu. Pea mtalo fata ta il fana fo ile ile mana o fatunuina. Ile mana o fatun wat. Puleanga ia me fai abone yo itsat. Sisa. Ia. Sa vai va pena. Ai to telefone la to e alo fangia mtanga luenga. Ona o le saunga le mo la to mai tangata soltulafu. Ole ala ole vai soltulafu tele na le fifie mtanga luenga. Ia. O la to fo ia mo pala mtanga luenga pe a faina la to soltulafu nois. Mai le si te fala ia se sosani. Ile ole lava mo e fala ia se sosani. Malo, atai mana ia. Malama le vaenga. Ta se mai le vaenga i le whangaina o mō li fo i le taimi ia misili nei taimi o le tau malulu le pua o le au wala ma vaenga whapena le whangaina o mō li o ta avale e su e mane le wha manatu le tātu o tino uae o nei taimi wa tele ana ti munga ia so malulu ma se ia misili rao le aisa fo le tele na leilo e tātu o lunga la uana le aisa ululi ta sile na ta ma e sele ma se e lunga te mi la wa e te lo atu se aisa na ole wala le te tanga ia tu ia ale lo le aisa fo le kiria ele o lo atu ele pai ia asi se ai la o se ta vale sina vai nga no fouta ia ole amatanga la vol vai te mini o tau malulu e amata la vai le tatou va ai le tāwale, tātou tāwale, siaki a tātou tāwale po le lei ato ato. Na tua a whapea waile, a whapea o lawa, o mo le pepa fo ile o le warrant of fitness. Ave siaki mai al whale tāwale, na ilo aile po ame te tau ana whai. Mo le saunga le mua oe, mai la tau ia e tau te ilunga au wala. Ia tanga ilawa e amata mai lawa o mōli, ia tau na le lei uma mōli o le tāwale. Tauna le lei mo li utava e fa sol mai tauna le lei ia salutimu e si vaenga na o vaenga o mai e tauna fa foupe fa le tonu mai vaenga te salutimu al fa nga ina fo la mo li te tele le ia a o te mi pua o fa nga le mo li sama le anda total no fo ia fa taula le pua o o le si fautuanga a whapea o le pua oa, na ki le ilalo au mōli te tele, o le ki a whasolo, ai ki a ngā ilalo fo le mōli, tim. Ia ana whasolo atula ia le i le whao ngā ina lava mōli, i lanu mōli le ana utalo no atuai. O le whao ngā ina la o le, wa le si wha le tonu le ia i o le manino lau sila fo i le whaata le luma. O le whalawelawe la o lo o iei ni vaenga i meo o fulu wha malama e me whai ona wha o ngā fo i le se e le timu wha malama le luma. Ona wha ngofia i la ia leo ona e sila atu mai lo atu luma ola. I mea o lo anga i lau tā vale. Ia wha ngā le tupe e a fo e whaale lei ai vaenga i o le tāwale. O pa o le tāwale, a wha pe o te tau ana sui, o le taimi tonu ale nei e sui e pa o le tāwale, le taimi ne o le tau malulu wae tele na masi se ta ia le awala taimi umala. A e fefe la e le tau o le pa o le i. Na e tango le fuanga i le po i le tau o lo soifua, po lo soifua, le stangata le ai tonu le tāwale. Wa me uma nei a le le ato to tavale wa fe mai tonga ta yo na me fengo fia al falu pe fa pena o la o fautuanga fu le tau o me ai fa le el tavale mo lo sa un le mu na e tanga ile ia pe o le tau na o lo soifu
O le taule na o lo soifua pe tupu ma se whalawe lawe ona o le whale o le ato atoa o le taavale le te malangai. Ia o nei mea na e tātou tilo anga ia. Wha mua sanga le mu. Ma le ao ngā la alfa o ngā ina o le lau mori emo o le teimi umana. Tau e no wha o ngā. Wafo i le la le manino le leile wha ia isi a mesi vai taimi o timunga. Le manino le leile wha ia tua lisi fo i lele. A le emo la mori la e le ilo fo i lau ngai o inga le la whai. E te tau fo i ona tu i lalo le sa o le taavale. Ma se o le awana. O le vā fo i lea pen tātala no il vason tene. I taimi o timunga. Ma se le awana. O le la ititia le fase kone le vā o le taavale le iluma ma oe. A mango le awala o fautuanga e lua se kone ma se le awala pe su le awala. Fa se kone le vale. Ai vanga la e toi whamna tuatu. Mai te mil tau maruru. Ma na tua la e te tauna siaki pele si peo lau ta vale. Po le le si peo lau ta vale. O lo iei uma me whainga luanga su iei si peo. Ta vale. Vanga pa pena. O lo o iei ani ofu fo i lele i ila e whao ngā le taimile tu o le tāwale au ta ofu le na i ei loa atu e tangata pe amesi al taimi o timunga po o le pongsafo le ofu i ila fo i le e loa mamau atu Nā tui ngā ofu i ila le su? Ofu i high visibility le lanu moli pe lau samsama e ila mai fo i lele pe a sulungia le e moli pe o le tele ni whao ngā le au whaingaluinga fo i lele e te tau nei se ofa pena e tūno lau tāwale. Tāwale ainga? E te tau nei ai. Wa o le taimi e whapele anga tāwale lau ta whana e ofu o leo le ofu na. O nei longo fia tu leo e. E leo whaatu la whano ina. Whape te tau nei ai. A o le whautuanga lava mau lau saunga le mo. Ina mea ane o tupu ati whalawe lawe o tūru tāwale au ta whale awala. A o le la e tau mwhai e. Whaisanga i o inga e. Ofu leo le ofu na. E te maua i le ato se fultara le ofuna i fale o loa fo i $2 shops me whapena. O lo iei o whapena. E au ngā le ofuna tu tonu le tāwale. A iei se whale tonu le tāwale. A e mana o e te alu isi me le tāwale. Ona whao ngā le ofuna. Ia e le ngata ina. O se moli wila tonu le tāwale. O mi mai e o ni tōtingi lima fo i tonu le tāwale. O tilo le ini po a pe sui le pa o le tāwale po le ale to inga ngai o inga fai. A nai te no fasa uni. Lai e a fo i uma me e te tuanga i. Mo lau saunga le mu ma le loa tu o e isi tangata i e feo le fa ngai na le wala. Ana i wo lau saunga le vanga le o fuia le fa ngai wa te ona e mane fo i le fa fo me fo le tinu mai mo. E te wana ini ofa pena le. Tono tāwale a inga te jas. Ia e me se te mole po aso. Io e me se te mole po, ma te mile timuai, po ia po oa. Te mina te tau ana i ofu. Ia, e le ngata fo i nato e ta o atu lau whamtalanga la i ai tātou fo i e sā wani nunga lau wala. Le po, e te tau a ona e ini se vāenga o lau ofu whapena e sulu ia fo i le ona i ila mai la ia lea. E ilo atu ai o leo wa sa wali ai lau wala. Wa apongi sā, timu. Whainga tā lava ona e silafia ia au tawhala wala. Yo fo ia matalawa ia tātou uma wa i taimi o e te ia wa atu le sāwari a tangata. Ona o furi uma e te te loa e le iloa e loa mulimuli atu to iti la vea. Ona lai o furi. Ia me se taimi fo e kolosi. E kolosi la wa. Taimi kolosi. Ia me se fo e whana witi. Whana witi fo i am whai o angi o fo i ila le nā po te whaenga i ilo le ofu. Fo i le ila pe asulungia i le mori. Whai ngofia i ona ilo atu. Mo, halo, aftai. Te whamana tual whaenga leo. Lena mafuanga lei ona tā fia e leo tā wale lunga lau wala. Wa ai atu leo le muli atu i se whaenga fo le pe te ia o tau fa fose pe ia tawana ini mafuanga te tau te le mafuanga le so se taimi am fa ele o tau fi ala ta vali lunga la wala mafuanga ne siaki po i so la sin
Siaki po e afta vale ona. Siaki po le leipe po ta vale. To siaki ta vale po o yesi laisene o ta vale. Me uma ye siaki. Ma fo angana elen ta ofi. Se ele fa pese longa ba tu le o isa sultu la fono longa la wala mda. O ta ta ofi le oi. Le e me fo na le fa ngal polo kale o leo. So se tai me fa il poloka. Ona fa tu la fono ina so se tai me ta ofi ta vale longa la wala. E siaki uma ba nga ya. Mo tsanga le mu. Ma le wa le va la fa vo sa no so. E il va fa pe na fo le fa tio sta se ta mai no ta ofi le o leo. Ta ofi le o leo la wa fe lo na fale. Yeah. Ai muni mai la tu ta vale tu le driveway. Yeah. Ai fasila ta mai le o pra al meu ta fia ele sta le an savali sa o le i lumo le o ta vale yeah ele o manino le a foringo le number plate ele o manino numero yeah e pe wa tai fo le se tu lo fa fo mai le tu ole fine fight out what ole fine fight out le o tai mina fo le na fe pasi e ta vale na sto solo muri lo to le lumo lo ta vale le tu li sta mal yeah le na sa o le mo so tu la fono foi pe fa pe pala ia number plates pe le ma fai ona fai ta wat wa man tu isi vai te mi sa fa ngai tangata ia me foi pe fa ane defo ia number plates ona fa pe a po ele me po ata la wala fo le manino ia me umana a fa pe le fai ta wat ola ngai ole night so tu la fono Yo foi mo lia lau ta vale. Ava pel nei wa ista vale o mai pe o fato anga sa ai. Sei le pala foi o mai la to pala o mal ta vale. Ale lo atu la pala atu la ma foi ma na pa plexia po la sene ya apol ta vale. Na la vole fain faita wat. Na la so tu la fon. Yo foi lai mo li e te tau ona mamā mo tu sa pel pala o maltino ta vale ai e mamā mo li nu mela ole number plate me o fa luma matua ia i lo atu la ia ngaio inga le fa ia i lo atu mo li pe a tu ta vale i lo atu mo li pe a e mo la li lius me a fa pe ona mamā mo vanga na ele fa ina le tino atu ta vale ai te sala ai pe ale mama ia bainga na pelana e ta was le tamale ole na sol tu la fono ole numela na iluma ele fain faita watu lo no vinga po pala po ole meo ole vai fo le fa ila ve sa no su ele ole pala ai fo le wata e wa numi ia pe fo le lo atu le si fa numero le number plate na la na ma fo into tu di tawa tu leo ia le ia ta vale le ia ma fo le ma ia na lo tu ale fa me na lo tu leo va tu le palaya tu fa sa o ile tu fa sa o fo le number plate na la na ma ni no ile numero le si numero ole ia ma fa to no tu ta won tu fa ile ia ile leila wa le tu langa la na ia ole na wo tu la fo no ia na se si la leo fa sa ola ngo le nga yo inga leo fa petua tu fa le leila un numero le ia malau sala le se lau tala kana fa pela fa sa fa pela ale ona e lo to lo fa lo so sone le 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 mana fa sala o ai mana fa le ya ti lo sa ngole mu lu ngole o pe ya tu langa ye na ta tal no ai fo va en ai fo sala le se fa se lau tala ile mana mi ele ta le o lau fa se lau tala ai mana o mi lo lo fa sa nga yo inga e fa ye lo le sene wa saulo ma le fa ma uninga o le wa matalo le sene fa ma ngalo lo fa se la tala ona nau fa lo le sene ia e ma wa i lo le ia tanga lo ale fa lo le sene e te fa lo ia fa pena o le na fo i le so sang o le mu le si sang o le mu tanga ta ye lu ngole o le te mi te fa lo i le so le sene ia mo malo faftai ia sua talo ia na il tato proklami le tula lua ia mo le tole nga faftai tele la vela sunga mo le tato proklami matango fie fo le fo iva yaso ta so fu ia le vaso fo ia to fata una il tato proklami te masani ia faftai tele la mo lo taimi fa no ia faftai le sunga tasi faftai fo ia mo langlong ia proklami mana ia tele fisili ia de mo ia lunga ia fo ia tatal no ia wa fo le
le fo le fa fonga matitila le tunu ia fa mo e tato te feilo fo il vaso asa ai manu ia tele le alo fo il sapatil fa ingole nei vai aso o te fa to fa sai fo O le whawhonga i pēle tau tua nere si whonga lau mua leo tātou nule tu lai lua i e pe o na masani ai o leo wa sui fo tātou poklame fo o le nei fo i aso le aso whariri nei le tu lai lua poklame o le lalulangi o sa nei e pe o na whawhoina le whionga lau wano le sa whatou tai le sa masani le tu lai sifumaritasi ia
ono swinga po kalame le yaso ia le ua tatu ia il po kalame ole la langi so nei ia le taimi ia mai aloa le sina pese le na le tasi lava le minute me se kone tolu e tolu sfulu ia ona tatu wolo le po kalame ia le usan mai le feonga la wano ati lawa. Ia e mumula fo i ona mātou whaatalofa ma whaafeilo i atu i le po ia maulunga o le au whaafonga ma lo tātou tunu i le nei fo i vaenga o le aso. E whiwhia fo i whaatalofa atu i paanga uma ia ale nei vaenga o le tautua le si ufonga o le lo mua pe ona māsania i Australia ti tasi. Ia o le tātou Paul Kalame le nei o le lalolangi o aso nei. Ia e pe ona tu i nā tuaisi na o tonga e o nai mea fo i o lo o tupu maali mai i lo tātou lalolangi i le tu ma le tu. Ia ai e mumua na whaatalo whaat fo i le sunga i a tāsi tu i tolo waa ia le so soni mai le tu i nātu o le tātou Paul Kalame i le so. A lo lava le so i fo mnuia i lau sunga tāsi whaaftei fo i le langolongo mai i le lalolangi o aso nei. Ia whaafelo et fo i le nganga whaalolo i lau whionga la wano, malo fo i le onsai, ma le whaamalo si le tātou Kalame masani, ia o le nei fo i vaiaso. Malo, ia whaamalo a le langi mo māma le soi fua manuia, o le nei o tu vai manuia mai le tātou wholaunga i le vaiaso lona tolu le nei o le masino me, ia o lona winga, toi tasi ala vaiaso o lo toi, ia o na tātou whaafelo et fo i lea ma whaatalo whātu i le nā masina fau o iuni, o lona ono masina o le nei fo i tau sanga. Ia ai halo maia i le nei fo i wha o poponga o le lalolangi o aso nei. Sina o te tonga o mea o lo tupu i le tu, ia malea i tu langi o le kelope. O le tātou tala mua, e lima aso mua tāpunia ai ngā ruenga, mā onga, ai maise o isi tūlanga masani o le soi fuanga, i le tonu o le atunu utele o Iran. Ma fua lea ona ua whaaliai ia le anganga whaamau o lea mā lo maona tangata. I le maliwai whaafosei o le li isa avea ma Palestine o le mā lo Iran. O le li iswa whaia Ibrahim Raisi i le amtanga o le vai aso nei.
E pei ona ta ua e tātou telefou, ia mai se fo i o whaasaralonga mai whafo. O le li Palestine o raisi, whapele min stal mai whafo ale malo Iran, o le li ingo ia Hussein Amir Abdollahanian, na maliliu ina ua pa u ia le waalele helikopter sa malanga ai i se vaenga maunga o le nei atunuu i le asosana te nei. O le li Palestine o maliu ia Ibrahim Raisi, onus fultolu tau sanga o le soifua, o ia lea e pito atu i le taitai whaalea nganga o le malo Iran, o Ayatollah Khamenei, i le whaasolonga o tūlanga tofi, o lea fo i malo tele o le lalolangi. Ia mai do tele sa iailo latu tele tonunga, o ia le nei e ono tula i mai e sui tūlanga i le Ayatollah Khamenei i se aso o i luma. E pita i la o lea ua maliu whaafosei i le sa. Sa whailo mai i whaasar laungalo ia alemalo Iran, o le aso luas fumalevalu o Iuni, po o le masina fou, o le a palote i na aise Palestine fou o le nei atunuu. Ai mo le taimile nei, ua soloa i ane ia le sui Palestine, o le tangata suafa ia Mohamed Mogba, mo le tau aveina o le tofinga Palestine o le malo. Ua tofia fo i le kapeneta Iran le min stalango lango le vai fafo o le li ingo ia Ali Bakeri Khani e avea ma sui min stal le vai fafo i le taimi nei. Sa whaino mai fo i li poti alo ia ale malo Iran, o le vaenga lena pa u ia le helikopter sa malanga i le Palestine ma i la tau ua mali li waile nei whaalawe lave e le mao mai i le tua oio le atunuu o Azerbaijan. Lea sa whapena whaino iai ia le Palestine o Iran ma le Palestine o lea fo i malo o le li e sua whaia Ilam Alivier. E mai o tue sauninga la whapea ma le whale lau singa alo i o le li Palestine o Raisi ua mai au na whaia le le solulu i le aingo o Tabriz e le mau mai o tumaunga i na palasi i aile wa le helikopter sa malanga ai o ia i le sa teluai. O le nei ali i sa filifilia i le tausanga i lua afe lua fultasi i le tofi Palestine o le malo Iran e mai o stasi sa i longa o na tū malosi ina ia wha malu ma wha tino i le tono o le tunu o atoa ia tū la fono wha isa lama a le malo o Iran. O lo o lata mai nei na ta ita ia ai e le li Palestine o maliu ia le oso wha inga o mea tau wha aton tonu a le malo Iran le asa whaia e whaasanga i le malo o Israelu. O le teimi nei e tele atunuu ua whapeo na wha o atu ia la tu wha maisenga i le malo Iran ona o le nei wha alawe lave. O tunuu ia o le laulangi au fiai le malo Initia, whapea le malo Pakistan, o Turkey, le malo o Rusia, ai mai se fo il whalabo tonga o malo Europa. Ai o le malo le United States o Amerika, na whaailoa mai ai se whaasa launga alo ia i le mauta pae e whapea. O le li Palestine ua maliu nei o le malo Iran, o se tasi sa whaapongai i le langolangoina lea e le malo Iran, o whaalapo tonga whaatupu whaalawe lave, ma whaalapo tonga a terrorisi, ia mai o to tele tangata ua maali liwai, ia ona o lana teita. Inga, le la o lo whaawopea, ia soe lima, o lo alo ia ai o na tāpunia, ia ofisa, ia matele o ngā ruenga i le tonu le tinu ia ona o le whaavau i le tu malo ai o lo lātou Palestine. Ia ona se mai leo le tātou tala i le tātou i tūlangi i le Pasifika, le o fola ai le li Palestine o le malo falani o Emmanuel Macron, e whapea o le file mu, toko a mālie, ma le saonga le mu i le tonu o New Caledonia, o le whaanaunga lea ma le mea ua avene iai le wha mua a lona malo. O le stofi na nafi lea na taunua nea i nou mea,
ia le Palestine le nei o Macron mo se asia singa whaapitoa e lua aso. Mai o se whailo inga ma le autu stala i le walai wa lele sa ia whaari ai o lea ua awele wha mua mua lona malo. Ina ia toe wha foi i le file mu ma le toa maalie atu motu o New Caledonia o se territory o le malo falani i le tonu o le vasa Pasifika. Lea ua se fulu aso so o wha wau i pēr i a solo te tee ma whetaua inga i le vāo tangata o lo fi nau mo se malo tūto tasi ma tangata e mana na o e tū mau pēr i a pūlenga whaakolone a falani i le tonu o atu motu nei o New Caledonia. O vevesi ma whaalewelave nei na amata mai le aso se fulu tolu o le masina le nei o me i le taimi o lo whaanga solo o na whaatala noi na ai e le fono whaitu la fono o falani i le aio pale i ani swinga o ngaonga o le tu la fono whai ngā palota i le tonu o New Caledonia. O le mau o tangata o lo fi nau mo se malotu ma oti o New Caledonia. Whapea o le tatala o le awa noa e palota ai tangata mai falani ia ua atoa le se fulu teu sanga o na nofo ai le tonu o New Caledonia. O le a te lea i lava ia se a whaina o tau mwhainga mo se malo tūto tasi o New Caledonia i le lumanai. Whaalia mai o le au malanga le li Palestine falani o lo au fia ai le minsta o mata upu whaalau tei whale ma le vai whafo o le li ingo i a Shero Tamanin whapea ia isi suisi nia o le pūlenga a le malo o falani. E renga tei lea o nisi o tangata whainga luenga si nia le malo. Mai o le whaamoe moe e whaia ni whailo inga mani talanoanga mai tū ia o lo o a fia ele vevesi le tono New Caledonia. Mai a to e te liu le li Palestine o Macron i pale, ai o le a whaawau na iei pēa i New Caledonia, ia le whainga malanga le nei, me mo le whaawa wina o talanoanga, ia matausa ili, ia se taunu unga file mu, e mawai e le toa mali e le tonu o le tunu. E le ngata, i le vaale le tele o le tu ainga o le Airbus, a le li Palestine, ai sa va ia fo i le tūlau e le ai i no mea i le stofia nafi, o se vaale le tele o le fua vaale le malo falani, na au mai ai nisi fita fita, ma nisi leo leo mai falani, e ngāru lue i le tau whaafi le muina, o vevesi ma whaalawe lave i no mea a to ai maisi tu o New Caledonia. O lo fia whailo i le li Palestine i ta i o vaenga wha whai, ai maise o wha ululunga o bisnisi ma kompani, ai whape ai ma ta i o tangata Kanaks, ai whape nā fo i tangata whai ngā ruenga a o iai o ia i le tonu o New Caledonia. Pei tai e le o iloa pe whaamata e mali lie le tele o ta i whaaleanga nu o New Caledonia e whailo ai male li i Palestine o le malo o whalani. O lo tu mau pea i le toono la o whainga o tangata ua mali liu o na o whaalawelave nei i New Caledonia. Ai ua whailo mai o le tau fuafuaina o le tusa ma le whase lau o pisinisi ma le tele o isi mea tō tino ua whaatama ia i ia vevesi ua tu lata atu nei i le tasi tesi ma le valu piliona tā la. Sa whailo mai fo i le li Palestine a nafi, o le a whaamuta e le toe whaaua wina i a pūlenga o taimi o whaalawelawe whaafosei, le ua se fulua aso tālua na whaamamaluina i le tonu o New Caledonia. Pei tai, o le atu mau pea o na iai le fita fita ma le vaenga au leo leo a le malo falani i le tonu o New Caledonia e mo ngā luenga o le pui puinga. Whaalia le Palestine e tusalava pe o i le taimi o le a tali malo ai i le malo falani i tālonga o le Olimpeka i pale i le tausanga le nei ai a whaia mo mia o le ai pēr le vaenga au ma le vaenga o leo leo whaapitoa le malo falani i te tonu o New Caledonia. Ia ai se i vai hoi lau whaafonga mai le nei vaenga a te te liu mai ia ona so o tuaila leo le tātou tala ai usi mai pēr le whaafonga.
I le toe wha awa wina lao le tātou polo kalame. O le mau e vesi ma le tele o wha lave lave pei o na ali mai, o taua ma whetaua inga i le vāo tangata, atoa manisi ma lo o le lalolangi i le nei taimi o le soifuanga. O se tūlanga e le o mautonu ai manatu malangona o le au whaito wha, i mata upu tau le vāwhi alo ai wha le vāo ma lo. Mai ua tō tele ua lātou whātula i mai ai i le whaafesili. Pele whaamata ua le o toe ma mau nei se taimi ai tūla i mai se tau o tele lona tolu a le laulolangi. E pei ona tā ua inisi o tātou por kalame ua mawai. E le fau le nei tūlanga ai mai se o le whaafesili le nei. Pe au tātou mai tau i vevesi mataua ia o loo tutupu mai le taimi nei, mai o loo wha solo pe lava. E au fiai le tau a Lucia mo Ukraine, ai wha pe ai foi Israelu ma Hamas o Palestina. E ma le tele o isi tau a wha aloto i fale i isi vahenga o le kilope, e se ase au na tātou maua i aini li poti tu sa au mani li poti au ili, mai le taimi i le taimi. O le foi wa to tula i mai vevesi i loto i fale wa tu motu o New Caledonia la tau i le nei vaenga o le ke lope. O nai tau sanga ia wha ato a tua na i tu nei. Sa tele ina pei o se tulanga sa wha tala sua, ma whai i ai tala noanga wha aula ula tangata i le fesili le nei, po a whea, o le a tupu ai le tau o tele lona tolu o le lalolangi. When will World War III start? E mafua le fesili, ona e peia ona tātou mai tau wina i mea tupu i le nei vai taimi, e fo linga mai lava ua le o toe ma mao se taimi, ai ngā pā loa se taua, e a fia ai le tele o atunuu o le lalolangi. O le taua a Lucia malona atunu utua oi o Ukraine, le ua fōlinga mai ua wawe ai o na toe tula i mai, ia se isi taua tele a le lalolangi. Mai o le memoni o lo opopole ma atu ngalu i aile to tele, o na e fōlinga mai o sea taua tele, o le a whaau ngai nai ia mea tau whaaniu ki lia. Ia mai mauti noa le matua te le ai o le a whaina o le soifuanga o tangata uma o le lalolangi. E peila o le teimi nei ma le tulanga o loo iai. O le fesili lea o tātou fesili ai nei, po o a whea, ai o le are taimi ma le aso, o le a tupu ai le nei tau o tele, lona tolu a le lalolangi. O le manatu whaalia o se whaia onga si nia i le Universite o Yale, o le li ingo ia Timothy Snyder, o atangia mai ai, ia le tali o le nei fesili. O le tangata le nei o Snyder, o se professor o suenga i le tala whaasolopito, o le history professor, i le Universite le nei o Yale, mai o lana tustusinga na lo mia lata mai nei i le newspaper o le Newsweek, o lo tele ina tali ai ia le nei fesili. Ua whaatusa ai e le li professor ia Timothy Snyder, le mele ua tupu nei i le atunu o Ukraine, i le tausanga le nei luafe luas fulfa. Ma le mele na tupu i le atunu sa ingoa ia Czechoslovakia, i le tausanga ia fe iwa se lau tolu valu. Ai pita ai, o le senga tele o Ukraine i le lua afe lua fulfa, ma Czechoslovakia i le afe iwa se lau tolu walu, ona o Ukraine, le ua tūlai e te tee i a Lucia, ma tau mō lona sa o tonga. A tonu ina ia sanga manino a tili le manatu o le li professor i a Timothy Snyder, e te tau o na toe sila le leia i wha mau maunga o le tala wha asolopito ma mea sa tutupu ai le lalolangi i ia fo i ono pō. O le tausanga e awha iwa se lau tolu iwa e pei o na wha mauina, na wha oa ai e le malo sia mani a o i lalo pulenga hiti la. I a ala manuia o le malo ma le tunu o Czechoslovakia,
Lea sa feso soani e wha malo sia tili ai na vainga au malana fita, ma te le lava se feso soani i lana o sa whainga lea na whaia i le atu nuu o Polani na mafua i le tau o tele lona lua ale lololangi i le awhi iwa se lau tolu iwa. I se whailo inga ma se whaatal noanga ma le autostala i le ai o Tallinn, le lau mua leo le atu nuu o Estonia, i le amtanga o le vai aso le nei, na whaalia ai le li profesa o Snyder, o le taimi lava e wha maa mulu ai pēsi i lima Ukraine i le la taua o lo whai nei malusia. Pe wha maa mulu foi ma si i lima ia isi atunu o le lalolangi e fesoa soani ia Ukraine. O na tu lai ma iei lea o se Lucia o le a tūlanga ese ma le whai ingata mo se taua i le lumanai. E ta ofi le li profesa ia Snyder, o le Lucia lea i le lumanai, o le aia whaonga ina i le taimi o se taua, i a teko no losi wha military a le malo i Ukraine, a toa ma le malosi o le fita ma le vaenga au a Ukraine, mai se i tulangi e mamau ese, mai i lau whanua o Lucia e pei ona iai i le taimi nei. E manatu le li profesa, o le taimi nei, o lea ua iai ro tātou lalolangi i le tausanga awhi iwa se lau tolu walu. Lea na tua oi ma le awhi iwa se lau tolu iwa na a mata ai le taua tele lona tolu a le lalolangi. E pei o se manatu whaatusa leo le li profesa le nei i le mea lea ua tātou o iai. Ai, o le tula i mai o Ukraine e te atu i le malo Lucia e pei ona iai le taua o lo whai le teimile nei, ua maua ai le awanoa mō le lalolangi atoa, e wha umi e tuai le tausanga ta si iwa tolu walu, ma tāu fia ai le tupu mai o se tau o tele lona tolu i le nei taimi. Ia atonu o seisi wha upunga wha whaingo fie, o le taimi lava e pa u ai i Ukraine i le la taua ma Lucia e pei ona whaia i le taimile nei, e tā ofi le li profesa o Snyder, o le tasi i e pe o se lua ni nai tu sanga mulimuriane, ia ona amata fo i leo na wha misa Lucia i isi atu nuu tua oi, awa o leo le asiliato na malosi i lana vaenga au, ma tele lau ele na te pūlea. E pei ona si le fia o lo lata mai nei o na fola le Palestine o le malo falani o Emmanuel Macron, le awi natu o fita malo Europa, e feso soani ia Ukraine i le la taua ma Lucia. Mai o le tali alo ia mai le malo Lucia i le tulanga, le ua whaatonu i naise vaenga tele o le fita le malo Lucia, ina ia tāpena pena ma sauniuni, i lo lātou tua oi ele mo Ukraine, mō le taimi e whai aise o so whainga, o le a whaau ngai nai a upenga malo losi whaaniu kilia. Ua tele taimi ua whai aini la pata inga whalau i tele mai le Palestine o Lucia, Vladimir Putin, e tu sahai o ni tulanga onga e le ma wha amatalaina, pe a whai, e a fia le United States o Amerika, po o atu nuu o la lātou whaiwhai mea whaatasi i le taua mai Ukraine. O le teimi lava e tu ina mai ai wha upunga wha pēa le taitai o le malo Lucia, e tasi ale mea manatu i aile to tele, o lona winga o le a wha o ngā ina ia mea tau malo losi wha aniu kilia. Mai o le talitonunga lava o le to tele, o le teimi lava e whaonga ina ia o penga mālo losi nei wha niukilia i se taua, o le teimi fo ilea ua wawe ai, o na masofa ma malepe le pāneta o lo o tātou o no nofo ai nei, mai o le a leto i aise tangata soi fua. O lo o manino le lei foi i le taitai o le mālo i Ukraine, le li Palestine of Volodymyr Zelensky, o lo nā tunuu, lea o lo whai nei ma pāpui le vāo Lucia ma Europa whaapea le lalolangi a toa.
Mai o tele fo taimi ua ia wha alia mai ai. O le taimi ai pa ua i Ukraine le la taua Malusia. O le taimi fo ile nā e pa ua ai ma Europa a toa maisi atu nuu o le lalo langi. O le taimi nei la e whainga tauna i lo tonu ia se aso o mo se taimi o le a uma ai lo tātou lalo langi. Ai e tā ua o na sila fia e tātou uma o le mea moni a le e tupu ma tātou wo iai pe a whai e le maua se toa fi maalie ma se toa fi le mu ma masuinga maalie le taua o loo iai nei le vā o Lucia ma Ukraine. Ia, ai usi mai pēr le wha fonga. O lisi le hawhaenga o loo te toe o le tātou tala mō le nei fōi vai aso. Pei o na tā ua fōi e tātou polkalame o ma vai atu nei. E mai se fōi o le whaamanatu atu pēr le si ufongo le lau mua. E o leo o te tasi nei le vai aso leo o loo te toe. E o na whaamuta leo le awanoa fōi le nei e talia ai le komiti filifilia le Parlemene o New Zealand. Ia manatu tusia po submissions mai le mamalu o tātou tangata lo tātou o tunu o Sāmoa. E tu sai o le pili fo le nei mo le toe whaatu mawina o le aia te tau o tangata lo lātou sit seni lea na whaoa ma soloia ona o le tula fono le awhi iwa se lau walu nua lea o lo iluma nei o le Parlemene ia mai pei ona mātou wha manino o tu fo i pol kalame o mawai. Ia mo loutou whaafonga mai inisi o tātou Paul Kalame. Ia o le e te lelo tātou wāwanoa o le aso foreile o le vai aso fou, le aso tolus fumaltasi po le aso muli o le masino me. Ia o le aso whaai ule e talia ai o le komiti leo le Parlemene o New Zealand. Ia le tau au inatu ia i o tātou manatu tustusia. Ia po written submissions e tusa o le mata opu le nei. O le nganga maulunga lava pei o na mātou taun whai tuai. Ia o le wha ngā le nei awanoa tāua wai le se awanoa au maua. Ai o le mesili o na tāua. O le ua pāsi le vaianga mua o le pili, le ua iluma o le komiti filifilia. Ia mo wana suenga e ta pena ai le lātou li poti e tu inatu i le mauta o le Parlemene. Ia mai o le ātatia ia isi vaianga o uma foi o na talanoa atuai. Ia ele tele turunga ia o tele o na lausila fia e lautou malu. Pei o le mea fia whaata ua ina o le nei awa noa. O po ai lava o le manuia ai ia pe o le atoe maua i o le lātou ai a de tau e pei o na iai le whai unga mai lo ne tona i le Privy Council. I le mata opule nei, ia o se vaenga tāua. Ai o le me sili o na tāua, e pei o na tuina tu fo ni langona, mani vai vainga o le tātou nei por kalame, ia moise le au nanga fo le si fongo le lau mua. O le whaai loa atu le i le Parlemene, ma la au whaitu la fono New Zealand. O le sao ma le tāla whea ngai o le mea na whai, ina ua soloia ia sit seni, o tangata Sāmoa nei la fe iwa se lau walu lua le tu la fono le e iai e o mai i le teimi nei pe o le nganga la o le pili to e whaatu lai mai le awa noa lea o le tatia ia pe tofia i la tau o le a manuia pe manuia po le a lava a e tau i le mātou vai vainga o na whaataua i o tātou langona ia le mau mea se ua whai e le malo New Zealand e a whai na ailo tō malu ia ma tangata o si o tātou o tunu e fōlinga mana ia ma mātango fie ia tūlanga le wāwhea loai o Sāmoa ma New Zealand ai a sila ia o te le tau wha ma talatu
ia i tau sanga ualo, ma le mau mea pi o sa whaia, maa whaina i lama tātou lea ua o ina au mai pele tā nia le wha i unga, si seni ai te ngata, e tō tele o le tātou o tunu u, ona o pulenga New Zealand i la lea taimi, ia le lam o whau le tu la whono wha apitoa, ave ese ai, pei o le mea pito tā ua lea, o le wha sao, le mea se na whai, ai, o tātia ia isi au i linga, i le au whai tu la whono, ma tu langa wha pēa, ai, e tā ua lo tātou whailoa tu iai, e le wha pēa, tu lou lava lo ngutu male afi, le wha pēa o se Sāmoa wha ata atia, o le, mana o ale whainga māloa nusila, whai se tu la whono, e pui ai, ia pēa, ese o tātou wai a le tau o na whai lea, e le, e pēa o le mea tau o runga lea, ma le lau o runga lea, o loo, tā ua ai le toe la langa o le mata aupu le nei, e pēa o nou tau sila fia, o loo tele i tau whainga o loo whai nei, e le ngata i au Kilani, o Kalai Estete, e o Maisi ai te tele i Dunedin, e o Hamilton, o le lau fwoi o ia le komiti o le mau o le Sitseni i Sāmoa, e mo le whamao popo i na mai o fina ngalo o le mamalo o le tātou o tunu, e peila o le mātou whaamanatu, a whai e le o te pena ina, e sau oe submission, po sau tustusinga, e saini eilo suafa malo a inga, ma le alawa. Ia, e maua lawa noa, le mwhaion au mailo suafa, e whana al whailo mai a e te lango i le tātou pili, ia a le o te pena e le ofisa nei, ia le submission e tasi, e tusi umai o tau suafa, ia mau mātou ingoa, e momoli ia i la, ia o le peona o ta ua leto e tasi le vai aso, o le sforeile le vai aso lea, la so tolu tasi o me ia o le se furu lua i le vailuanga o le pō, lea ua au mai alo ia o le teimi le nai muta ai, ia lea hawa noa. Ia mahe pei o le toe tala noa tu le tasi le mata upu le nei o na lea ua toe tasi le vai aso. Ia na o na mātou whaailoa tua hoa pena, ia e pule altunga te ia wai le se me whaamalo sia. Ai o na i la ngona vai na a tonu e fiso soni ho i le tofaa, ia mo le moe le mamalu o le tātou tunu o le nganga na o le pili le nei, ia toi alo ia le siti senio la tau na whaina, ma solo ia, ai sili o na tāua, ia wha asao, ia mea se sea le whainga māloa New Zealand, e a awhia ai le mamalu o le tātou tunu. A tonu, e te le lama, ia lo nao ngai lea ngai luma le tātou wā whenga iai, ia ma le tātou na nofo ai de tonu o Aotearoa nei. Ia ai o le tātou numera pe a whai o loo le i au mai e sau fina ngalo. Whaaftei tēla i le pa ia malu le o umana whao o mai o tātou swafa, ia ma telefoni, ma tūlanga whapena e pei o na mana o mia. Whaaftai o le a whaafonga lama iai i le au te lenga fo i pe to fia tātou pe o na uta ua ilisi por kalame. O le iei le wha moe maulunga ma le manatu whaiwa vale. E whai tau fia hawhe o le a tātou maua i se lisi umi e tu ua tu i hai. Ai mai se ala tātou i Wellington e oa pe o la o mai tau tasi. Whaale ai se ngai o i ngā tātou i le lau mua. E whaala wai tele ai le mata upu se i vanga nā i le Paul Kalape le nei a mai se le tau tuan si ufonga le lau mua. Pe a whatusa isi ai le tātou te mai tau atu o lo o iai e whailo inga whaala wai tele e a masavali ma solo o lo whaia ia o le nganga ia whapeo na sanga wha amanino pea, ia masa ili le lango alama malu si o tātou tino. Ai o lao mai tau ia tātou i le lo mua, ia msalo ona po o le malu lua tātou pea aunga tā i e whaise solo, ia po se whaate singa, ia po le leai fo ia se maafutanga le tātou tino i Sāmoa, wa le upu moni ale na se i wanga nā, ia le maafutanga, ale au whainga ruenga pa ia le tua i lau i whaife au so whaantasi. Au se upu o toi ai se tātou maafutanga whaalenga nuu, ia peia ua mou atu, pei o le tūlanga lea. O lea la, e te pena ai le joint submission le nei e le tātou a lesi whaasala lau. Ia, pe a whai, e fia ave i ai lau langolango, na pau ala nao le mea mātou te mana o mia, pe tātou te langolango whaatasi, pe le ai, a pe o na uta uatasi, i le o se mta upu o whaamalu sia, e whai lawa i le fina ngalo, loto fuatia ifo, o le tangata lātou, ia malona manatu,
I tu sa o mata upu nei, a pe ona tala noa maa, tu pe o le nganga lau lunga lea. Ia whaasa au mea se o aso o ma vai. E le ho pe te le sao dātu tunu I loutou, maru ma loutou po ia, I la ti na e mal tamau a ingo New Zealand ma le soi fuanga. Te le tau sanga au ona ma tau tua I so o se mtanta. Ia ai pangale le o tala whea ngai, ia whainga o loo whaipea e tangata po pae, e a whaina I loutou maru. Ia pei o le o sina toe o atu lea ma wha amana tu atu. Ia le neima ta opu taua ona o le e iaisi o tātu teimi. Ia e tā pena ai ia le wha mo taua tasi. Sao no la whenga wano. Ia, ana iau manino fo I vaenga le peona e sao no iai. Ia I le so soni fo I le tātou tau tuar si whonga lau mua. Ia le o te rini mala au mai nisi o tātou atunu. Ia wha ama popo fo I tātou lisi. Ia o nā tau a lo le vaenga peona e sao no iai. Ia o le tātou leina le na whailoa la wano le tolua lima lua lua I wha. O numela na. Ia. Iyo e. Mo tātou atunu na le whaafonga mai, e te vili la numera na, ia ona tali atu lea o le. Ia ona tangoa ta umai lau suafa la wana pula le, sa ongal vaenga lea. Ia pe o mea tāua ia, ai pe o le whaapunga ia o le submission e ave. O lea ua ngā lue ai le tātou ofisa nei o le siufonga le lo mua. Ai o le mea mo mia e le mamalu o le tātou tunu upe a whai e te fia lango iai. Ia na o le suafa lava ma le telefoni. E mana ia fo I le amai o le tuatusi. Mo a tātou lava wha mau maunga. Ai e le leila na ne I te ua whisiri gia mai muli. Ia ona toe fesu e na iei la lea. Ina ne te ua toe tape se I tulou ia se suafa se si fa pe le lopo o fe e la lai lea tangata. Pe o nai ai o me ia iei tu la fono e pui ai. O le meo le o stu la fono ma ia te tau tangata. E pe ona mātou tala mātu o le submission e ave I la I le maota o le parlemene I lana komiti filifilia select committee o loo whea ngai ma le ilo ilonga o le pili. Ai whaamau nei ia na paua leo le mea na o tātou I nei le ofisa lo mua o le a iai o tātou swafa ma le lisi ia ma details o address ma tulanga whapea. Ina nei te iwa fesiling ia mai, e le leile le fesili mai ai watu le tali a mela o I po fea, e la ai I le sui ma le sui, ai pe o le vaenga tāu o le nā, e na isi fo I o le ainga a toa wa au mai, e se mea le lei tele, le fo I wha fesili I la, ia a o le tali, e le isi da pula, ai pe ona mātou whaamtalatu, e le na o tātou I le lo mua, e le na o tātou fo I New Zealand. E mawhai o na whaini submissions. O le umo na tu ina tu fo I au I li linga o isi whainga. E mawhai o na lafo mai le meli ia se submission tu sia, ia ma le e-maili, ia ai whape fo I ma le online, I whesota inga tele wawe pe o no tu sila fia, e o loo langona ia e tāua le vaenga lea mō nai tangata fo I o loo sila mai ma whaafonga mai ia tunu I whafo atu o New Zealand. Ia mai se fo I le tātou o tunu I Sāmoa. E le whapena o Sāmoa le New Zealand. E te tala ia I le awanoa le ai. E so o seisi lava olo tātou o tunu o fia whaalia so na fina ngalo. Ia e tāua lao na sila fia il komiti. Le la wha upu ia I le mafua angari e pe ona tau tala noa atu I le wha sao ina o mea se na whai e whai ngā malo New Zealand o ma vai. Ia la tu wha aiunga nei, le tala whea ngai, pe o le winga au tū lava lea, o le whea, ai se a o wha apito ai, ona whai wha apito se tu la fono wha apitoa mō tangata Sāmoa. E o le ngol nā tu la fono le te la ina le silo fia e dāntau. O le suafa peltania, wha peltania o le tu la fono New Zealand. O le citizenship o ngā bracket ai lea Western Samoa Act 1982. A si sila le iai, e tolu a whafo I upu, na o le ape senga o le aia te tau o le mamaru o le tātu o tunu na au mai pe a mai ele whaatangana mai peltania. O tangata nei, o tangata New Zealand, o na o le teimila na o la sa pule New Zealand ia tātou.
Ia o te mi o ta o so ai nem ta upu. Ile ia ma Samoa na vala au mai New Zealand o mai e pule mātou. Ele e au noa. E o aku usila o lai ei siaman. Ia pe ia ono tau silo fia. Ai pangale pe o se mea le monui o tele. O le tula i mai o nei mea. Ai e le i vala au lia e tātou. I e whainga māloa nu sila e o mai fua. I o tātou lau whanua mo tātou lau ele. Ia ma so ona whai e tua i ngā mionga ia sa mōli mawina. Ia ma o lo silo fia e le whaafonga mai e lau tau mo malu. Ia le telo le mau pōpua ngā ma le mau wha le tonu sa whea ngai mau tau tua a. Mau tātou mātua i le tau mo whainga mai sa ia o ina maua le malo tūtua tasi e pei ono tātou iai nei. O nei ono pō ia lea fo i umoa le nei a wanoa e malanga mai ai ia le tātou atunu. Ia ai pangale o loo te le ale maula ve lave sanga whaafahinga tā ai. Ai le ai silo fia. E le ai se si o tātou e whapea o le ao mai uma ai ki ai Sāmoa. No. Pia ono tō silo fia. Pa wale nganga mau lunga le mamalu le tātou atunu. Ia whaingo fie. A fe ese ia le mea o le whai o le visa mo le pe mita pe a e sau. E te fiasia si mai i whanau. Ia pe si i mai po le alawa. I pe ona whai atu, pe o le nganga mau o lunga lea i ha tātou oma. Ia o lea lau a mai lava noe a wala i le pili le nei. Ia o le mātou lava ia talitonunga, o le tātou wawa noa tā ua le nei. E sanga wha mautua i o tātou so o tanga nei. Male atunu ia o Aotearoa o New Zealand nei. O tele mafia se lautou sanga. Ia o polonga ili ma manu le tātou atunu. Ai pe ona e ta o ta si ia o le tātou numero na i nei na le wala au mai lava ia e leise si tali atu pe te lua tala noa ai na le tu mai ia le sa no mai lava fa pe o au le o la wano o lo numero le ia ai o te nofo i nei o le le matou pito nu ta o le me o lo e ala ai ia ona fa pe le ona ta pe na matou mo tu mo tātou swafa i le lisi. Ia ona mo moli ai le alo ia a o le itaina le taimi wha a tū langa mai vai ruang o le pōles whareile le vai aso mo mua le aso toltasi o le masina le nei o me. Ma lo whaftai tene lo whionga la wan wha mamla mai nil vaenga lea tasile si vaenga lea ua tāpena fo il tātou ubu tau tua. Ia ilunga le Facebook al si whonga lau mua na o lo ia le link al seve. Ia whaingo fia nana fasili mai nisi le tātou o tiru nei vai aso. Ia whaingo fia na lu atu ai lunga ina le aso se furu le masina o mena ia le whasala launga na. Ia na wha umantu atu e lau whainga luenga le link e te alu na lo wa omi. Ia na ailo rei pe wha e fasili pe tolu fasili na whasa mo mai. Ia pe ono. Ia na whasa mo mai. Ia ona e tangano ona e tali fasili na ia ma pe wha pe e whainga tau na wala mai. Ia o le aso se furu o mena i lunga le Facebook al se whonga lau mua. Na o lo ia i vaenga na. Ia pe a fia asi il tātou atu e whaatu moi ia vaenga na. Mana ia, iu pe o tūlanga umana na pauana a o le mafuanga ma le ala e whai ai. Ia pe o na ua mātou talatu se vai venga hoi ma se lengona o lo o iai. E te tawai ana tātou whaataua. Aua e pe a ona tala mātou. E ia ho isi o tātou o lo iai lea kanga hoi ka kia ia o nā mea o tea. Ia. E moni o tea, ia ai pangale pe ona tau foi atu, ele fa pe o le afo o le sitseni e fa taua ele ai, e silio na fa taua, ia le mafu anga le fai ai, ina ia tau fai e tau fa sao, ia me pio o aso o mwai, e fa sao la i a aso lo ia ma ave ese, ia le tu la fono le la five se lau varulua, ia ona toi fo ia le i le mea sa ia, i le tonga o tu langa o le sitseni o le mamaro le tatu tunu, e fia avea ma sitseni o New Zealand. Pe o le a wai pule hal tangata ia le wha mahalo sia, pe tatu te sitseni pe le ai, te leo tatu wala vale no fo mau, le a tatu te whewa i tatu tusi Sāmoa, pe o le nganga le, ai o le mesi le pe ona utaua, o le toe whaatu maula o le alo ia le whaaltu la fono, o le aia te tau o le to tele ia nā whaina, ai o le awha peana whaasao sao ai, ia mea pio e pei ona tātou mōli mauina uma.
E pei o le anganga na ai moni le tasi o lo ele ngata il tatu por kalame le nei ma le avanoa e vala au mai il tatu telefoni le na tolu walu lima lua iwa fa. Ia ai o na hoi ia le me o le code o le nai lunga o le tatu app. Ia mwhai download ia ma maua atu ai la le template. Ia po o le lisi o nai fisili na e whasa moa ia lesi vaenga. Mwhai o na ia na o le tali ai bea o na silfia. Ia, mo lava o submission ale na, o le nganga fo na le te pena ai le tātou submission lea, ele si fongo lo mua, e wha ailoa atu ili komiti o mātou uma nei, o le mafu anga o mātou seini ai malango lango ili pili, ona, tasi i lua tolu whahalima. Ia, ai se mai a, ia, se si por kalame o iluma pe a tapuni i ele nei a wanoa, ma le talia ili komiti o tātou manatu tustusia, ia ona tau whaile au ili atu mea ona o hau fia ai i le tātou submission. Ai le whapea o le autu lea pēna pau lea o le awanoa, po o se submission o le a whaia e whai masui o le tātou tunu e le ai. Pea ona sisira fo i isi upenga o te whailangi, ia ma fsota inga le ta pena fo i submission se isi maafutanga i tele e le ngata i au kilani, al wha Solomon i Hamilton o i Hawke's Bay, whaasolo mo iei le lo mua, e o la loi Christchurch, ma Dunedin mo isi vaenga o alalam papa a waile ma malu o le tātou tunu. Pei o le, o le tūlanga na o le tātou te tau whai ngāru lue ai, o la fo iwo i Sāmoa sui o le komiti, ia o le anganga lava i wha amao popo mai i lātou e lango i le nei wha amoe moe, ina i a mauti noa le komiti ma le Parliament o New Zealand, e le ai, o le tūlanga le ia i loutou fina ngalo ma se manatu, o le paia ma le mamalu se o tātou o tunu o e tu sai o le pili le nei, ia pei ona pāsi a ilfai tōko mo i tono o le maoto o le Parliament i Wellington. Malo haftaira fionga le wano, ia o le si vaenga tā ua, ia wao telefo i tātou e kale sia Sāmoa, ia mwhai whaano mo moli le whi au, telefo i o whatasinga e kale sia, ia wae maua mai le kale sia, ia e misia tātou Sāmoa. O le si vaenga tā ua le no poe hatu i lau saunonga la wano. Ona ole na nginga i stasi o wha aso fo il tātou le iti o le waha soli nei. Na whamatou wha aso ai le vaenga le au tātana noai. Ia na nginga i nisi o manatu fo le whama. Ia lale mela mai maui fo le mātou tinga ina ele anga wa aitanga tolo matou ai. Ia peila o na maali fo lau sano e sao le leia. Ele o misi a fo ia le vaenga le na. Ia o tātou nau tenga na wano. Ia e mole. Ia tim sal ia o tātou ia. Wa au iau tere ele anga wa au mātou e vaenga le o na uo. Wai ilangi fo lango ia aleta te lango al vaenga fa pe ono ina ia manuia ina isi tangata. Pio vaenga na. Ia pe ole winga ale ole tatu so ifuanga nei e a ho e pule lava ile il tangata ia ilona finangalo ili fa malusia ai pe ole e ala on talano atu I mafuanga e ia se vai vainga e avele lango il mita opule nei ia pe a manatu I fotia walu ia male mau mea le nahali iri mai I whainga pālangi nu sila. Whaasanga I seo tātou tunu. Ia sila fia umai le ni taimi whainga o fia sa ia ia pūlenga nu sila I Sāmoa. Ia la lela o mai il nei vai tau. Ia sila ia I fo ia o le tele a hoi tupulanga le il nei vai tau. Ia lātou te le imutua manino le lei I le mafua anga o le. Male amatanga mai o le mata opu le nei. Ia pe ona ave ai fo I stasi o tamali I olo tātou te nuu le tangi a ngā I Peltania I lona tona I le meo le. Te mina o lai ave I Peltania I le Privy Council. Ia pol whaamasnonga sili I mata opu whainga tāma mata opu au pito onga I te tono New Zealand. E le I se High Court o New Zealand le teimi le kutau whaamasnonga maurunga lea e refer I ai ma ave uma I ai. Ia mata upu e ilo I tonu o mea tau whaamasnonga New Zealand le na o ia ima o mai e no la alfa ai unga. Ia e peia o na tātou tala noa ai nei. Ia peia o le tūlanga la na ia ai o isi vaenga uma e peia o na lau sila fia le malu le tunu ia. E na o le whaanoa noa lava o le maho whau pe a tātou wa ai e tu ia I mea sa I pōpua ngā ia mamawhitianga. Sa whea ngai ma le malu o tua a
ma tātou mātua o whai ilangi le wholaunga ia ona o pūlenga New Zealand. Lalal mea e laiona le whaasao nei manu o le o tātou maual nei a wanoa tāua e te tau na whaasao ai le tūlanga le whetaui ia masalo si whaapunga po ko inga mionga whaalea lofa e wala busao a lea o le wa au mai le whaai unga le whaamisnonga māu o lunga fo i ole mele e tauona iai ona o le watu fua i Sāmoa ma pule tātou a le hoto no foto e faulu la fono e ave ese ai a le ai a te tau lea na au mai ai le se mena mana au ai tātou o le whaasa onga o le tūlanga mo i a sa iai ia mea o pulenga whaakolone ia ma winga fia ta ngata o palang a se i tulou le whaafonga mai ale po i o le tātou tino ia pei o nai mafofonga nā tasi ai o le na ona mātou toi wha manatu atu, toi tasi le tātou mai aso le toi ai a wha o le tia hoi ua uma ona ave mo moli i la mauta o le parlemene le tātou submission. Ia on tau whaile au ili atu. Ia ma wha ilo atu fo ilo tau maru uma ma tātou uma o le a saini ai o tātou ingoa ma utou swafa. Ia ma tūlanga wha pēr ai o le wha moe moel na e wha tāua i nai tau on tātou on sai e wha ali. I o tātou langona i le neima tā upu tā ua e hawhia ai o tātou wai a te tau wha al tangata sui fua i te tonu o Aotearoa ma New Zealand. Ia, ai pei o le polo kalame le nā ua tā pena ina tasi se wang nai isi mta upu o lo e fia saunoa iai. Hei, el manatua mai, foi mal tātou te milo whianga la wano ia. Malo la foi wha malo siwa, foi whatau te ino tātou pukalame o le vai aso. Alo hoi wa tai ia o le manatu o la fa pa mo ye ile ni fa po o le lalo langi o so nei ni apo kalame ia te fai o to ai nai me te tupu i le vaenga ma le i tu o le kelope ia wala wale silo fia ia ai ona o le ia ile mata o lo fe ngai mata to i Wellington nei i le tape na ino le pili le nei le to e tasi le vai so ia ma fu ai ona leo o so apol kalame i o tau whaia e tau whaamanino atu i o so ni atu fōi. Ia mai se alamo maru ia le maua se taimi e tā pena aisa o e lawa region submission e ave i le nei mata o muta ua. Ia whaaftei lau sunga tāsi i mo le so ni mai le tātou ngā ruenga i le so whaawa moe ia o le a tātou maua se whae unga o le vai asa monuia i le lofa maleanga leo le tuku au i langi. Ia ai mātou wha so i fuatu e le nei tū la.
foi sisifo o le masatasi mani tau whaamasani lea kuini selani le ngalo Aotearoa o New Zealani le paitoto o Samoa i le lalo langi le ngalo Aotearoa
Samoa i New Zealandi Malo le tau atai So se tu singa ingoa Whapetai poai E te numera tasi I le wamba papalangi Leo ta leo te tele Te tonu o le pale mene Le ngalo au te roa Le toa ingo Samoa Papetai magele Ilo malai malele Malanga mai Samoa Te paape ilo ai Samoa iau ki lani Panu pai po mai langi E tu laura oi Ina yo manatu E ai se aso So e poki atu Elena lo Samoa O iau te roa Samoa e welengi tone Savili malulu Outo papae Ala pau mumu Samoa karaya se tete Ile motu I saute E lopo lopo I vale Tote le pisi vale Le ngalo au te roa Le toa ingo Samoa Papetai magele Ilo malai valele Malanga mai Samoa Te paape ilo ai Samoa iau ki lani Malupa I po mai langi E tu laura oi Ina yo manatu E ai se aso So e poki atu Elena lo Samoa O iau te roa E tu laura oi Ina yo manatu E ai se aso So e poki atu Elena lo Samoa O iau te roa Elena lo Samoa O iau te roa Afianga malisunga soa Felisi Mikaele malpese Samoa ia o te roi no walu minuta te enhile tulai tolu to e whaafelo ai mta whaatora la whaatura tātua te nomu nei taimela tātua pokalame le tautua la wala leo le sifonga la mo e Wellington e le ngata I lungo le tasi ono te si mo le tasi whaamo ia e whapefo I lungo tātua penga te whailangi o le Facebook mo le YouTube le taimi to e whaamalo mo to e whaatalo whaatu manatu to tele na umana mga luenga le nei fo yaso le o te ale tolu mātou ne New Zealand Yo tau le fo e maltaimi mana mai ia nei whanau. Tu ai aonga nei whanau le nei aso. Ia, saonga le muna na whamanatu at pele nei taimi le pisi o le awala. I le mana whaatasi o ngā luenga ia mai se fo i le tu ai o ngā whanau le kolosi. Whamanatu atu le wata vale o lo uia tu le mga ala o lo ia aonga. I tau tua nā le kolosi nei taimi o le pisi. Ia o nei whanau ia o le vai atu fo I pe whaamalu malu maiti. Munga fo inisi o pitonu. Ia o le taimi mase se taimi nei e na le fia tu ua le aonga lai timu le vaenga o lo ia il fale aonga. Hanu le atu le tamai titi o le taavale ia e kolosi. Ia tau tua nala ma tātou le au taavale. Ina ia ma tāala le taimi nae. E kolosi ina I whanau haonga le tu ua I fo ia aonga. Ia whamalo fo ia te ila tau sa ngā le luena. Mai te tāana le ila. Ia le umana fo I ngā luenga. Ia tu fo ia inga le nei fo ia so. Ina ua iwa minute te aile tulai tolu. Ia o te kuata le whantu ina atu leo tātou telefon matala mai Sāmoa. Ia man pukala moni mole le whawhati ina le si whonga le lau mua I Wellington le taimi o le aso. Ma lor se whomaria, ma lor le langi ma.
Va fianga mal sunga ya misilu kisua mal peso temo kasha. Io o linga ngal pese. Sul 5 minuti te ni tu la tu fa fianga su filoi ala wala le si fonga la mo Wellington. Ya lo mafuta mai to telefo idunga la wala ni taimi tono lo sa o yanga ya to inga luenga I le fale ina mai ya to fo inga luenga fo ile fo ya so mission liva ya so malor fa malosi ya piki fo ina fa na wa o ni taimi ya na on fa na to per sa ngole mo na fa na ya ilunga la wala ya wa fo fenga solo il tatu watinu mana manga luenga mal tu wa yo o nga fa na fa malo tu ya te on na la sa uni fo yo fo ina luenga la fia na nei malo la fa malosi ya on sa ya misila to la nga lu fo le po na nei ia fa malosi mana mai lo fu itaia ia sa lo to lo le ia o le us fu 5 minuti te nei le tu la tolu fa ta lo fa tu nei taimi ma lo la ma so fo mo ia pese nei e lo fa tu ai mo oto malama pa anga si fonga la mua ia o le fu taimi lo ma fu tama ia ele ngata i lungo ta tu penga failangi ai fa be fo i lungo le ala le le tasi ono te si ma le tasi fa mo e lo fa tu ta tu kala mo to fa ta lo fa tu i le Fatua ya Erika Maoe lo mafuta mai Sāmoa ia fa pe foi le sunga ya
whawhawina tāni helu, malo lava le mafuta mai, malo furi tala noa mai, e mehele tate ilo ai o le mafuta mai, tuate, hai mana iala ulo mai mo, mai tala noa mai, ia le ngata i ngol Facebook, mane YouTube, ia e ilo ai fo, ina e te fia te whawhonga mai. Ia i tātou proklame fo, ne ia so lo fatu mo le proklame, le pesen lei, ia mo o tō umalama, lo mai mo, mani te mea ana tau tua, le si ufonga lau mua i Wellington, e vevela Sāmoa, Erika, ia tālo whae, ia malo lava, ia le on sai. Sakana. E miro ki fika longo kuia oi. Ia o failo o e reo se e whakasari kama. Le pese ale lupe uluiva pen ma le pese ele onge tau sala le lolangi. Mana ia. Aulo fatu mo to umlava. Failo o ale so e marua. O makari maluki ngai le ai. Isi skara ko foi ko kala nga. Hello. Sorry, hindi kaliero kamawi. Saul
Ole o pese ia le lupe u luiva pen ia mane fa fia fia nga tango fia e se te fa longo i upole pese ia ia o le ngore pese e le onge tau sala la lang ia na e tau le fa mata na tu sila fia le ale wingo ole upu ia e le onge tau sala e le onge tau sala la lang no winga o le auta o le moni mai tatou le tu patama ia afa pe we fulele wo e se meu tupu ia au ole no foi io se sa ili tele or sampi ai au ole fulele le tia ino le wo ma va pena io no te ia la io wo fulele wo no fa no ta si le va nga e tele ia le va nga le ole afianga ole mafau tangata ona wa ilang ona foi le o le isef so soan ia le masani no se ani son mona vanga le wa o le mana o le langa le io o le foi le ole sia ido idea ia no foi ala ia ai o le vanga taua o tino foi io se monia o por pese le onge tau sala la io tele mele ta apeso o talo fatu le fionga ia fa mausili se nava ma lo lava ma lo ngal lu ni taimi ma lo fu ma futa mai tato programa fa fia nga se filo ia na mai wona e no fo ia se le to ira lo se sinamia ala no fo ia foi le ma e fa no ia ma tupu fo ia si langona foi le etele fi ele fi sila isis ia na mano on sai fo ni ya so inga lu ngalo fenga email tato tino le ulu sul faminu te ia ua te ni le tu la to lu te fata lo fam te fa malo atu le tai malo la vale on sai malo fo le ma fo email tato programe fa fianga me papa so ifua ia fa fianga na va ia o pese o aso ala tama tua ia yo musika papa so ifua
Oh
Fianga mersinga tau langa tanga loa. Ia le ni vai ngata tau poklame si fonga lo mo Wellington. Pia fianga so ifiloi. Ia le o toi luas 5 minuti na tale o le July 4. O le toi kuata i le July 4. Ia an toi na atiro tatu telefon matala mai Sāmoa. Ia le asiku kol ni ia nei taimi o le uli. Mo i tatu le kuka. Ia ma lo lava le on sa i fo i le. Ma inga fo i ona i mātua le nei aso. Ia misi fo i vaenga o malulu nei fo nei taimi. Ia ai te pena skuka wa fo ia le ainga le fiafi ia tama o le malulua o le kuka ia ngale malulu o le vaenga le o le supo sina fas povi la po sina meat foile ia e fa tele le tama o pateta ia ka pisi ia la kuka na fa ia po o le supo ai tama na tu sape le se ina i foile le se fa i po se stalo po se alisa ai atu lo i pateta ia o le matua se lau pasene o le supo. Tau ile ma le malulu, ua pea le mea aiane le malulu, ia e pule a o ila kuka, o e nae, te ufa pea fia pule mai fuane li lau tasi le matua kuka, o le nei afia, o le nei fiafi, ia ma lo lava le kuka, ma lo le on sai foi, ia ina i whanau foi, ia ua fo le nei taimi. Matalo whati le faltua fai pea, ma futa mai fea i Amerika, ma lo na fai pea, le nei aso, ma lo le on sai foi, tiutin foi, ma fuafuanga, ia o lo fea ngai ai, o le la atar whai ai matua ni New Zealand, i la fiafi neo le Australia, luas fulfa, o le masina o me, o le lua fe, luas e fulu ma le fa. Ia e pure au, lau kuka, pure au lau menu o le fiafi, ia le fai mail tama le o lumana. O oe o la umo falai, ia fai se falai moa. Kele, ia au vale, au sange, mano. Ia na e pule au, oe, te fai ai, o le kuka e, o le ai lo ale tinga, ina seu ai ngai. Ai loa la tinga ina se wai nga lu hengon nei aso ia fa se kuka mana ia wai le ia tinga ina mai e palasia tutu mu kuka ola ia fa talo fatu ia ke trina mosa ma lo lava fa te tele lava ma futa mai ia le family li le lumana ia o ola u mofala ia ma ia fa se mofala ia ina ka pisi fo le e al fatas fa toi fo Solo manongi Italia ile
ua si I e lango ai ko mi kai. Ai kasi ale mea ai o ke fia lava I ai. E ka kai a yala uisu pe a o I ngasa sala mai. Le anga oe o la uise o oe lava la moa falai. Sunga o oe o la moa falai. Ua o momo o I ai. A oa le ngā o malo lo e ma e ulo sa sala mai. A o oe le po e le ngā lo oe te a o malo lo. O oe o le vau e vili ai lo talinga pe a mangeso. O oe o le vau e vili ai lo talinga pe a mangeso.
toi whatalo whato le whapopongo telefon mo le newa e ngā le aso. Na whamatala ina e tangata na moli mawina ma wa aia le asu ma le fulefu na alua nei lunga le maunga mua na leila, se wa ainga na whaapopo leina ai i la tau, na alua e lungo le Whakaari Island i le tai awa na leila. O ata mai le GNZ na mata i tuina me po e ata o loo whaali ai le asu o loo aluane mai le volcanic cone, o le maunga mui whakaadi o loo iai i le vaenga le lapata inga lua, o lona winga o loo iai se tūlanga lamatia i se mu tele e ono tūla i mai iai. O le whaalawelawe i whakaari na malili wai le toa lua se fulu lua tangata ma le toa lua se fulu lima na manunua i le lua fe se fulu iwa. Sa umi le whaangasolonga whaale tula fono i loilonga na muli anei uai i molianga o le kamupani o lo opulea ina tuma o tile motu le Whakaari Management o isi molianga i ono na iwe ina ma le isi ono na whaalea o ngā ina. O lo whaanga solo le sailinga o se ali i Wellingtone e tali tonu ma Masalomia na pau ese ma se waa i le wafu i Wellingtone o le ali i pālangi e whaasfulu mona tupu tausanga pei o na lipotia e leo. O lo la tau sailia whaanati whaamatalanga e fesoasoani ai i le whaailoaina o lea tangata na tā ue le sui pulo le wafu Patrick Atwood. Sa whaailoa atu ia te ia e whaapea e to atasi le tangata mai le pāsese o le ulua i waaisa sa aisi sifo e le ia i lungo le waa ina watau nui Days Bay mai Queenslandi i le tae awana leila. Whaalia e Atwood. O loo sa ilia e leo le ngatai whale ma le tele o isi waa le tangata o loo leiloa. E tusa ma le se fulu ma le lua waa na awai, whaatasi ai ma helikopa. Ua whaalea o ngā ina malanga wa aisa sa aisi sifo, mai le taulanga i Days Bay, ona o le tau sa ilia o le alii. O le atu la isi tamai titi sifulu tolu tau sanga i luma le whaamasino ngai le aso, e tali i ona mulianga o le whasi o ti tangata whaamoimoina, na ia whaa o limai isi tamai titi a o ngai Dunedin, o le atala vauele o mawhaiona whaailoa lo na ingoa, ona o na tau sanga, na viliina au nanga tali atu i whaalawelawe whaafua sei, i se whaalawelawe i le whale whaatalipasi a le Dunedin Bus Hub i Great King Street i le te o le tolu i lawa uliana nafi, a oanga i atu tamaitia o ngai pue a la tau pasi e o ai i le whale. E se fulu ono tau sanga le matua o le talavou mai le Trinity Catholic College, sa whaanatinati i le whale mai, ma sa maliwa i lava mai i ona manuanga tū ngā. Na whaalia le leo sa tini si nia Callum Crudis. O lo ofia maua leo ni whaamatalanga mai i lea whaalawelawe, ua whaatuputupula ia vevesi i le vao tamaitia o ngā inofuanga lautele, talu le amatanga o le tausanga nei, ma o le awa aia le siti o numero leo e leo ina whale whaatalipasi, whaapea nofuanga mo nofua afi. Inisio tala, ua tulau ele no mea se waalele e au mai ai le toa 5 o tangata New Zealand o loo i New Caledonia. I se pepo whaamatalanga mai le matanga luenga o le vai fafo ma fe whaatawa inga e 5 le pāsese o tangata New Zealand mai New Caledonia o loo fuafua e tau nuu le malai waalele au kilani i le afo le lua i le awauli. O le malanga mua na tau nuu au kilani i le asolua ai o le isi waalele a wharani na ave ai tangata i Brisbane i le asolulu le ana au mai e le Defence Force i au kilani. E silia ma le fitu se lau le au whainga o tangata whaingaluenga a le matangaluenga o atina e ngawanga feso o tae mamanuia lautele le MSD ua whaatulanga i whaamutangaluenga e peo na whailo mai le aso na nafi le toi whaupopua i o le numera o tangata e whaamalolo. O lona winga ua tusanei ma le 5 a whaingaluenga i matangaluenga le malo ua whaamuta pe fuafua e ave ese ua mai au natalia i le MSD talosanga i lua se lau sefuluvalu mai i tangata e fia vaea ia Perila. O ana na fina whaamaonia ai o loo fuafua ai ave ese le 25 o awanoa whaingaluenga i le i whaonga aina. O le isi 51 o tangata whaingaluenga tū mau o le amai a i le whai ungo Iuni. A whai e whaatau no usuinga e peo na fuafuaina. O le a whai titia le fitu se lau se fululua o awanoa e peo na whaalia e le suipule sili o le matanga luenga na Dean Kelmstar. I le whai ungo te sema na whaawhenga luenga ai e le matanga luenga le iwa fe whaase lau walulua o tangata whainga luenga tū mau. O lona winga e tusa ma le fitu te sima le 5% o le au whainga luenga ua sauni e whaamalolo. O lo suesue le ofiso fela ua inga New Zealand se mata upu na asia i whaasolitu la fono whaamatalanga patino tangata e au fia i whaamatalanga o lo tau fia le ofisa e iailai sene ave taavale, resi tala o taavale afi e au fia i ngoa a toa matua atusi
Whaapea ia inga ma whaamaoninga o laisene ave taavale. O loo whaafisota ai ele ofiso whela ua inga le afe whaase lau walu se fulo tangata e whaailoa ia ile tatalaina whaasolitu la fono o lato whaamaumaunga. Ua walo ia leo whaito whao le soifua maloloina le ono si itia i lunga ono mera o tangata e maua i le COVID i le tau malolua le tau sanga nei. O isi fōlinga wa aia o le COVID ua whaingoa ina o le flirt, ma ua wa aia le toa tele o tangata i New Zealand e whaamaoni ai. E tusai mali poti a Professor Michael Blank mai le University a Canterbury e ono a fese lau wha ono tangata fōwha a maonia le COVID le vai aso taluai. Ma toi titi lava wha aluaina le numera sali potia i le vai aso atu i tua. O iuni mai ulai o lo valo ia e si itia le numera o tangata e maua le COVID ona o le taimi fo ilea e pepesi ai le fulu i le tau malulu. Ua toi fautuaina tangata ia whaia tui pui pui. Whaapea boosters e whaamalosia atili ai puipuinga mai i whaamai. O le ala aso le whale au kilani na amatai le mū leana malili wai kiwa Ropitini Fairburn 25 tausanga ma Tony Masters 4 tausanga i le aso sfulutolo le masina nei. O le lona tolo talavona manu o tinga aina na whaailoa i li poti o le mū i Freshney Place i Hill Park betu so le fitu i le tae au ma na whaamaonia e le iaini whaailoa supo o alarms o le whale. Ua mai aso esu enga i le mafuanga o le mū ma li poti au se a fitu tono o le whale le mafua anga. Ua toela pata ai mai le ofisa o tinei mū ina ia mauti noa o whaamama la asu po o chimneys ai le i tafuina le afi i le tafunga mua tulou o le nei tau malulu ma ia mauti noa o lo o le lei whaailo asu. E te taona no fosau ni New Zealand mo le whaamaimanu po le bird flu, lea e pepesi i whafo ato New Zealand, pe ona whaailoa i le au whaito whao le soifua maloloina. E toa tasile tangata ua a fia i le bird flu i Ausitalia, pe ona lipotia le tio New Zealand i le taeao nei, o le whaamai o le fulua manulele, ua pepesi i manufele leima moa, i le lalolangi a toa mo le silia ma le lua tausanga. Ai o mataitua scientisi suinga, lea e mawhai ona whaalia i siama, o lo o pepesi mawhaingofia ai ona pesi ai tangata soifua. Ua lipotia fo ile whaasolo mamai o manu papalangi i le United States mai le fulua manulele. Whaalia le WHO o le virusial H5N1 o lo o malosi pia i isi nu o le lalolangi mai ono whaingofia ona whiawea ai mai le vao tangata. A whai ai pepesi tele i tangata lau tele, a tono le amatanga leo se isi whaamai fo o le fulu. E whaatusa i le whaamai o tina iai i le afe iwa se lau se fuluvalu ma le H1N1 i le luafe ma le iwa. E tailua afe tala e totongi e le te pukenga, mō whauwhautua whaapitua esu pe whape whiauna suile whaala putuputonga tele ale atunu umoa o onga o matata ese ma le te konolosi, na whaalia e le te pukenga, e lua se laus fuluono afe tala na whaaluina mō totongi o malanga, whale e nonofo ai, ma isi whesosoani mō whauwhautua e to afitu i le neitau sanga, na filifili e le whaala putuputonga ia whauwhautua mai seau whainga e to alua se fulu, sa tau wā mō ia wanoa i ni whanotanga se lua ia Februari, e ui o ala tau kone karate na amatai le whaai ungo Januari. Na whisilingi ape ai se ana amatai kone karate ai le i whirifilia whauwhautua, mana tali le te pukenga, taluai ina ia o ngatasi ma wha moenga o minista, e amatai se whaatulanga ngā whau mō ia o onga, sa whirifili ai si whauwhautua whaapitoa e tusai mani whautuanga, mai nisi o la le malo, o e sa whaiani whono mua manisi o komiti ale te pukenga, whaape ai ma le pulesili le tō mau. Aena aloa i ale whirifilinga o le toa tele o i lātou i le aso valo o Februari, o isi whauwhautua whaupopona whirifilia i le aso lua se furufitu o Februari. I ta alonga, o le ale mawhaiona ta alo le li o Aiden Fonua Blake o le Warriors i le la ta alonga i le aso sa nei ma le awa le Dolphins o na olona solio tuunga mai a inga ale kalapu. Whaalia le whaiaonga le Warriors Andrew Webster na alu ese mai Blake mai le poto e sui ai le au ina ua mai ale ta alonga na manu malo ai i le awa le Penrith i Brisbane i le vai aso talu ai e le e ai Blake i le poto mo le whaatasinga mulimuli ale au ma le usuina o la lato pese pe ona whaamaonia e le whaiaonga. Tala fōia mai le si ufofonga o le laumua mo le nei aso wharaile.
Toi whatalo whatu ilo tātu o tinu ule whaai ungo nei fo i yaso, e le tautua wha wau I tala I mea lo te tupu I sio tātu o tinu I Samoa. E se tasio mata au polifontanga o le ato Samoa le na tali malo I Amerika Samoa, na ioi na ia whainga malo e lua, leo na toe wha au popo leo le tolu aso I lungo le pe mita fitu aso, e whai malanga tuai o tātu tangata mai Samoa nei, anga I le territory. E whai ane le fontanga le ato Samoa, o wha mawina le awhe tolu se lau fitu se fulmalitasi tangata mai lo tātu o tenu, wa unu whale I Amerika Samoa le pe mita fitu aso. E wi ina ioe toe whaia lea wha au poponga I le pe mita, o le atu maulava o nā ia inga, o le le mana o mio leo se reporti manutanga luengo leo. Wha pia foi I se reporti wha ala soi fua malolo ina, a toa ai, ma le toi mo o mia leo se tangata I Amerika Samoa langolango ina, se tasi malangatu I Samoa neighbor le sponsor, e pei o nā ia I lalo le tau sango le pe mita tolu se fulu waso. O le soe wha I waile fontanga a suyo malo le Pasifika o lo whātou teia e le Universite a wao Samoa I pampai ngala ngala, o lo whātai moai pe tu whātasia I le Universite Victoria I Wellingtone, ma le whainga pa anga al tātou Universite I Samoa, ma le whaala potputonga le SPREP, e le aso na nafi sa whaasoe nei vai ngā se leni, o lo fiso swani ma yele malo New Zealand, le malo au se tālia, whapena foi le whale tupe o atina e Asia. Lea o lo whaamatu mai mo polo keti tāno sanga mai atunu o le Pasifika, I lano lava o pōkala me o pui ngā mosui ngongongo le tau. E le telo fina ngalo na whaalia e sui awai. Whaitau 4 miliona ma o atu fo I le biliona nisi o foa I e fola e atunu te telo lalangi. E vai mo atunu o le Pasifika e au fiai ma Samoa. Au nisi o ia seleni, e o mai lava le timinei, e le ai ma se seleni wa maua mai. Na whaalia se tasio sui awai o le fontanga, e whaitau miliona tā la fo I nisi o seleni na fola fo I a malo te tele, e ofui na mai mo le fausi eina lo no whangai pu eile e le tise fianga, e o mai le so, e le whaatau nuina fo I a folanga. E le saunuanga autu, a le whiunga le pānami o le malo tonga, le whiunga hua kawe mei liku si osi so valeni. O ia leo lo fina wina fiso swani tau tupe mai malo te tele lalangi. Mo le li o atunu o le Pasifika, na ia whaai loai, e le o se whaafitau li fau le whaafitau li nei, mai I le tele o whaatala noa ngā taitai o malo te tele lalangi, ma taitai mai atunu o le Pasifika, o le lea wau leo se le ni o lo whaamatu mai, ai o lo te tele le fesoa swani atunu uma o le Pasifika, e le puinga o le sio manga. Wa whaamaunia mai el suiso opo le ofisa o ngā ruenga whaawai teimi ni usila, e le o nisi mai le li o tangata o lo malanga tu ngā ruenga whaawai teimi mai Samoa nei, le wasala lau solo la ata I lunga o penga te wha I lange, na la ngā o ia ni pusa pia te tono se tasi o whale o loi au ki lane, ai o lo whewa I tangata mo whaatau ngele vai aso nei. Whai loa le suiso upo o ngā ruenga whaawai teimi ni usila, o lo pu lea le leia mio a sui uma o tātou o tinu na malangatu, mai le o iei fo ini winga whaapea wāria ni mai, e pei o na whetustu si a iei tangata I lunga o pengta wha I langi, ma masalo mi ai o ni sui mai I le au whai ngā ruenga o lo malangatu lo tātou o tinu. Muli ane na toi maua I nisi o ata I lunga o pengta wha I langi, wai lima o leo se tasi o le au ngā oi ie to anua, mai o se tamasa moa. Wa manatu le komiti o le maulo fina wina le sitiseni mo Samoa o loo I le atunu I le teminei, e momoli se talo sanga I le komiti o loo ilo ina le tula fono tau whaofi, e toe whaafo I mai ei le sitiseni Samoa na ave e se lalo le tula fono, a whiwa se lau vadu se fulma le lua. O lea finaunga o le atalo sanga I nai le komiti, e mawhai o na malanga atoa mai I Samoa, e whaafofonga I fina ngalo mawhola sanga tangata o le atunuu, mai wa fōringa mai wa te lele mafuli o le atunuu, I lo lato langulango ina o le maule o tau whaafi nei se tula fono.
E o mai i le aso ananafi, wa silia ma le tolu a fe pepa whaatumu, wa mai e ona whaatumuina, mai olo o wha wau pea le wha mau popoi no isi pepa, ona olo o ngā solo atu lava le atu no. Na wha ai loe anai, e mawalunga le malosi o le finau ma fola sanga na wha alia le atu no. Mai olo o mo o mie fu e le komiti o le mau, se lango lango mai lo tātou malo, o le ale a whaina le malango se to tele o tātou tangata Sāmoa e au mau i New Zealand. A na whaai loe anai, e na o le paule tūlanga e wha manino, a whai ai pāsia loa le tūlafono tau whaofile nei, e na o i lātou i lunga ato le ono se fulutau sanga le māte tua, e anga vaai malanga, a o le tupulanga ma le malosi o le nuu, o le ama whai lava o nanonofu i Sāmoa e ngalue ina, le tele o le ati na e o lo mo mia. Na lango ina e le sa avea mua mapare mi o Sāmoa, le afionga tui le epa lupe soli aisa e lele malia le ngoi, o le malanga atu o tātou tangata e tunu e fafo, e le ngata e le o se whaafita uli le mo Sāmoa, ai e le o se mea fau, mai o ia hawa noa, e sa ili manui ai mō lona ainga, ma sona lava lumanai. O tala fauia mai lo tātou e tunu, ele nei whaai unga le vaiaso, whaasoi foia. Of
Afiafianga musika o le afiafi mai le sunga ia asua o Felise Mikaele ina ua 5 minute o te ainei ia le tula e wha. Ia, o le taimi tau tūra muli fwene poklame le sifonga la mua malana tau tuone ne iaso. Se ia pa ia le tula e 5 e wha mai na ile tātou onanga. Ne fo iaso mana neiva iaso. Toi wha malom, toi wha talo wha le taimi o le tātou tau tua. A le sifonga la mua Wellington ia o le tātou poklame muli fwene nei. Ia e wha e foi ia o le ha e foi ma le tini ia i foi mga luenga sa whianga i foi le tātou tino ne ia so malo wha malo si malo on sa i malo foi ma futa mai. Ia ili toi tūla muli le tātou tau tua. Ia ina i whaasilanga fia wina atu pe ama eni so o tātou whaafianga. Ia on tātou tal no foi le zai whai pe whai ona taral tātou leina. Ia tu te whina ngalo taral tātou leina i tātou skoa. Ia il whai ngon vai asu pe lai pe lea. Ia, alela fa odi te fa fia ve pese ona wina tule oni so fa silanga wan no fia fia le tinu e mesil mato pitonu ne Wellington ia po afo fanga la fia ia inisio a onga fo ia il fa unga fo le neva yaso pe ona ia kolise polirua ia le o tu ina mai la to fa silanga le wa alu neva yaso fa silatu ia o ta ia ola fa to ina il fa mo le pe mai el tato pese le mai le matangi mai sa sae. So you just on and now, the lalo langi bao na tuina now. Apa ye ulo taola, le asale olo taua pa masilonga. Opua na le lana, ile fainga tau mea umalava. Pia sama troe mo watu e pe ole la sama troe mo troatu a pe ele saola tonga e mapu ia fainga tale polonga na ole langi lo tanu moni te pepese ai ma oli pia na ole nei la langi le mai e uma lava ile le papi ai fai mai foi ole pocho mana mea uma ole ai le matangi so ye te sona now le lalo langi mana tuina now a fai ulo taola le asole olo tau pa masinona. Ole lima woni pomala tangi ia e usitai polo inga oia lava na e polo inga a meio na la sila pia tata pasale tu sipa ia e matuale ana e unga ole ne olanga ile le pa chua ole changatale malama ile pupula mai rana piona tetalia ya chamo monga ya la tule i tala sana ya so mole ne yolana pia na ole ne la lani me mai e yo malava ile le papi ai pai mai po yole pocho mana me ole ai le matangi so ye te sona now le lalo langi bao na tuina now apa ye ulo taola
so leo lo te o pamasinona. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Alor se fomria to se full tolo minuto o te nei le tula fa tato fa silanga le fia una tu le wa fo neva ya so fa silatu. Le kolisi poli dua o taiao le fia taiao le ono le fiafi ia le utar sanga mai ia laulau ia i matua malava ia oloa onga la tu wala kolisi poli dua ia o taiao le ono le fiafi i le kolisi ia fai ona anga ia tu matua mo fa te inga muli ia o le ava le feido inga mo le fa moe le talalo ina le talalo ia o le ngana Sāmoa ma le sisina e tanga vai o le tātou watinu le asonga fua le aso luas fun ma le fitu ia o le masino me ia fio ia mai mo so to fa so e fa ato inai ia le tātou fa moe o se ava le feido inga mo le nei ia fa tino ina e o to walo ma fa na o le prokalame pe ona fa tia mai o le asonga fua le aso luas fun ma le fitu ia o me ia ile tulai vai amata inai le prokalame ia falling mai o le tulai iwa te a se fulu te ele iwa ia sisi na ele tanga vai o le tātou o tino ia solo le ma le avol feiro inga le afo le iwa o le stofi le stores fulu le masina o me ia fatene na ile fainga le ngase ina le umu Sāmoa faia lea i le maota o toke lau i mata wala ia ile kuka o lo iai ia le afo le ono le tae au ai o tātou tau maftanga ia o le afo se fulu le tae o la stofi ia o le matou te longo atuai ma le whaalo le tele ia mwhaifuan tātou whelo ia i le anga lei ma le alofo le tamā o le langi whaftai o lo saini ia le taitai fono ma whaia o ngā Sāmoa ia nisi nā o whasilanga wa le vasa whaule la whatainu na ima whatauai le ngana Sāmoa ia i totonu o New Zealand nei ia le foi ta pena foi tato office fasa laut fata wena foi ona ngana Sāmoa mnatu telefo ia onga ta ai nei New Zealand ia o le fata wo ina ngana Sāmoa le vai aso fo le amata da so fua ia masalo ni so proclame ia o le tu la o le sa nei ia je masalo amata ni so proclame ale vasa ato ale vasa fo ia le la fata wo ina ngana Sāmoa ia i tonu o New Zealand nei se fulu 5 minuti o te nei le tu la fa le si fonga la mo ni tone mal tato proclame o le foi fatini ya ma lo la male mafuta mai fa ftai fo ile fa fonga mai ya i tato proclame nei fo yaso yes temi ona vatu fo ile o ta longa fa ingon va yaso pe ona fa ilo fo ile va yaso ya mi se la vata longa se pol capile ta alo ile hurricanes male o chiefs ile tu la fitule ta on ile fia na nei le la fata ni na ile malai Hamilton ia le la o to sisinema ia le o ofu atulo ofu le hurricanes lang le matu au ia ele fengo fie fo ila le angel matangi le la angi ai o i Hamilton ia i le fia na nei tu la fitu ia e tapo e bea
Le tati ana pen mana pese le afia malwa e ona fa manatu le fa ingol le vayaso ya wale o toi pose li le fa fonfo le tinu ya itala ilungo televise me se fo ya la leo pe ona fo le tatu telefo ya o le fo yaso me Wellington ya ile maliu fasia fo stasio tama onga ile motu saute le aso nafi le te o tolu ya o le fa manatu mo matua le taimi ya ina fa na ya o ta maiti e me se alto inga tausanga le o le se fulu tolu se fulu lua fia te lo e tafa fa o te pasi le whaingola vai aso. Ia le melea whamanatu atu pei mātua. Ia e le ilo a mea te tupu. Ai o le soifua manuia ma le soifua foilele ma le saonga le mu. Ia o le mafuta le whale matamaiti. Ia wa le fua matafo ia ta alonga a onga. Ia ma le fo i le oe lango ia ta alonga nei whanau. Ia ma wa ai po whemale alu ili tama ma le teine. Wa te uatu e tātou o le oe ia o i ta alonga. Ia e sele mela e o iai. Ai mana ia le tātou tau muli pea. Ia i nei tātou whanau, ia oloanga i tālonga, ia matapua i lele ia tālonga nei whanau, ia i lea soa tae. O le ngata fwoi leo tālonga kalapu, ia leo lo whanga solo pea, ia peo nei fwoi kalapu. Ia i le una kapia Wellington, e lātou i lo whanga solo fwoi, le whainga fwoi o le vaiaso tae au, ia o meo tālonga kalapu, kalapu la kapi, ia ai maa lo lava, ia na whamanatu atu pea o na ua, o le taimi nei ua le popole, o le fefefe tangata e whaonganga ese, ia ma upenga ia fao o ai manu o inis nan fa manatu atu pea ia il tatu tunu e mise nei matua ia ile se tele fie fa longo i mo le fie fa longo tele fie fa fonga i mo fie fa longo ia ia ai fa longo atu sauli tala ia o ta oto si o tali ia po le fine foi ia il fale mai ia ono ni mai fa pea ile i mafo wina nan fa manatu atu pele nei taimi ia e fatalo fatu malo la foi mafuta mai fatalo fatu il fatu i Robert fatu ia wa taunun malanga po foi malanga mai Sāmoa ia lo fatu mo ia le fiafi va pe foi ia pe fiume tanu silia fa after tele lava tau nui New Silia talo fa malulu atu ia i swafa wa wina atu ia o tau mfai lava ina ia fa leo le ia swafa ta to tinu ia o lo tal no mai fa after foi le tal no mai ia la eu to a comments eu tirei lo pole ale u fa Sāmoa tau fa Sāmoa le upule le comments la so u fa Sāmoa le upule le comments mana foi ai tato tal no ne fiafi la se u fa Sāmoa tau fa Sāmoa ai mo meu comments no Facebook mo le YouTube la so u fa Sāmoa ia wai ia poles ia po sau fai upu ia po sau fa pena ia po sau tala fai ia malo po so manatu ia e ana ina vai le va pelo fa Sāmoa ia ai malo fa tele lava le mafuta mai ia malo lo mai tata di sua mai le punia lava ia malo lo mai fonto tele fi au ngal bengo ne fi mal ne yaso mafuta lo la ia mal tamam tamaiti ia poltina foi tamaiti mai le punia lava ia o papali sina leo komeni ia pe ia na foi mani le fa Sāmoa na ia lu sa o le ngole upua komeni mana ia
Le whawhianga ma le vai pese ia ale puni ala waa ma le pese ma lolo mai tata le siua le nia fiafi o lau mana wanga luenga o vela fo le kuka le kuka ia mana ia te tari ngā siua whapena a mana ia mo le vaenga whalele le tu o mana matu o le tangata sa whainga luenga ala ua vela le kuka ia o taunu o te fuita mai tia onga ma futa fia tala no fia ia ma vavao ita ma awane ia lule fia na ne ita whao a ia o lea ua toe ua luas 40 minuta te nei le tu lai fa ia toe fa felo ia tu fatalo fa tu le sa Nicola ulu le mafuta mai talo fa Nico ia le ua saudi skoa Nico ia le tala ina tato le te mine ia ama ia le tala tato le Nicola ulu le ua sauna na skoa ma na ia fai mai lo skoa no tato Facebook fai ngo fi ona siaki le vai aso fo le aso fua ia po ile sa talo ngale Chiefs ma le Hurricanes le fia na nei fatalo fa tu fo ile sunga ia tasi le asi le mafuta mai no le tato YouTube channel ia fa pe foi ia le sunga ia Fanta Malai ia mana ia fa Sāmoa ina o le comment ia so manatu failo atu mana ia mana ia ma vai so le se so le tatu tunu se poto se tu poto luas fun vana minute wa te nei le tu lai fa ia le motu apisi ma tatu le ina le tala ina ia ma lo la ma futa mai nei taimi ia fai mani ne fia o le fa vesia ia le tatu fiafi Yo pesela foi fano file mu ile nei te mo le fiafi le mana vai foi ngā luenga le tino ina o lo 20 minute te nei le fa Talaju mo tātou leina lewa afa tonu lava le tu lai fa ile ni vai ngol tātou program man fa fianga se filo ia ala mua ne lo le senga vao ia tau fao ane ia male mole si va fa utasi na ia alu atu vai pe luma alu atu la fol tu unga le taimini nei ia matu apisi mai lo mo tātou leina ina au fai atu talan leina ia au matu ave vesi mo tātou leina pe wa mu fa solo atu le pe fa pe ia mo li fo ia le lunga langi au mama lava ile alu atu iluma ia le va ale na ale tamatolo tamauli si fonga la mwe Wellington
Ia toe 2 minuta na tale o le tu la e 5. Talo fatu tu fine asia na fatali ma lo lava sia le ngan lue fo le nei aso ia ma lo fo le on sai ia man tu al verso fo ia le ngan Sāmoa. Ia toe fa o tu tatu pesele na ino le uli tatu vala talo fa vala. Malo sei fua. Sei fua. Ai, malo sei fua msira. Ja, lange mai lo soa, de li fa sa mau. Se fua mo man lange mai lo fiong le rua. Ja. Ja. Wa, ja man ne aso. Manguia la fa skai. Ja, malo. O ka fa sa mo ko lo fsili dan so. O le ala so fa sa mo le upulo le comments. Ma le fa mai ni sur commenti. Ko ben ia pe fengo pe yo ka wanga ia comment. Ja. Ai. A fa pena le wo mga ngakarango le na ke mga ya ki ko mengi mai. Ia. O pa ku le. Ia. Fa mo le lo so ka so kai mai. Pe voting al turf so tai mai. Ia. So tai mai. Ia. Ja ka ole skora na fu wa kumul lenga. Ia. Wa kumul fa menga fa na fa ya la waringa. Ia, sa no msila. Ko fa ia kako. Au ia. Ai lufu luar sifi. Au sole. Fe le u lo si ko mo sila pe foringa wa mo di no a. O mo ki ngoa. Malo. Ia kwa kura mo mo ngai su so ai kam fa. Ya al fatu lo fionga mo na inga mo ni fa mo yaso. Mo ngia weekend. After tele lava, ya se foi ia sila. Se foi. Mana ya. Ya na, saule le mati fatalo fatia ta paula faele fa tele lava le mafuta mai, mahalole mai mo mai be fa pe ngol Facebook mo YouTube, ya tau pepe fatalo fatu le taimi. Ya ale la fa o pe ya le pesele. Ya fa solo yo ma fa fa ngol malulu, wa pese ya ngan malulu. Pul ale ya fu fu le dum mo le TV. Ya fa long pese fa pe. Mai se ala to fu le nofto tas. Dis wel uit, daarom voor wel uit. Daarom, dat is. Maar dan is voor. Daarom ook. Tau. Oh, sorry. Tau. Wa mai le nei fiafi. Ja, ja. Paso solo foi ja, ma fo ngal ka longa de fiafi. Ada se kuka ma na ye mata ta longa. Ang problema yo le pangi popo foi sa. Au fe lo makua. Foi paso solo marit kokola la no de si malulu. Oui. Sole. Mana yen samana pang popo ana no fa ina ya la ulo lapis. Mana yen samana ya fa atas ya mai pu tono lapis. Pela me lapis ya lo. Ole tu la ngalta longa le se fin ye fa sinta la titi ta longa le o le la ke ma fo fa we lo su valu le hurricanes hurricane ai lo su lima le chief sole o scoa na ta longa sa walta tala no mel tanga ta sa face 5 sole pa tonu Ya, lo va tau, mo ni ne fiafi. Ya, va se vai. Yo, mai asi ko ata mai e pa tonu, ta lo fati a kilometre jerea, ya o lan fa Sāmoa, o le fa ali so mnatu. Mana ya, o le wingo po le no le comment. Te tala no na il Facebook, ya po le YouTube fo, fa le so mnatu. Ya na on tatu tala no vai fa pena. Ya le tala tatu lena. Ya wa fo i lo score fa ingol va so tala ngala Hurricanes, ya male awole. Si file fa amata na nei le amata le te alfitu ia inai Hamilton ia i le fiafia na nei
Christy, vai moso ia marepese I tai walilia, ina wale malia to ainga ya taita, ya te oe, ia ina wa e alufu le fale oloa la, mai fafo ia oloa, ia wape ia altu fale oloa, ia loka loe leo leo tātou, to e luas fulua minuti ana tā leo le tūlai, lima si whonga lau mo Wellington en poklame, la pwai whaatini, ia tālo le lima, ia on tātou wha maa vai loa lea mo le nei aso, ia lo, talpe tātou leina si avlau mai lau sikoa tālonga le fiafiana nei, ia tātou taltano e, ia whamai ai nai le tātou tautua, ia mo le nei aso, mantua, o le mātou New Zealand nei, o le vai aso fau, e amatai, le whaatau ino le ngangana Sāmoa, ia I New Zealand nei. Ia le wale tātou wala au leo tōmwhai mai, tālo whale wala au. Haftai tere lawa le ona sa I mai, māloro sa I fua. Ia, mani ano loko show au ia, chief. Ia, malo. Ia, wako lau, skoa e lufu luiva le chief, le lufu fiko le Hurricane. Oi, foi le sanoa? O Kele. Oi, sole. Ia, pani ia la kako au maho ia le arisi o lapito mu. O lawa lau skoa, tele? Lufu fiko ia le Hurricane, lufu luiva ia le chief. Ia, lufu fitu lufu luiva. Ia, malo. Ia, amai alo tata alonga le. Amai alo tata alonga le vai aso nane. Ia tapena lo mo. Manuia nei vai aso tele. Ia, papena po. Alo vadu, fase fua. Mala ia. Ia. Ia, na. To es fuluiva minuti ana tale au le tu la lima.
Afiafianga nei taimi o le afiafina o tos fulwala minuta na talia o le tu la lima le tautua fa o pela wala le o le sifonga la moa ia I Wellington ia malo la wale mafuta mo le taimi ia fatalo fatu pe stok se ala se tonga mote kiai o kiai tautai ia malo le lei ia na manaya tos fulfitu minuta ia ona talo le o le tu la lima le sifonga la moa Wellington pesen nei ya ulo fatu ai mo ila tu le atu fat sir saklamet pa il fai pe ponga ile fia na nei po tai au po le sa manuia lava ia ainga fo fa vai le tua ia malo fa ia inga matua ia fa sir sir ile alo foi le tua pesa nei ma sunga mo to tasi aswa mama o tangi lo fai pe ponga o tangis o fo ile o pe ale ni mala aulia vala aulia mai inga fai pe ponga wal menai ta silva la aulia ai o mo ya tono ia na fa to foi Pulea o ia.
lo fa foi tatu pa lo mafuta mai ia I malua ni te mo le afiafi wa msalo le la tale ono I Samoa ia le la tale lima ia tatu New Zealand to se 10 minuta na tale o le tula lima se fonga la mo Wellington.
Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Malo se fomoni o leo te 5 minute. Ona talo leo le tula 5 ia manat Sāmoa mai al tatu to tua lof tele atu i ni spa anga yo fatalo fa mai sunga a sone petelo talo fa sone ia se yo ole se uma talo na nei enta watu lea. To leo. Ia lof tele atu moni fo ile fa ingol vaso fatalo fa fo isi o tina matua ala wina si u mangele talo fa la wina ia lof tele atu mo tina matua. Ia fa pe fo ia le to telo le tunu ia pangale o mai al tatu to tua le ni asa mo le tunu pele mo le atu le nga fa afte tele. Mai lava ile aso ngafua le tātou maftanga i le tautua le sifonga lau mua i lunga lea leo matunga o tātou penga tawhailangi e mamone toi le nganga whaftai tele manatu sa whaamle ina lau whaafonga malau mai mo mai ia e ala le tautua mpol kalame antu ina atu e ala le tautua le sifonga lau mua ia pangale ia ele asa lava se whaiva ma se mau sa mole atinu pele ia mātou te whamalulu atu a ua saralenga ngana le whainga aluenga ia mātou te aso atu vai malu i puenga whamangalo se leu ia le whainga luenga nei aso la tau tua ai mai se fo i le yaso family tele lava le tua le tatu tinu le anga ia tu fa ingol yaso ia fa mu pe le tatu saunga le mu ia men le taimi tatu tu fe la so fu le yaso fo men le taimi mai le fi ngoli pule ma la whainga luenga le si fonga le mu Wellington le tatu fisa au tu i nai ia i podirua ia malalo vaya ma tu te fa to fa so i fu le manu le tinu fa manu ia tele le tua ia ile anga ia tu fa ingol yaso so i fu ia